na sayai talulu vai vai Yesu o tele toi pia fo I ai Pita ile tua na efa sinu mai Ole ala ile lei o te olai Ole alo fo Yesu Nei ua o sao ai Lea ua o pese ai nei Yesu pa petai I lo alo famai I lo utangata na salanai ai Lene ua o iloa Mama utinoa E matango fielo alofa tunoa Ole ase anga tate maua umai Le lalolangi umanei ai tate whanoai Tune mava ai I le unga e ai Be awhai tate tu mau I le o langa tu ai Uso sauia ma ia Italia O le alofo le tua le neua whaalia Namaliu Yesu bo oe mau Ia tamaua le manuia O Yesu papetai I lo alofa mai I lo utangata na salanai ai Le neua o iloa Mama utinoa E matango fielo alofa Yesu papetai I lo alofa mai I lo utangata na salanai ai Le neua o iloa Mama utinoa E matango fielo alofa tunoa O te whatalo whatu le nei tai au fau, wha maa lor whanau le tino, tātu iei le tai au le nei o le sonua,
Ia ua sefululu aso o le folauga le masina o Setema faafetai le atua lana tausiga a o le siufofoga o le laumua o le amatalia lana tautua i lelei ona alo maia lau faafofoga ia i lelei taeao pe usi maia lau faafofoga o le sauliga alotu o le a taitaʻia le soga le faafegaiga Reverend faapepele taituave o le ekalesia Nasareta Samoa Gracefield i Lower Hutt usi maia le faafofoga. Suapa manu malo le tātou alii ma le whaaola o Iesu Keriso o te whātala whātuai le neitai au fau i lau malei fua mai tā moale a tino upele o te whātalofa tātou atu i le i wafonga o le lau mua songa i le li ule ma le au pai ngā luenga a lātou ngā luenga whai i le aso ma le aso Atalofa fo ie o lo mai ona whaafonga mai so se tuli manu lava o le nei lalo lang. Atalofa atu le suaka manu malo Iesu Keriso. Atalofa atu i o tātou watunu. O tātou watunu i ona pa ia tāle malo a maise po i o pa ia tāle kalesia pa ia tāle atunu. Mai lava i maunga te tele. Te ia pa ia maunga i. Malo le soifua manuia. Ia o maia. O le au taitaina po i le tātou tauninga lotu. Tātasi. I le nei tai au. E momoli ai le tātou kāwhitai le tua. O le au tātou tāpua i atu i le tua. Le li e. Ua whai oe ma mea mātou tene nofo ai le atu pulanga ma le atu pulanga. A o le i whānaua mai maunga. O le i whaia po i oe le lalo langi ma le atu lau lau. O le atua oe mai le vavau. E o lava i le whavavau. E i tātou te talo mo le anganga pa ia. Anganga pa ia e o le mātou e soa soa ni siri. A ti o mai ai o mātou loto. A wā o lo anganga le atua e ma mana ai ma pa ia mea mātou te whaia i lau suafa. Tātou whai tāpua inga whaatasi ma lau kio i le neitai a. Ma ia maua lunga i pēa lowi inga e whāwawau. Amene. Nā tātou pese atu i le pese ia pa ia o tau le kalesia a le tātou atua. Con
faitauina o le tusi paia mo tatou i lenei taeao. O le amaua se tusi filifilia mo i tatou i lenei taeao mai i le feagaiga fou. Le tusi o fa'aalinga i lona mataupu e tolu. Ae au te fia faitauina le faiupu muamua e fa'apau i le faiupu e ono. Tusi o fa'aalinga i lona mataupu e tolu. O te faitauina le faiupu muamua e whaapau i le whaiupu e ono. Ia whaaponga mai o nisi nei o api onga tusia lo tātou wali. Ia e tusi fōi i le angelu e le kalesia o i sawa taisa. O mea nei ua whai mai ai le ua iai anganga e toa fitu o le atua. Ma te tu e fitu. Wa uiloa o ngā luenga. Wa ia te oe le ingoa ua e ola. A ua e oti. Ia e mātaala. Ma ia e whaatu mauina mea ua te toi. O le a mate. A wā au te le i loa au ngā luenga o na ato atoa i luma o le atua. O le afo ia e manatu ai i mea ua e maua ma ua e whaalongo ai. Ma ia e ka ofi ina ai. Ma ia e salamou. A whai fo i e te lea mātaala. O te aluatu ia te oe e pei o se ngaoi. E te lei loa fo i leitu aso o te aluatu ai ia te oe. O ia te oe ni nai tangata i sawa taisa lava. O e wale wha ele e leo lato of. Lato te whawawali ma au i of sisina. A wā ua te tau ai i lato. O le manu malo e wha ofuina o ia i of sisina. O te le solo i e sea fo i lona i ngoa i le tusi o le ola. Ai au te tau atu lona i ngoa i luma o lo utamaa. Ma luma o ana a ngelu. O le ua iei talima. I nā whaalongo mai ia o ia. I le mea ua feta lai mai ai le anganga. I e ka le sia. Awina ia a malama ma. Kamanu ia i le atua ia. Lan uku ua kato whaalongo ai i le neita e au. Ai o le launga i le suaka mamalu o le atua tolu taspa ia. Le atua le tamaa. Le atua le alo. Ma le atua le anganga pa ia. O te fia pa mamafaina le fai upu e. Lima ma le fai upu e ono o lo o iai upu whaapea. O le manu malo. E wha ofuina o ia i oksisina. O te le solo i e sea fo i lona i ngoa i le tusi o le ola. Ai o te tau atu lona i ngoa i luma o lo utamaa. Ma luma o ana a ngeli. E le ai a se tangata tausini o e le fia o i le manu malo. A o whaanga solo nei le tamirisanga la kapi o le ipu o le lalolang. O le mea moni. E ai a au ua i longa i le lalolangi i le taalonga o le lakapi. Ai au tātou wawa ai le lei i le taimi nei i le whaasolonga mai o taalonga i aso taitasi. O i nā tātou te ilo ai. E le ai a se atu nuu o mai e o mai nā ona taa alu. E au noa ma se anganga pinau. Wa pinau uma au i le manu malo. O le ata fo i lea e tasi o lo ta au i ai le winga o whainga mea le atua ma mea lilo o lona malo. O le tangata whaatua tua matali tonu i le atua. O le tangata ngā lue le lei i le ngā luenga le atua mausi tai ma whaalongo le lei i ona tai ta. O le tangata e au nama le loto mau lalo ma mama le loto. Le tangata tonu le nā o loo fi nau e tuli. Le mea lea ua whaailoa mai e le atua i a Ioane. O le manu malo. E wha ofu ina o ia i ofu sisina. O te le solo i e sea fo i lona i ngoa i le tusi o le ola. Ai o te tau atu lona i ngoa i luma o lo utamaa. Ma luma o ana a ngedu. Ma naia le ata o le iunga o le tangata e ola manu malo.
A o le whaamoe fo i lea, mai le nau ta inga o Iesu mo lana e kālesia. Mai le wha tonunga maa losi lea mo tātou. E o nau tātou whaitauina. O le ua ieita linga. I nā wha longo mai ia o ia. I le mea ua wheta lai mai ai le anganga i e kālesia. O le wha upunga lea sa maasani o na wha o ngā i Iesu pe a uma o na ia wha matala ina nisi o tala wha ta oto. A o iai Iesu i le lalo langi wha atasi malona au soo. I le tolu ma le apatausanga o lana misiona. A o leo ua ia toi wha o ngā ina mai. Ina ua ia wha ali mai ia Ioana. Ma tau mai ia i le se au mo lana e kālesia. O le ua ia i talinga. Ina wha longo mai ia o ia. I le mea ua wheta lai mai ai. Le anganga i e kālesia. Na tupu nei wa ainga ese mana na ia uma peo na o tātou whaitau le fiong wha ia lea tua. A o whaata whea pe whaapolonga ina, ia pe whaale pui ina foi, Ioane Apostolo, i le tama i motu le ngā e ingoa i a pātamu. E whaapea le ata o se tama i motu, e solo a toa i le papa, a e lata i le nuo e fesu. Ke a ma le 5 furu maila i le itu i sa e tipo e fesu. A o iai i ngā Ioane. E whaolinga mai o se taimi pua ngā tia o Ioane i le tino. Ai o se taimi tā sili atu o na manuia o le apostolo. I le kufa ale anganga. O le wingo se manati. Ona o le taimi a toa le nā. Na whaali ai le atua i a Ioane. Ma whaamalama i le apostolo mea uma e tei o na ia tuskusia i le tuskile nei. O whaalinga. E tātou malama e fitu e kālesia na whaailoa i le atua i a Ioane. E ave iai se autostusia o nei e kālesia. E foi ona uta ua i le asana. O e kālesia uma e te tonu o le itu malo a sia. E steso, e murana, te rekamo, ua tiwa, sawataisa. Sawataisa leo o tātou mahopau e tai au nei. Tila telefaya. Ia malau tikaya, e tofu wa e kālesia nei. Ma fe au ese na ave iai. E manatu le au whaito whao le tuspa ia, ua lava e kālesia nei e fitu. Ua whai maata la fo ia. E ua whai foi ma whaata ita inga i le ano le mau e kālesia ua sala lau nei. I lunga o le lau ele po le lalo lang. E kālesia ke usiano lea au te tala noa atu ai. O fe au ese e pei o na fina ngalo le atua e tau atu e Ioane i e kālesia nei e fitu. O whaailonga, o le whaailonga fo i le nā, o le tu au noa ina e le atua o lana e kālesia. A wafo i o le kālesia lava, o le mālo lava le nā o le atua i le lalo lami nei. O tamai e kālesia, o loo whau mai ai le whaamalu te le kālesia o a le atua i le lalo langi. The Universal Church of God in the world. E leiti o fo i whaatusa i Iesu lo na mālo. I le fatu o sinapi o se fatu la au e silio na lai titi. Ai ina ua tupu maola. Ua whai ma la au e tū mati le tila i lunga o le lau ele. E matau tia, lona te le ma lona tupu masala, ua whai ma la au, e o whanga ma mapu iai manu telele. Ma pēnā le ata o le kālesia le atua i le lalola. O le tātou tus whai taula o le nei tae au. O le whe au whapitoa mō sarataisa, whai mai le whe au o le atua mō sarataisa. Wa o iloa au ngā luenga. O ia te oele ingoa ua e ola. A ua e oti. Opa. Atua te le runtau mai le nei se au. O lo ola. I le ingoa a ua oti.
ua ova ai Samoa i le tele o la au e tutu a i lunga o le ele. A ua matua mamatea. Ai o le mafuaanga. Ina ua sosolo ai le mea la lea e tau o le limu mea. O le mea le nā o le limu mea. E sosolo loa i le la au. E le ai a se wha moe moe to e na ona tū a i lunga o le ele. A ua matua pēa. Ua matua pē lipia. O lo o ola lava i le ola i le tino nei. A ua matua oti whaale angal. E pei e whape nā le ata o le whi au lea mo le kalesia i sawe taisa. E mafua ona oti whaale angal. Ona ua tuu ese le atua sa whai ma wha mua mua. A ua soitu langa atu i ai le ti a polu. Ma mea le anga o le o langa nei. A olo o iai le avanoa. Whai mai le atua sawe taisa. Sala mō nei ma toi fo'i i le ola mamā sa au tōu ola mua mua ai. Sala mō nei ma nu e leitu ai. Whaakai i tangata nai o loo tu mau pea lo latu soifua mamā. Tangata o loo sa vavali pea whaatasi maa. Tangata o loo tatau pea ia i la tōu ofu sisina o le mālo le lang. O le manu mālo. E wha ofu ina o ia i ofu sisina. O te le solo i esea fo'i lona i ngoa i le tusi le ola. Ai o te tau atu lona i ngoa i luma o lo tamau. Ma luma o ana a ngel. Ia tamo ai le atunu pei. O le pe au le nā mo i tātou i le nei tae au. O le ua iei talinga. I nā whaalongo mai ia o ia. I le mea ua whetalai mai ai. Le anganga i e kālesia. O le whe au mo i tātou. O e whaamanatu mo lo tātou wola. Au auna mo le atua. A o tātou i e pea i le neila lo langi o whainga tā. Ia mau tātou au auna pea i le atua. I le taimi lava le nā e tasia o pea ngai tātou mo whainga tā. Manu ia le nei aso. Ona o Yesu. Amen. Tātou whaai u le tāi. Li ia oe e tamā. Pamanu ina lo suafa. Ia ofu lava oe i le vi inga i le nei tae au. Pawhetai ua e au mai a fo i le nei aso fou. I le soifua ma le mātou ola. Pawhetai le ola ma le mālosi. Pawhetai lau whaasoa mai i mea uma lava le ola fou i le aso ma le aso. Mai se fo i mea o lo tau se lo mātou ola i le tino. Pawhetai lau wha malo longa. Malo si ai o mātou tino a sili o mātou wangang. Mātou te whaatino ina i pēr mea mātou te au ngai mo oi tamā. O le nei aso tamā i le anga atu o lau whanau mau tangata. I whe au mga luenga e mai se foi o nai whanau i a o. Malutia lo mātou ola tamā i o wa au. Ia i fo inisi o ala whai mai le nei tae au tamā i whaanoa noanga. Ona o ni mala e afe whafua seia mai se foi o le malanga o le malimo le oti. Ia whaama whana atu o e tamā. Tau sia ma leo ina lo mātou wola i le nei aso tamā ina i eiu. A o mau anunga pēlo o lofa. Matu mau pēlo vi inga. Pāmanuia foi i le. I wakonga o le lau mua ma le lato ngā luenga whai pēa. Mai se fo i le tautua ina o sia mātou atu nuu i so sei. Matawha i oi. Ia o la mātou tatalo le nāta mā. Ona o Yesu la mātou o li ma la mātou whaole. Amen. Amen. O le tātou sauninga lotu na nā, mo le eira ngā whaftaitele i le sunga i le whawhengainga, Reverend, whapepele taitu ave, Kalesia Nazareta, Samoa, Grace Fear Lilo Heart. Ia mo le tātou sauninga lotu, e mesi o le tāpene ino le ufolofolo le leitai au, e tō matau ina i fōi, ia fuafuanga mga luenga le whenga i le tātou atinu o le le yaso. Ia anu mo le mana le upu, ia mātou whaamini atu fōi, ia ngā luenga ma fuafuanga, ia o le awhianga ia i whaaftai tele lava.
Ua 23 minute ua te nei le tu lai fitu o le siufonga o le lau mua i Wellington e.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Samoa, it's Auntie Tala here. It's 10:50 fa'along ile atau le taiao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the paveao. Sufong alo mua atau le taiao. Ya ole tato programa atal chayao to fa malo to fa talo fa tun le chai mi pa mo ngole tunu mo fa fonga le mali fo mai fo fa ngole le ya ile so fa manu malo tato ri fa ola fa talo fa tu mo nga fa lo malo le so fo manu ya
malo le langi mama malo te wa ta inga luenga amata le tai au ya ila tona wa amata la tunga luenga ia mfa fonga mai tono fa inga luenga ya me se fo ia na inga fo ia me se fo yo mo tanga sengase mo tanga mata tua te la vai na fa nga mai le tio fa longo le tasi ono te si ma le tasi fa mo si fonga la mo Wellington fa ta lo fa tu ia fa pe fo lungo ta te wala ta le Facebook mo le YouTube ali si fonga la mo ia ma ta tu app luas full fight tu la le Samoa Capital Radio app ma lo la on sai ma lo fo mai mo mai ia ta tu maftanga masani le ata le tai au ale si fonga la mo Wellington ia fa ta fa tu we ma lo la le usu ni tai au ia ma lo lava tasi tonu lava ia mulua le tonu mulua foi ta o foi sim sa la walu la tanga tai au tanga ta vole le mole ta lo ngale ole malafoni ia ta lo mama ia ilo mo fiel tanga ta la yalu la toa ia wa dai lo le ya ile umal tam ia man tu vila sala tanga ili tanga ta vile na pale fa na la toa na o fosia tu va ngale ala ia ale lo ala va ngale mun fa pesi ai kia vole le ale lo le fit le tanga ta le mo ala ba fa faula ese pa pe tangata le o palo fa na lu la to e bana o ye lo mo mo ye tangata ya ele ya fa le tabi sa mo mo e va tu a fe ila lo la o no foi mama lo no e sa o le fa ma le ila o nga pole o ta go le tapo ya ele ma le la o le va tu ila do le kole ya va pena tanto maftanga le tai au mana o ai telu la to pa pena te fit fa pe tele fit ia pe space mariel fenga lo tomo le tai au ya le o meu va lo tu la e va ta lo fa pa pe o ya fa pe o va vele il tai au le to aba ya yo no fa pe wala ta mai le week pa gol va ya so we ya le vola ta tu ya tu ya na o ta mero ino na so ruha ta tu tu mata ino ta lo ngoli polo il sto film la sfera c'est ça ouais ça ya malo a fi vol ta o ta fi lo ya mis fo fi lo mo le tu no fo lo ya fa ta lo fa tu le pa ya mo lungo ta tu tu no le ta ya ya isunga i fa fengainga ya o na le tu o fa la ungo le tana le lei so se fa tu fa ta ulanga fa pe fo yo na fa ta lo fa tu ya i to ina fa tu malo pensione ina tu fo isanga du nga le tu ya fa ta lo fa tu ya le ta tu proclamer atal ta ya ya tu ya fa pe fo ya le ta po inga mau na ma tu ya wa mata fo ona po fo le fala mau na le mulila i ta po inga mai fo i tonu ainga ya ele inga ta ile ya tonu mo tanga ngase o mo to tanga tamata tua ya o ta pena i fo i manga ya tu ni se fa na nga wenga o le fo ta ya o malo ta puai ya malo fo talo fa ta ya tu i to ta sanga ya o manuia i pele ta tu tu ile aso mare aso ale si fongo lo mo i Wellington ya fa talo fo ile lo le tinu ila to fo i wai lunga la wala fa longo mai tono lo sa ila ta vale ile tasi ono te si mare tasi fa mo ya fa pe fo ila to na mafuta mai tono fa fa nga wenga le ta ya ile amata ina fo yo nga wenga fo yo le fo yaso o lung fo tata upega te failangi mana tua share tata Facebook mai share tata YouTube ya fa pe o te mo le wa mai mo mai ia i de tautua ale si fonga le lau mua i Wellington ya subscribe ya fa pe o te mo le nei ya on tata mafuta hai le te mi umalava ia i de proclame mo le tautua si fonga lau mua mai Wellington i de tata ofisa autu le lima se full mantasi man Kevin i polidua o lo tu ina sa o tu tata fa sa launga ia i le ta yao mo le ta yao ya fela va se vanga la langi na te mafuta mai ai fa talo fatu ya malo fo le on sai ya o te mine wa uli ni si o tunu ya o nei ni sila ya o le fatu a te ra fo fitu le ta ya o le asolua le aso se fulma le lua o le masino se te malua fe lua se fulma tol tato mafuta il proclame le ato ta ya o te fonga la mua ya le se tato se o le peserea mai le fai isi ya ona fa solo to le tato proclame le ta ya good morning ta lo falava Oh, say
le ka fonga i tatu tala i tau mo i tai au. E whanua ki sa mai tau. Ia ta lefa tau whalawa. O le tala o le tau mo le nei tai au, ia whamelo official vai tau e langi le lei le tau. Langi le lei le tau le sofa pe fo ile aso a tai au me tua langi le lei ia le tau. O le aso tofi e ina i timu e le tele, ia e vai e fo le mato le lafa pe fo i mana aso fa reile. O le aso tona i ma tele na langi le lei le tau le so. O kapiti manua tu, ia o Hawke's Bay, Taubo, Marlborough, ma Wairarapa. E langi le lei le tau le aso atoa, o whanganui ma tau naki. Ia i eili temi e ina i timu o na langi le lei fo ile o le tau. O le e malulu le so inu na uta uolo amata mai le tolu, whaasolo atu ilunga le ono, fitu valu iwa se fulu. O le e mawhanwhana o lo i se fulu tolu, whaasolo atu ilunga lua se fulu, na o lo i Hawke's Bay e lua se fulu le fulu le e mawhanwhana. O kilani le so e langi le lei le tau. Amata na ngai mai winga langi le lei o le tau, le motu i saute, e itai timu i Queenstown, ma ena Vakago, e langi le lei le tau le te, le vaenga le motu i saute, le malulu, le fa mawina o lo i le lua whaasolo ilunga le valu, e a mawhanwhana o lo i le iwa whaasolo ilunga le sifurima. O leo te rengo le tunu nea so ma tele na langi le lei le tau le te le vaenga le tunu. O pia le whamelo official va i tau e langi le lei le tau i Samoa, ia po o pia e luas fulu ma le iwa le fuole e vela lufu lima le a mawhanwhana. O le angoto ifo le lai le so Wellington le iwa minute te e leono. Ia na le fiafi angoto ifo le la, e oso e le la tai au, i le luas fulu lima minute te ai leono i tai au. Fuole mawhanwhana Wellington e manu tua oi o lo i le va o le fitu whaasolo ilunga se fulu lua. E malulu na o le mawhanwhana o lo i le se fulu fitu, ia luatu ilunga se fulu iwa. Ia le aia langona le taimin malai o le mawhanwhana mai o tau. Ia Wellington e pe le tai lata le iwa i le tai o nei sua le tai, i le toi fitu minute tolu le fiafi, toi pe le tai te o le iwa na le po. Poli lua, sua le tai le valu le tai o nei pe le tai, i le lua e lau au li toi sua le tai, i le te o le valu na nei le fiafi. Tala leo le tau ma le tala o le tai, ia mo le au laftupe, ia wha pelo wanga le leisi o tātou tunu. I la foina fo e lau se leni, tala le tupe o le so, ia swingo le tupe, tasi tala ni usila, maua lau tupe Samoa, ia e tala, lima sene, tala lima sene, o le tupe fiti, tala tolu se furu sene, e al pa anga tonga, mo la tolo, watfulu la to malosi tonga, ia taste si lua iwa, lo iai, ia o le tupe a Australia, e mo lisi foi o lo o watfulu la to malosi Australia, e iwa sfu sene i le so, tasi tala ni usila, iwa sfu sene o lo iai, tupe Amerika e lima fitu sene. Ia mo o e lava o lo alu sao lo malosi si o to si o wainga i Samoa, tala lima sene le hei terminei, tala lima sene. Ia o isi fale tupe laiti, o lato reiti le ie tala lima valu sene. Ia whaftai tele, ia manuia le tai au. O whaamurianga o soifua mas whanau, tātou imeri masani lawana aso whanau at samocapitalradio.co.nz. Manuia tele lava o tau a soifua, o tau na soifua mai le yaso, po se aso whanau fuere whanau, na so se fulmare lua o se tema. Ai whamanatu pele tātou imeri na ia aso whanau at samocapitalradio.co.nz. Manuia tele tau a soifua ma ia sanga whaopopo ile tua nisi tau sanga stele mo o tau, ia mafua ia tu pele malosi, ia ua fo i whenga iai fi au mga luenga. Ai ole tusi whaitau, pe ai fi whaitau iai, pe ai fi whaitau tusi pa ia, pe i au. Mau mai lea le whaata o tōro na mtaa upo e lua se fulmane tōru, alona whai upo e lua se fulmane whaa. E matua oli lava le ta maa o le uami o tonu. O le na whana ua le ata li poto e fia o ia i ate ia. Whaata o to e lua se fulmane tōru, alona whai upo e lua se fulmane whaa. E matua oli lava le tama o le uami o tonu. O le na whana ua le atari poto e fia o ia i a te ia. Manuia tele o tau asoifua o le pesele nei.
Whaatara whātu lea tunu uwha maa lor soifua manuia usme whaafonga o le wawai foi nei tala o mena tupu i lalangi le aso nei le aso sifuru male rua o Septema. O le tausanga tasi iwa tas wha e whas furu tolu tangata na whainga luenga i lalo le manawa o le palapala na pāi ia lalo i le maina o malili ua le nuu leo Huntley. O John F. Kennedy ia o le presidente foi o Amerika ia ua lena whailangi lana whaulaunga pen tangata waleina. O le tausanga tasi iwa lima sifuru tolu na whaaipoipo atua ia Jacqueline Bouvier. O le tausanga whalina tasi iwa lima tolu na tūla i mail taitai lea o Lucia o Nikita Khrushchev. O na avea ma taitai o le malo Lucia. Tausanga tasi iwa lima sifuru iwa o le malo lava o Lucia ia o le latou whaalele lea na lele i le masina o Luna Lua. Luna numera lua. Ia o le ulua i space lea na taunu umatula wilele le masina pena taunu le masina. Whamawina tausanga tasi iwa lima sifuru male iwa. Ai o luma mai tasi iwa ono sifuru ia whato a sawa vali e loa tangata Amerika i lunga le masina. Tausanga tasi iwa fitu sifuru wha o le kupo o se founga ia ele os fou vale e pena foua ia ele malo Ethiopia pulenga fa emperor tangata le o Haile Selassie ia ma ta ua ile aso nei o le Ethiopia's National Day wale to ia ni pulenga fa emperor ina wala fotu ina tausanga tesiva fitus fulmal fa ile tonu nei tausanga tesiva valutasi o le malanga ta amilo o le aula kapi Africa Sautele Springboks na ta alo ina so yau gilani na lele ane se vaalele lungam fa ato ulu maini meoni na ta ua o pomu falao mata nga po ni pepa falao mata ta ulu mai lungol mlai i Eden Park sa fa awa upel ta alonga manu malo ini usila luas fulua luful lima i luas fulua ia a Africa Saute o le tausanga le nei o le so i le tausanga e luafi ma le lima na tatala ai ia le mata angalo na lima lea a le company o le Disney ia po le Walt Disney Company na tatala ina la le Disneyland i tonu Hong Kong i le astonu lava nei i nai le nuu leo Penny Bay i Lantau Island o tangata sua foi a Michael Eisner o ia le whaurulunga o le Walt Disney Company na lelei foi le so i Hong Kong e te tala ia le si fo i paka le Disneyland ai lua vai aso mulmuli ane ia ai wha maa vai me company tausanga nai ruafi ma lima o luafi sufa o le li ilea sa hata moe i ta alonga al Olimpeka le Paralympics hata le suafa ia Oscar Pistorius o le Afrika Saute ina wha maa nia i le so o ia lava na wha o inal maliu isi ana water maitai o River Steenkamp. Luafi sfulima na whitwhili e tangata leo Jeremy Corbyn e whai ma taitai o le vanga wha upwhai le leipa ale malo Pentania. Luafi sfulima. Tana nato e maua le whapoponga le taima sani whaftai lava. Lea ua toi ona minuta na talo le tulai valu tale ia tala mai Samoa ma le whapoponga mua tātou telefou ma le sifonga lau mui Wellingtone.
Malo whaftai. Malo ale tau atai. Ia, o tai au nei o aso nei wele le lewe atu elangi leil tau. Ia. Ia fi alu e alis tanga tali sa wali. E mantua al saunga le mupe alu e te sa wali nei aso. Ia. Ia. No le fo me tau ina nei taimi to tele la tau ea whaina o la tau a ope a wele le mafu mai se e vaila se e ai. Ia. Ia va pe a fie se uto ina sa wali. Fa tau lo nini on se e vai manai ala fo le so soni. O dia whaina o na au. Ia. Ia pe se utina ia va tau non se vai vo ia fe tau le mona au au vo ni ia faina pe alu sa vali E o ma fia sa vali te wai ale to ina fo le lai mana o lo matua la teo. Ia ala ta fio fia to ina le vali. Ia to ina. Ia o ta fio fia si lo matua si sa vali ta au. sa tau le mu wa fa Sa ngale mu. Sa vali le mu ama. o le tele ta sa vali te vai o ma ula to la au Ia. wa le la fo fu o sa le mu vo ti wo so mai se mai le tu lo ala ye se le me vo le te e tuai Ia le na. ma le si tu o le me vo io ma se e wai vai ma se o le wala Ia. ia e fa na to foi nei vai ngai au le ta u le lu sa vali Ta ula sa vali. O la wata o ma se ia. Sa vali ma u lima. Wa a se ele si ala ta o felis. Era pa pese ele si ma toso to malis. Ia la me fatas. O le aso le nei. I me foi na tupu i Samoa el tele tau sanga mo vai. Ia. O le aso sfulu se te mal tau sanga ta se iva lua fitu. Na filfilia i ele maloni usila. Ia se komisi su esu. Ia. La to te su ina le no fo inga al tangata le o George Richardson. O le li le sava ia le tangata le misiona di usila i Samoa. Oh. Ia ai e tele le faitionga fa tau te ingol tangata le o Samoa. E. E le te tuole no e se le sia mani o tu petania ia la ma petania ai o ni usila la talata. Ia. E le tau fa unga la va o le amatanga o le tasiva o. Ia le fto atu to tasa mo le tasiva no lua. Ai o ni usila le na no fo le vai tau atoa. Ia mo. Ai le tele le faitionga fa tau le te ingol tangata le. O New Zealand tangata. O le New Zealand. O nei lan tau fia whapitoa le komisi su e la tau te ilo ina. Ia. Whaitionga e whatau lan su e tau sanga te si iwa lua fitu. Au whaitionga me tangata Samoa. Luna wingo whaitionga me tangata Tangata Samoa. Samoa. Ia o le aso fo nei tau sanga te si iwa lima. Na amata ia le folele le whaminatunga e le kālesia katoliko i Samoa. Ia. Tonu aso na whaminatua i le lato patipatinga o le ato le se lau lima sfu tau sanga. Taluna tau nuu le e kālesia katoliko i Samoa. Tu so le aso tonu ane tau sanga te si iwa lima. A whailau whafonga mai nisi na i Samoa le taimine. Ia. E lo inga sa iai fo i por kalamena na whai le aso nei o le aso lua su tonu sfu wha. Tonu aso whai whai i Samoa. Ia. E tau sanga te si iwa lima. Se lau lima sfu tau sanga o le kālesia katoliko. Ia. Ia wa le tau te iloa le tasi valu tonu sfulu. Ia. Tau nuu misionari mai lona tona lena maua mai le kālesia i whakasa. Ia watu e lona naif mau e whamaumaunga ia. Te si iwa tonu lima e kālesia me tis. Ia le si loa tau sanga mulmuli ane o le ala tele tau nuu isa wa. Le lesta au lia le se lau lima sfulu te si iwa lima. E ui a lafa pena ia isi fo i whamaumaunga. E ia i misionari le kālesia me tis na mua i lumatu. Ia. Ia al me tau lia. O ia te tātou le atua. O tala lei. Ioi. Pio le mautau ave. Ia malo le utoi 2 minuto le tale le valu sol. O le alo le taimi le anu. E sui le taimi e tātou i le asa mulimuli o le masena nei. Se toi sia ki atu te ua se ta ua. Ia. E sui le aso nufu fa. Mala sa le aso nei. Ala sa le aso le sui e taimi. E toi ki e le wati luma. Ia. O le ava vave on tatou moe, vave on tatou fiala me whingalu. O le a ta lafu foil moe le isi tu la ato. Ia. Awa amata foi un tatou va ia tu le teimo tau mawhanwhana. Ia. Ia le ngate e le o tuaina ngoto le la. Ia. Ia ai fitau ia le whai o tau maftanga le si ai. Ia la tas fulu. O tau nia, o tau afo ia tu ia ta alonga, mo fia, i ta le pakale ai. O tas fia me le la tas fulu. Ale le fia me ai le fia. Ale vai tu bile to amata tau pongsa. Pongsa. Ya le si al tangata le ai ngale. E usu tai au po lua po tonu va vea al fenga. E mo tu ile la vala malolo.
Ia, le lai umano le sane, ia le sal vaso le sui le tatou taimi. Ia uma sani vai tatou swingo taimi. O le suinga langa o taimi, umon fatu langa le le iei fio inga valele me uma. Ia. No inga lai fua i te ua fai se malanga, apoi ma telefo mai. E sui lo le taimi, lau umon fatu langa sui uma ya me umana, e o foi talonga i South TV le World Cup. Ia. E anu fai swinga lea. A fa pelo talonga tu ama telfitu tem tuai. La ama telvanu tem fo. Swinga na. Ma sala le vaso le la sau. Ele le vaso sa nei. Ia, aso lufu fa. Ia, na. O la sa nei le pa o le aso sfuruono. Sfuruono. Aso fitu. Ia la sa le vaso le lufu fa sui e tatu tem. Na. Ia le tale valu. Ia si mele fa fonga i tala mai Samoa. Ma le fa pongo mua telefou ngal si fonga lau mua i Wellington. O te tue whātālu whātulu tātua tunu nei fo i aso fau, alo mai se whaopoponga o tala mai Samoa. Ele i titi le ka le sia so fitu le tue fia mai fale ula, le whamana tui no le iwa se fulu tau sanga, talu o na whātu le ka le sia so fitu le toto mei fale ula lava. E sau ninga whamanatu o le ka le sia le sāpati wutua nai, na whaailoa ai le taitai ta puala malaki nui a lii, o le kalesia na uruai amatei na le fastful mon tupu tau sanga mua, e se no whanga sa ye fonga ai fale ula lava. Ao le se atu le kalesia ele no whanga le toto mea pe o na tuwai le teminei fale ula tai. O le kalesia na amatamai sa whaife aulo na lua se fulma lua tau sanga, le sunga pasta neru nui a le. Le sa ia whātou teia le porkalame le leo vālo anga, e lunga o le litio whaasale lau ale 2AP, ia fiafi o aso tofi. E lata e le lua se lau i lātou na whaatasi ma wāla au lia, a inga sa amataina o lātou tua ale e ka le sia, whaatasi ma nisi o whaafia ngainga sa lātou tausi nu wai, au nisi wa nao whaali tua na whaatasi atu ma whanau, e na uafe moe le wholaunga a nisi o whaife au. O le ka le sia so fitu o le toi fia mai fale ula, lau rua i whaatuina le tausanga e awhiva se lau tolu se fulma le tolu, le wa ato le tausanga nei lua fe lua se fulma le tolu, lona iwa se ful tausanga. Whai loe te puala, o lo i eil whaanu nongo le ka le se le lua fe tolu se fulma le tolu, e ato i eil lona se lau tausanga, o le ato e poto e fo i le au fia, e whaama natul tau tele o le iai o le ka le se tutonu fale ula. O le amatanga o le vaiaso le nei na whaama natu ai fo i le 5 se ful tausanga, mai le awhiv se lau fitu se fulma le tolu, talu o na whaavaina le maaftanga whaat kerisiano, wa whaingoina o le autalavo mo keriso po le Youth for Christ, man whaamoe e le o se ekalesia e ese mai, ai o se whaalapo putonga una ia le ola whaalea nganga ma le ola wha kerisiano, whaapito mo tupulanga o Samoa. E le tala anga o le ngā ruenga na whaailoe le sunga le whaafengainga o lo taita ia le whaalapo putonga, o le ulua e whaawai mai o le whaalaputonga mō Samoa wao, e aunga i tupulanga televou e ese mai maafutanga whaalau televou i te tonu o lotu te itasi, ma le sao whainga o awhio a ngā malalawhanga, e ala i au manga mau aluma. O le mawhai e le YFC o na ngalue e ma au mai whaatasi lotu kerisiano ese, o se tu na tūlanga ese lona whaawai mai. Na whaapito le whaafteitele ia i lantou po whaife au na amataina le ngā ruenga i Samoa, le sunga a tavale mataia. Na te liu mai le sunga a tavale ma le mai o ana o onga whaaskol sipi New Zealand, ma amata lan tautua whaafaya onga i le tausanga a whiwhi se lau fitu se fumaltasi ma le fitu se fumalelua, i le apia primary, so anei ma le fifi intermediate i malifa. O le tausi usi unga o le a whiwhi se lau fitu se fumalelua, na nga e nei le sa vali anita mali i le talalei, le sunga ene sangala, Max Rasmussen, ma le sunga ia Jerry Appleby. O le tausanga ia whiwhi se lau valu se fumaleono i le a whiwhi se lau iwa se fumalefitu. Na whaasea nei loa te ite ingo le ka le sia le sunga le whaiwhi awa tukmalo. Le sunga vidiamu mafoe, ma whaatuina pe whawaina i lona na e ka le sia i Samoa wa whaingoina o le Worship Center. Na wai le fionga te tai o le atunuu, le fionga fiemena o mimta afa masui o le pāne mene. E le ngata la tau te mōli mawina le whaamoe moe le whaalampa tonga le YFC, ai whapena fo no lantou whaafteia le nei whaalampa tonga,
na te lelo lātou sao le te pue ina ma le tāo fia mai o tupulanga te lavau le atunu, mai soli ngātu la fono, ai soifua ni o langa whale nganga. Nā whea le asia le kumsino mtanga ruenga o leo ma le au whinga ruenga, le lotoa ma le tongala wapinga a le tomanga moe poponga tia, i le wha moe na ia iai pele so tanga wawa le lata ngā lue whaatasiai, i le mātai tuina leo le saonga le moe la tōlo suru wha i iai, mai popoa ngā ma whawhitau li ono o wāwhia ai. O le lotoa o le tomanga moe poponga tia tua nei mato, na whaai loe le whaatonu le sunga le tamaita i a sili niu Lina Jang. Wa le na o whanau lai te lo sa wai na masuru whai atu i e mo se whesoa swani, ai o lo lātou tausia i fo i manitina wa sa wai na. Na whaaftei e sili niu le a se singa a le komsino mtanga luenga o leo ma le au whinga luenga. I lo lātou so tanga ma le manato tu pēe wha awa wina le so tanga vāvā la lata. A wā o i lātou e whaati no le isi vāenga tā ua o le lātou fo i whesoa swani i alo ma whanau sa wai na. I mata opo e a fiai nisi o le atu no. E tolu tesi ma le 2 miliona tāla le whaatupenga atoa, o le vaenga mua so ta inga mtanga ruenga o leo whaonga i nai wā lesi. O nisi o tāpe nangal mtanga ruenga mo le tari ngā mālo leo sunga whono te itai o mālo le taupulenga, lea o le au suia mai i Samoa i le tausanga fau. O le so e le ngato le a whaalawilua ia mea whainga ruenga, ai maise o isi me whainga luenga e whaonga i na le pui ngā leo le saonga le mū, lea utu whantasia i to mai maanga wa ai le ngato leo o Samoa, ai whape nā fwoi le whisoswani mai a leo le malo Australia. O ana nafi na moli mawina e au telefou le taulanga, whaatei te ingo le whaafeau ina wila afi o taawale, ai maise isi vaenga le pui ngā malikiria ino le altele, pe a moli muli atu malo i no whanga usui ai fontanga, ma ngā ia ni fo i ifa le talibano. O lo iei le wha moe ma le wha nau te inga, au le i wha tau tia le wha moe le tau sanga fau, wa mai e o na wha pipi mea pui ata i le taulanga, e si tia i se isi la asanga i ngā ruenga wha tino le mtanga ruenga, e le mata i tu wina o le saonga le mō. Ma le tala whaiu, o le aso lua se fulma le tase o le masina le nei wha to ai loa ai le wha ai unga, o le tala sanga le lo i o lo tu lai mo le sunga tala le lei paunga, pe te tala i tua pele ai foi, e tali ai le aso e amata su e na ailana mata opo. E le fi nau o le tua leo, e tolu tausanga o tau mo whai au maitala le lei paunga i Samoa e tali o na mō lianga. Mai a te tala i tua, e te lele awanoe ma whai o na toe sola paunga, ona e lua sitiseni o loo ia umia, o le sitiseni Samoa toe sitiseni Australia. Ai o loo finau fo ile loo ia le sunga paunga, wa te le se a fianga le mafu fau o tala lei. I le tele o ia tausanga sa nofo vaava ai e lalo o le vai ngā leo le malo Australia. Pe on se le fia toi a paunga o loo te toi nei mai le to wha o i lantou, leo wha mao nia mō lianga o le taupulpulenga e wha o le maliu le sa a vea mapa le mi o le atunu. Au leisi to tolu o wha mao nia o lato mō lianga, mao lo tuli o lato wha salanga wha whale pui. O tala i o le ni aso mo si o tātou atunu, manuia telefo whanga le awhianga iai, wha soi foia. Ta alofa lava o telefone nei mai le si ufongo le rumua i Wellingtone. O le sana te nei na sai ni ai e le tamaita i kowa na Silio New Zealand ia Dame Cindy Kiro i le mahoto le malo i Newtown ia le polo inga alo ia e whaatino i nai le palota tele New Zealand mo le tausanga le nei lua afe luas furuma le tolu. O le nei tūlanga tā ua i le kālena o whainga palota le tunu o se laasanga o loo aia ia whaale tūla whono e whaatonu i nai le komisi o whainga palota ina ia whaatau nuu le whainga palota tele New Zealand i le aso tō nai, le aso sfurma le whaa o ke topa. O loo aia ia i foi ma le aso e le tawai
O na toi whaafo iatu i le kovan sili ia le whaari ngalo ia o suafa o fai pule o le a filifilia mai mo i tū mā lo pālota te itasi pe a mai a ia le pālota e pei o na atofa ina nei mo le aso se furu ma le whao le māsina fau o ke topa. O le uti mo le toa ngao fo mai mo ngase o le kānesa i le whale maitele i Dunedin ua mafua ai o nā iane ngase mai lea vaenga o New Zealand mo se feso soani i o lātou tongawhitinga i le whale maitele i le ai o kalai stete. O se lipoti mo le Societe o le mai o le kānesa le Cancer Society nā ta umaiai o le lama fo mai Dunedin ua whaamalo si ai o na malangane ngase o le kānesa ma o lātou a inga i Christchurch e whai ai o lātou tongawhitinga. O nisi o nei ngase, ua o atu i le fitu awhe tā la, le a whai o tupe la tau te tutongia, mō whale whaamautua na iai, ato ai fo i mo le tau o whe malanga inga, ona o le mo o mio tongo fitinga nei i Christchurch. Whalia i se li poti le wales whaasara laua New Zealand, le whaonga ina i le Societe o le kānesa i kalai estete o motels, e whaamautu i ai ngase nei mai le tū mā lo Southland, ai whape ai fo i ma Otago, ona wale aini a wanoa i isi o lātou whale. Ta o mai whape o tūtumu uma po tu tolus furuono i le whale o le Daffodil House, whape ai ma le Daffodil Lodge, a le Societe le nei o le kānesa Christchurch, ona o ngase mai isi tū mā lo o loa ai atu i ai. O le asfore le truai sa fa iai se whaatu e se ngalo ia alemtanga luenga le soifua malo noina le te whatu ora i ngase o le kānesa i le ono a whaina o la tau tongawhitinga te luai le uti ma le toa ngao la au whainga luenga fo mai sinia i le whale maitele i Dunedin. I le teimi nei, ua lipotia mai le matua uti mo le taule ai o ni whale e mautongi ai tangata i le tonu o Aukilani. Whailo mai le kompania pūlea whale mautongi ai tangata o le Impression Real Estate e whapea. E le tonu o le ono masina ua tuana e tu nei, ua tusa mo le wha se furuina la whai o tangata o lo tau sue ni whale e no nofo mo wha mautu i ai. E se lau la whai o whale e wa aia e lea kompani, le Impression Real Estate, mai o la tu wha maunga ua ilo ai, le si itia pe lea o tangata e tālu sangatu, ma mo le fia maua, ia mo le fia mai mo ina o whale e a wanoa. Whailo mai e le lipule ia Rishpa Kapua, o le taule ai o ni whale, wai longa o na pisi mo vevesi ai le maketi o mea tau whale le nei vai taimi. Na ia ta ua le matua alu mia lava o mea o apartments i le o ngā tu tonu au kilani, ai moise i tangata ia sa wha lenga ina o la tau whale i le taimi o ta whenga malolonga i le amatanga o le tau sanga. E le ngata ia i la tauia, ai to tele ho i te ngata mai whafo ia ua malanga mai i le tono o New Zealand, e ma ua fia maua ni whale eno nofo ai i Aukilani, ma ua whape foi o na alua i lunga ma le tau po le rent o whale ma apartments, le ua si itia le 5% i le tono le ono masina ua mawae tunai. O loo whaau na pau i lalo le pātia le Labour i manatu malangona o le au pālota, ai a ngai pia i lunga le tūlanga langolangoina o le pātia le National. O le taununga o le susuenga la tau nei manatu o tangata pālota, le asa whaafoina le News Hub ma le Read Research, na tūlai mai le Labour e luas furuono tesi ma le 8%, whaatusa lea i le National e whaase fulu tesi ma le 9%. O le patia le Greens, sa si itia le lua tesi ma le 7%, tu lai mai la tau i le sefuru lua tesi ma le 3%, a o le Act, na pa u le 2%, tu lai mai ai le sefuru tesi ma le 10%. O whainu mena nei, e mawhai ona mawai e le National ma le Act, ia no fua e ono sefuru ono i tono le Parlemene, e la ua te taita i ai le whai ngā mā lo. Lima sefuru tolu no fua o le National, ai sefuru ma le tolu no fua o le Act. Ai o le Labour e maua o lātou no fua e tolu sefuru wha apopo i ai no fua e sefuru ono o le Greens, ma le wha o no fua le te Party Māori. Ia ona maua leo le lātou a wha e 5 sefuru wha no fua i do tonu o le Maota.
O le suenga ho ile nei ua tu lai mai ai ua tutusa ia Chris Hipkins ma Christopher Larkson ile ta iluas furulua te si malelimo persene ile fesili po ai de tau na vea ma pale mia le tunu o mai ta wina fo ile nei suenga le tu la lata atu le partia le New Zealand First ile 5% le mawhai ai o na toe urufale ile pale mene. E tasi le afe le a whai tangata pālota sa vesili ngia ai le suenga nei ile vao le aso tolu ma le aso iwa o se tema. I le taimi nei ua fola le partia le Labour le whaia fua leo suenga o le kānesa o tinamata maitai le cervical cancer mō la tau i le vao le luas furulima ma le onos furuiwa tausanga o le soi fua. O le polisi na ta ua e o atu i le luas furumiliona ta lalo na tau i le tausanga e tasi mai o le a whaatupa i se leni ia ua uma ona fua ina e le matanga luenga le soi fua malolo ina. O tala whea ngai lea whainga whaamae ma whautuanga mai le komiti filifilia le parlemene sa ilo ina le mata aupule nei i le te tau ona o atu i le tausanga fau lua awhe lua fuwha ua whaia fua i le aisi to tongi i a suenga nei o le cervical cancer mō tangata uma. Ona nafi lea sa whailoa ai whalau i tele e le suisa upo le Labour mō le soifua maralo ina o tinamata maitai o Willow Chin Prime ia le nei fuafuanga a toa manisi suenga whaale soifua maralo ina mō le tūpao tina mata maitai. O le taimi nei e tusa ma le se lau valu se funu la whai o tangata e a awhia i le kānesa le nei i le tono New Zealand i le tausanga e tasi, mai tusa o le onus furu o la tau e mali liwai. Sa mau lunga lava la whainga i le tausanga e lua awhes furu fitu o le tu a inga o cancer le nei, pe ta ina pa ui lalo ina ua amatau na whaatino i e suenga whaapitoa nei i le tausanga e awhe iwa se lau iwa furu ma wha solo mai ai. Sa whaamauina i le matanga aluenga o le soifua maanolo ina le te whatuora ia le a whainga e tolu afe wha se lau limas fuma le valua mai fau o le COVID-19 furuiva i le tonu o New Zealand i le vai aso na tua nai atu nei. Se furu lima le a whai o maliu sa whaamauina ai i le vai aso lava le e tasi. E o ana i le vai luanga o le pole sa e lua se lau lua fultasi i le a whai o tangata na tau fia i whalemai mo tonga fitinga e au fia ai le to ono i pōtu o mai tinga ina. O le vai aso e ona tua sa tula i mai ai, tolu afe ono se lau lua lima le a whai o mai fau sa whaamauina ai se furuma le tasi le a whai o maliu. O whaanga sono le teimi nei se suenga leo i le whaalavelave na maliu ai se tangata i au kilani le songa fua to atasi le tangata ua tau fia ai nei i ona o lea whaalavelave. Na iai ia leo wha o penga ina a toa ma o nanga lawe ai i le whaleo se ainga na tupu ai lea whaalavelave i le peninsula i te ata tū. Whaelo mai leo o le tangata to atasi sa au inatu i le whalemai ona oni manu anga tūnga na muli ane uma ai lo na ola. Ai o le istangata to tasi na mawai de tono le whale o lo o fiso soani nei isa ilinga a leo. I ta alonga, ua wha mai mai lo na tau whinga le pele stene o le whala tonga soka a Sepania le Spanish Football Federation o le liengo ia Luis Rubiales ona o whai tionga i whaasanga ia te ia i lona songi lea i le fofonga o le tamaita i ta alo ingo ia Chini Hermoso i le taimi o le sauninga sa tau au ai le ipu o le laulangi i le awa tamaita i o Sepania i le unga o le taurusanga o le ipu i Sydney e pei ona sa moli maui na i whaasera launga le televise ua soo ai le laulangi a toa. Whai aso na te nei lea na whaauru ai le tangi al tamaita i le nei o Hermoso i leo e whaasanga i le li le nei o Rubiales e whaali ailo na le fia i le ngai o inga le nei li o le pelestene o ta longa soka se pānia. E talua na sara lau i TV i tui fia le laulangi le ato le nei sauninga ma le mea na tupuai to tele tangata o lato whaalia le te ma le fia e le li pelestene le nei o soka a Spain ma manatu ai le tau o na wha ma vai o ia mai lo na tofi. Pei ta isa musu pele nei tangata se ia o ai nei ina whaia ia le tangi alo ia i leo a le tamaita ina fiai
ia ma ua le alofia ai le whaamawai o ia mai lona tu whinga. I kirikiti whaalawao ma losi le au le ua filifilia New Zealand mo le taamunsanga o le ipo le lalolangi e whai e initia i le maasina fau. O le totele o tamata ala ua filifilia, ua lava le tomai ma masani i le whaatinoina o le tā longa, mai la whainga to os furulima ia ua awhia i le au le nei, e o le a whai masui a New Zealand i le taamunsanga. O lo awhia i le li kapiteni a New Zealand, Kane Williamson, le ua umi sa taimi e le o taalo, ona o se manuanga na awhia i lona vai. Ai whapea i fo ima le li whaatea o Team Sathi, o la ua umaia, o le wha ai leo ta amisanga o ipo le lalolangi o le a tau wāmata alo ai mo New Zealand. Vei taila e to ono sui o le Black Caps o le taimi mua nei o le a tau wāai i se ipo a le lalolangi. Ia o le wha iunga le nā o telefou. O le whapapongo mwana o tātou telefou, ia mai le sifonga la mua Wellington, pe ona tāpeni le whionga la wano ati lawa, ia mesa i o tātou tala mai Samoa pe on tuina mai le sunga tāse salam sem, te whafonga i le tula iwa i le tau nei, le whapapongo o tātou telefou, o le ua 20 minute, o te nei le tula i walu, karame le atal tai au, te whamalo atu nei taimi. O le tātala noa le saonga le mu pea o e sāwa vali, ma mea umatau te i e wha mu saonga le mu. O le tala mai Australia, o le whamanatunga po se lautau sanga o le isia onga, matuala le wo i tamatuai matini tuai. Ai la o la utavi o vi o se ngata mitori Australia mo i ngata. Tele ngata, La utavi o vi o le ngata le vai o le isia le ina. Sure. El watu le isia na wona tau whai ave ese. E a ua lo le ngata, na mali ue la stama lea. Nen tau ave ese le ngata. Ioi. Sure. Na ua le ngata e tau whaola e o tu tawa le whalmai ua mali stama. Ai ono se futau sanga. I wai, ngore ona, Lona. E o whapea. E tā ua i o le saonga le mu. Ia e vai mo saonga le mu oi. Ko li fai tatu ol valele. Sau fasi silanga a mo mia lo ke sene. Fai mo lau me mana va lo ke sene. Ia fatu ai so soni le stangata. E lo inga vai mo lo saonga le mu pe sa ni fai singa nga lofa. Wa te va ai se tangata o mafati ai le sami le mtafanga o fielava. Ia a fo se ia na e langona o lo faiva ma lo faiva te o lo tiu te tau fa o le halu so sa ia vai mo lo sa o le mu ta ia so se mea o ia o fo le sa vali vali io te mi ta o le lo me tup io a mo sa o le mo ta tou ia ma du fe o nga ma ta ta ia o ia si fo lo mo nei ia o lo watu tato fa sa lo ngani Wellington e lo mo Leona e po lo mo le Hurricanes Well, le la mai e tala masa ta se mai Samoa. O le va tele le aptonga le UFC. YFC. Is it a UFC? It's a lo di. O le va tele, le ta si va fi tonu no va vai ai. Ia. Ia o tele yo le sa o le foi fala tonga yo longa o tupulanga ma tangata yo te loto o tele le fala no mai sa ia fo. Io to tele fo ila to fai au dai mil nei sa ai a mata mai le YFC. Ia o ni se la to fai fia. Ele na o lotu la ia gospel. Eu foi lotu ia mainland churches pe le fa casa me tutisi sa ia ile to tele la to le ia o le o tu lava le o mo ke riso po le YFC. Ia. Ia fa tala le ina ia tupulanga televo. Ai no tangata lotu la to le. Sa mo ile. Tu se se kalesia. So ani o langa o tupulanga televo. Wa te no pese sino fanga sa fa ia pa no fanga wa masani fo ma to sia i mai si fo ni sira inga ya sola. O nai vai mea. Ia. No fa longo ia vai mea sa i fa ie. Se fa ie. Ia o le sino fanga sa fa ia pe o i le falutinale sa i fa sa i mai RSA. Oh ia. O mo valor malo. O le falutinala o i salamasina. Ia. Pe o nei no fora ma senza fai ya le la we ile fale le tate sim le tate le tau le tate na la o fai le time nei fa ma lo fo ila to ya la e o mo me te wila ya la o to telefone nei tanga tele sa mo le fa me to ngoni ma su to sanga sa le fo ita tu ale fo fa la to ngol tatu tu o le si fa la to ngol la ye sa mo fo ile so soni o la telefone tamit le wai web tu to ta fa ngata e la ye mo le va fo le wai web yo o le fa tonga fo na la tava ye
o la lau te ngā lue whatasi, mai se wau nanga le malo. Ia. Pe o le si mea faula e whai ele waiwe. O la tō ngā o sia le kasa po le kesi le whai e mea ai. A le kesi le, e maua mai o taota. Ewa, e maua mai o taota. Ia, na mai lolo le kesi nā, ia wa, o la, ma tafu mwhai e ia, kukai tau, mawha. E me e foi le tō ngā tō mai. Ia sa o le mantua tu le waiwe. Ia sola, o lewa Ia, telefo. te mila no isa mo ia berila. Sa whai e la por kala mea nei tupulanga talavou, ia le maketi e le waiwe. Oh, Nei tele o nei papalangi, o nei tangata saina, ai matata mai Samoa. sa. Ia wapi o la tau ia whiwa i se o lolala. Tu se whara putonga ia lua, ia ai aunga i le mea tasi. Ia. Ia o le whaatala le ina leo tupulanga talavou. Leo tato vai nei teini. O le anu le anu i tupulanga talavou nei teini. So se asunu wa lolala. Na. E o i Samoa o i nei. Ia pe o le awala le so soani o langa o tama mateini. Ia o le whaatala le lei ma. Lima sfuta sang. Lima sutau sa. Lewa telefo. Sanga te se iwa walu sa o iai i le sa unga lue i whaptonga lea. Oh, wai FC. Io e sa e isi tasio maftanga sa whai e iuta i nuu. Sa uta ita ia mai la tupulanga talavou fo i nā alwai mena. O le ngol matu maftanga sa ita o perea. Oh. E le kale sia na tu se ngā luenga ngō perea. Tamana uman la unga le upu na ole to su e peo i nālen whanau mai ai. Ia so sani fo ila ia nāla sa o amatanga lue mai lo le au talavou mo kirisu. Ia. Sa o lo le te o le lau fo tala leino amata mai. Sa unga lue pea le tasi ale aso alu so sani fo ina i tama mateine e zai ai. Oh. Ia, o ta sa o lo le ine ni usila. O vai atu fo ila le whamana tunga. Ia. O vai atu ila tau sa ngā lue fo nā taimi. Ia. Te lei o ta mafofonga lei mo meo manatu sa mo me sa tupu nā taimi. La tate manatua lei ia. Ia. Sa. O te lo foi sa asi fo ila tau fo. Ioi, masen foi na o i manisi la inga i vai te ia sola ina i vai mea. Wa pe o le ono e po le fitu le fia mata Ia ia. nā, sfreili. Sfreili. O pese teine o matafua whamtua Ia, inu le. pese ia tātou tēne o matafua whamatua inu le masani ni wala mo i tātou tala noa. Ia, sa o le lei ia. Ta ua te lei. Nga pe o sfreili le ai masani ai, ia fia sfreili. E whai lato por kalame le whalpui, whai lato por kalame ia onga. Ia. E whaftai fo ia onga i sa mō tala i lewa noa e. Ia, e whai por kalame so soani o langa o tama mateine. Ia, la ua umari se ngā tupulanga, i la ua tule se ngā tupulanga, lau wha au. Na. Mo. Ia, mana ia. O leo tu rusul fitu minuto te nei le valu. Sina pese lea. Ia, e vai fo le taimi ia, tātou tal nora lea. Ia mai mani ua mai kapal welo e ne la rolangi. O fola siene o la tabu mafutanga o lo tala tangata. Ua inosia o itailuma o tangata. Ira ua tua ifua maia ita o leleanga. Fuanga mole lumanai o folasia ai le ala o lo alofa o aliliu e watafiu ai mai mau pe ana tutu sa ota o mafutana Tino te amenero tiene o porcelino le ola mai fesusu yai ele tu mau se me etasi wale ama o pao watu taula manuao le mama o fikia ikuao le muele le valoria Olo walofa ualiliu e watafiu
mani e ui ai o lo tua a mea matanga tamatua te le toi whaia me ana mua o lo alofa uaririu e watafiu e watafiu Iai nei se avanoa e te lua malanga i masau mo i Australia, a pēr masatina utupe afe tā la e te lua tā whawhau ai mai le Digicel. I lana whaapitoa fōu ua amataina nei. Nā le whaatau lava o sau top up luas furu tā la pe sili atu fo i mai se dairy, supermarket in Pampensini, ma lafo i lo wainga i Samoa, Tonga, Fiti, Papua Ninkini ma Vanuatu, mo sou avanoa i se se i aso whareile taitasi. E maua fo i lo avanoa pia e whao ngā le tautua, a le ClickX Pacific e lafo ai utupe i le My Cash a le Digicel. Lafo nei loa sau top up luas furu tā la pe sili atu fo i, mo sou avanoa e te tawhawa i Australia, mai le Digicel. E ia inga o le nei whaapitoa. O te lei pālota mua, na o te manatu, e leo whaatawaina o manatu. E le na o au, pe a whai e whaali uma o tātou manatu, i mata upu e tā ua ia i tātou, ma o tātou alalawhanga, o le a matua ma losi lava, e sa o a, se i tātou tamawhai, ina ia amana ia o tātou manatu, e ala i le palota, i le whainga palota lau tele o le nei tausanga, ua awina atu le nei whaasaralaunga, i le komisi o whainga palota. Malo whaftai whaua pia tātou whaasirisilanga o le tai au. O le whaasirisilanga o whanutanga le maftanga whaifiau so whaatasi i Wellington e Porirua ma le Hunter Valley. I le awatele ma le whaaloalo wala ua toa ilpa ia ma le mamanu o le maftanga whaifiau so whaatasi i Wellington e Porirua ma le Hunter Valley. O le awhatau nuina le tātou whanutanga i le aso tonu ale nei le aso lua, se furu ma le lua o September. I le kalesia e whakasa i puni loa hat, tolu fitu Mitchell Street i le se fulu le tai au. Tala fo ila avanoa so o swawhi ngai fia mafuta mai ai ma le whaalo le tele whaftai sainia e le laulau a whono. Ia, pauleo tātou whasisilanga o le taimi, ia o le ua toi 2 minute o na tāle au le iwa. Wa tu fo ile u toi la ola fo le maunga mule i Hawaii. O ringa mai o whamamonga whapea wa nei fia masina le toi ola le fo toi ola fo. E te ilo o lopo le lava le Hawaii le tofo le le kofe Hawaii. E lo se kofe sa mai Hawaii. Le, te i Ta o le kona. Wow. E po le kona le K-O-N-A. O le tofo le o le kofe na. A tau le whale o loa le kofe na ia au e te fisiring ia le tamana mai Hawaii. So te la toi mana na o. A tofo la tamana. Oi fai lo tala vol finga mali e tofi e info. Ah, foi le e mata utia foi le mule i Hawaii ya. O fatu e mule te leo le o le fanua ma fale o tangata lautele. Ai sa o fale o tangata foi milionea le au. Bang foi le tau tau America. Nei la to fale na. Al no fa al no watas. Ia le no watas. That's all. Ah. Mata utia foi. O vatu foi isu ngā tupena e whaina taula mua mai ai Oprah Winfrey, The Rock, o le ile o Momoa. Tu sala e o foi le po e mai tawana utanga te alofa tu le whaputuka tu pe soani le ule na mu. E vai le whainga e tangata lautele. Oi, tu te o mai tau eisi mai tangata mativa vatu pe whawoi mea na e le fo a tau watu. Ia utele lope na intu pe vangana fo i a mata i wa ai tu mal TV ma va pe mai. Ia le ua vela usfulu miliona a matai. Ia la mana ia le whaalongo tangata. Ai whaanga mai lo wata e te tawana utangata e watu pe le ise meo whaia. Ia o le ala le mea la la esi mai istangata vai te maa inga. Au te ilo, o la e ila, o fua ila tu ni la tu tupe a matai wha moe na. Talsia e sa, a matai. Ia ele toi mo mista lai le mafui e a nei tangata fo e Morocco po ua te ilo o na fi le sa ngata tava e lua fe mo tupu lua fe la ia o matua i tele o fale to faina so a vela te mine nuti e la fale ua nuti li i fale a te vai atu
Ele tele ni o mea o fale so. Ina o si mama mai o Io. O peso, o mena le ta ua ya, fa fale mo ti no lava o mea fa ele fale. Ai fua nei tau tal so fuanga le ye le tau me fa fale. O li poti le mai Samoa. Tau ngā tai o piliki o si mau a mea. Ai afa pe o tatu ainga le ni usila lai fa fale. Aua nei fa tu tu i le tau ngata. Ai afa fa yo le fale piliki. Ia mo ti no lava o mea fa ya. Mai te tau ana i se o le ainga o fa pe la ka muta. Tau ana i se o le ainga ia i fa ngol. Tonu fa ngol fale. O am fai al fai mane fo ringa vai ele tasi o mele tonu pili. Ai won o nele ye se le ainga. Ai ia tanga to le ainga. Ia o ia na te mal mal fai ngo ngalu ngai wale no fota to ni. Ia la fa fale za mo. Ia va tu la le tatinga va tu se la wafe fa fale pe lu se la wafe. Ia to fa mai ka muta le za mo va tu se lu se la wafe. Ola, io na le fale malo. On fera fale ono nu, fera fale ono le video mula tau fa. Ta ua la foi nei vai nga nai. O te le akon kala ka muta Samoa ya ta tau nei se solo ai nga vai nga lunga nei. Ta tana no pa so fo ile. Ile sao tamala ka pi Pasifika au isi tu no la langi. Ai fua iai i la ula ya pani o ka ni tonga mo fitila i. O tau sanga ese nei te lo vai Samoa la ula ya pani. Sao Ia, tonga fitila to tele. O la u Amerika mo to to tele foi a tonga Samoa i fa la velo i Amerika. Ia. Pe la foi Kanata i foi Samoa mo tonga iai. O aula nei le i Samoa to no le polo lang. Ia. O lo i Samoa to tasi la u falani. Ia mo. O lo i Samoa to tasi la u engelani. O lo ye Samoa to tasi la wa Italia. Ia. O lo ye le Samoa to tasi la wa Ireland. O lo ye le Samoa le au Tonga. Ia ma Samoa fiesful pe fia le ila New Zealand. Ma Samoa fia le ila Australia. Ma ila le sao to meti uma nei le au ise nei ala la. Ia ato ni ola I falani. Ia. Ia o tuilangi man tuilangi le Engelani. O Ioane le I le uso tepi le se Australia. Le Italia. O panti aki le I Ireland. O pita aki le I Tonga. Ia ma le lisi tele Australia New Zealand. Ia ese lo tato au le manzama. Tele. Ia tele to ita to kapteni li tau foi na fai se wale o kapteni le manzama, kapteni Australia, kapteni New Zealand. Tolu Samoa kapteni au le polala. Asa. Ia vai ngaro te minne. Ai fofo te mo ni polala ngi te ni lista usanga. Kapteni mai te ni Samoa mai Ireland te ni na upu. Ia mo. Ai to te kapteni tu steine le o leo. Mau ia. Ia. Steine le au ki le fio. I nei. Penta kapteni ma foi steine le o le fai u ia patu be Australia. O Samoa fo le tal malu. Ia vela te mina kapteni mala u Samoa au tele. Al matua I mtautia la. O ile o se pania ile. Le se pania o I Samoa ia. Ia le fa mai ia ma se pania. Ia o vai la ia. Ia le misi te ma o. Ai o ia o Amerika la, ana ia Amerika. Ia fo ia Samoa le o Amerika. Ia pe yo le manatu le ia el termine I wala langa manatu. O le fato a o tangata le leita alo ia tunu se la langi na utatala tu la fon. O stamano la mape. O tonga vita alo. Ai a tolo na tolu tau zanga o tala na. Ana toa pe nei foi la talo mai ato. O te lo para mela tu o le tolu ai wole tu mai la le poltas. Se ale a fa pe wala o fiti le yene. Ia. O tele o I loa le au fiti pe ise tama le taalo mo mua I se tia 1 au ye lunga. Leu taalo mo fiti. Tia 1 au atunu. Au atunu. Au ye Aielani, Engelani, o le peleki, Wallabies. A leua, wala au la lea fiti. Le matua le ia le au. Tu iti afa ina iwe le sia nafi. Tu sana o la tu e matamata le talonga. Na lan fa ida fiti o la tu. Misi la tu skoa e luana o pāle polo le violisi ali I fonu e skoa. O se fo fa ingon le ale si tama le kapten. Ana kiki sala e tolu le pou. O la tu sala ia na sala e la talata le pou pe le tua
Au e na kiki la tu ni matu foi le fai le molo. Ele e se molo na skoa. A vela ma ra ai tai tolu. Ia o fai unga o mene le polo lang. Au alfa fia la o mata wa o mele mai tawina. A kiki il polo sala te fa lonte la mata. O no au alfa fia la mata ai tuli ai. Te lo o lava ta o sol tato au ile tele o lau fari e se na faita alonga umaya. E so ani tato au. O le sia mele uvai. E fa yanga alonga i to au. Free kick lo sala. No minga ua le mau time. Ai lo la tongi line out e mutino ia vave mai i tongi na ngai tuai lo ia mau. Me umana ta pena i tato au mole. Ta alonga le sa. Ia te lo le mata i il tato au ta alonga umatu. Mo la ta pena wa fo ia le tato ta mo. Ia na o ta nanga na le usi povi. Ia mo la tu fisili mai po la sia usa ta aloi. Ia e tau talanga lue. Eu dire fai no ta watu la no ta aloi ia tau talanga lue nga mai la tu funta. Ma tu sa pete ta alo pete le ta alo. En fai na ta no la pi. Ele fa pena ta alo e fa ta no la kapi ia sa ta le ta. Na ai nei le ata mai o lo matua sa mole ni talo. Au te lo tu la fono i lo ngo tama. I lo te mi sa ulta lo ngo le cheno sa wo. Na. Au le si tu pata ma. Ya. Tua. Ele lo ngo tama. Au fi la pi. Na. O su winga le wi tina te mi nei so le. Mo lo me tina tu la fono talo. Se ngalo tina ele ngo le anko lo to lo ai lo ngo tama pi. Ai lo mai ngo tam talo. Ai ngalo las pana usto ina. Ele no las pana usto todo. Ai fa alta ngo ngalo tinare ngo tamale ai nga so. Ai ta sila tu. O ele fesia fiti. So le wele sau. O ele senta ele se kana fiti. Rara. Aso mai avia tal nori polo lan vili mal tolu val lima no fa tasi tato. Tal no ai ya bo afu nei vai nga o lau fo isi sila malau mai tau nei teni. Na. Ja, e ona i whawhiwhianga vai foi, le uto e 10 minuti ana tālo le iwa, a tālo whātu mo wholo whātu tele o tātou o ia, whaafonga me tātou wala leo, e Facebook o YouTube, ia, sa o lea whaaso atu pe share atu tātou tautua. Ia, mai mō mai foi nisi o tātou tino. Ana ia, to e 10 minuti ana tālo le iwa, whawhiwhianga le nei tāi au, ma lo lava le mafuta mai. Tu tātou whawhiawhianga na i ono leo ele tātou. Tā rofa walau? Ia, te whamanguia i lau sungai ne ri whasalau ia mese le sungai le ria wa o lo hua pawalua ngi vaenga o kai au, ma lor se whamanguia. Ma lor se whore pamsila. Ai vō. Ma lor. Ia. Ia whamari aku ia piong sa ngore sungai rea wa o ia si karangoa aku ia pere la kapia karangoa pei. Ya mol. Mangaya kele le kaku po karame fo iwa. Se warwa fo ile weekend na ku yo karango fa ya inga do periki. Ila wa uya makamaka or makwa nga fa ya inga len fa inga ide o ngipsida. Kwa kile ale nga fa ya inga. Ora kala fo ile ra fa kia ro kasi fa no angi sila ile World Cup. Pau ale fa inga ngi sila ren fa inga I ya o la ko ya ma kasi me o ka ronga maka. Mon. Ora kilo mara maka da wa ngi sila e fa no ngi sila de por langi fa wa ka ronga.
Ole kula fwile peo ngo sa ngoi e kako au. O ke la longa o makwa ke lea ka pengangar kako au au yo au manga ka alor kako pulu. Mo. Waka taunga skaki ongo a vava ai I de mena malosi mai ai de si au. Mare vai ingo de si au. O ngā kongo wa kaunga ka penga nga yaile la ko saungia ko mo la ko ka longa ye koi. Ia mo. Ia ora ka ikana nga kilo I ero whaingo fiero mai au ia ahoi whai kurangi lei o. Mon. E whaingo fiero makuale lei lava au uma solo or ka longa. Ta ole. Ia ai pe ia onga ma ia foi kam whai si ka ko au mai fiki. La ko wa whakamala, o ka mingi e pe ia onga lua karangoa mai fo. O sasi ore au whai inga. Ta mo. Sasi ore au whai inga, wa de lei umaka penga nga uma au. Ia pe ora kai karanga so ni aku mana kai maka I ma fa so aku fo I de lupo karame ni kula de so pe un karangoi kula nga tau kalonga. Ia. Malo fatai. Ia sa ole le ia e talo sia. Ia sa o lau ia wa e vavalo. E aule o peleki ia I le final. Ai wa ia momenta ta foi le mata tangata foi sa ta alo talonga. Ia o te le o la o lo le o peleki. Ele aule o peleki semifinal. E fai ina ia o la o aina. Ele ngatare o peleki le fai ina le quarter final. Okay. Yeah. Ia o ka ko wa ma faufonga. O se fa so a ingo ka ko ma faufonga ia ele fa pe foi fa ia kwa me se lo fingalo. Yeah. Ia na ngai e fa inka o ia ke le yo o le lo fadi. Ai pe yo wa mai ia la ngonga o le sa o lo fadi. Na langa ke mana po aku langa umala e fari kongo ilo perik. Falo ngat foi le tala falo foi le tala se ufantua Miriam fa mai. Mana ia mana tu le utulpua. Falo foi. E mena le ke fa ko ia ke lo kanya ke fai mai au kinga. Yeah. E ser fale ngai kinga o ka ko manga ku iskan. E ba wale le tu tala Miriam. Ia wa fonga mai la o ie. Ia or kulanga foi pe o lo karango hoi ve. Si kake mongi mafama ongi tolea. Ia. Ole mengi a karango mangi ka mai ngo kamaka alo. Ia, e maua uma. Ai apa ia ko po anga fanga wa ia le lore fanga. Porque ele não. Arme que foi coi. O kamka alo ingo palangi uma kama. Ia. Ai afa makala mai ngi so le. Ia so ia mo medicina mo ko pa o vai fore o la. Malo, dai. Lo fatu mo lua. Ya, pa kai vo ya lo kele kula va ka ko fainga luenga ya meset fa fora la sio ka ko no. Mangia na vo na ya so. Ya, te la matila no fa foi mo lua. Ya. Na ya. Ata fa volta de pes. Te fa volta tu pes. Ya, tala pelta to lina ya te fala uma yai.
to fa watu tatu pese nao le o il vala ta ro fa vala ta tere la wana sai mai so fo mo ia lo sunga malo sai fo malo la to tu tatu ai tatu le cho tai ya to mana tu foi o ma tu foi se mo kuma ko foi sai mere lua ale lua ka mo fai e fa va senga po ai e champigny e polalo ya o la kilo ya wa lo ke mo kinwale le kalale ale kasi wele o akau ua spin box le fa melang kalang o fa ingale o periki me wa o periki o la o fa ingale alungale so la fa inga ele out ma le world cup lo periki o wero le au le kilo mai dia Afrika wa ke lo ava pe longa lua ka ko ka longa le ala top mai Afrika la ko pulo me pinza ko ma Afrika ya mo ya pingi falangi ma ayalang ya sa ya ole aula le awale le fa e kilo mai Afrika lo plik ya au ke lo wenga o kangwa ho sunga le lo fali ya kas ya o mo sa fina la vama al sunga la fali ho ila ke lo si wole va si la sia kulanga le penga ila wa penga wa lu pe mo kasi la ele e so di malai ya ala ka makke mai makasila menanga au kasi ala usira fia kasi me uma a kufuela ela ngo kufue ya kuso yole pe yole director yo si ngate mai me uma e kusala ala filma o kasi fe me le au ala ngo kufuela ilo uma kufue me ala la wela le pisa kufue yang ara ke ku a se faile fio si la fali ma ya me se foi sunga ya mxila time will fire ya me uia luaso ya lo tenet mo foi ka ku ya ba tu so au ye se hace a oni world cup le pito ilalo ya pela au le Romania ya olisi au le world cup Namibia o Uruguay ya o isi au le wo I World Cup o Georgia Portugal ya o isi au afia Chile pio au na fa le longa na ele o sao mela Spain America makana ta ilunga ya le wili falau taro falau alo du do sunga ni dia wa ya fa ya si io lo retio ya sa no mea songa pa ya la volele le ida manda ia o makmatawi kalo ngopolele la kabaye ele ai ase asole e ama mai di mo la o fouye le tra la ngabaya o kusale le ya sawa le sunga le ele kontunga ya lupe maxila o kapile ka ngo fua e ka tibala winga e coach baila ma le volele ke ba ile aisha ba ngole le mo tatu au volele ya yo mo ka ano ta mo wa volele wa tile amela wo yai e si le tele o si tu la fono la wo yai le mo wa ai ti ka yo me uma o le ka che a volele ya le si ba si le ka lo ko le a wo yo trima nga top ki ama meu o vai a maria wo ye ri fai que me meu sala na pode me volele la tabai a office ele mo fikile le nga sa bo wala ala ki volele pe mo la ko mo nga ba ka lo mi kai nga ma pe bo fa ka ku vo le la na ele mo ese ane la ganga ka ko aure o ya ya que me mo le ka lo pa ka bali ma e do ka la ka lu na pe ele ka te la de le ya ya fit mo o que no como que kilo y no kama poi
kele ya mi kama me ga ti pe fa ka kingo o la ko ai e ba lo si la ko kingo me pe na a le na ngo le kalo al ma me ya o pe nga bolele la ka vai kele i lo a ko lo nga e mo se ya mo ka ko ngale ko da fa ni ram ya mo na le ka ke ba ai ka ko ba me la ka te ngani ai ka kan se yele ka nga ka mangai ka mai so bolele da la pe po su ngal coach le bo ya sa wa bo yo wa o bo ti ka wa ye piti na auda aftaila tai ye bro a o ke lo ngata nga lo ai ye le pe ngari ave lu ba maxila stupid ya ko la mai ana ku la ngan ka lo mai nga ka lo ai ye lu peti ya ka ye ka lo ngal ke ka ko au Tai pai. Ya, tai no foi yes. Ya. Alo me foi lá, eu tava lá o tu tava mal a o Romania. Ya. Fuale o pensa mo tama ila la o tu pele. Ya. O le tama so foi ya Jason Tomani. Jason Tomani. Ya, o te Vita Manumua. Te Vita Manumua. Pistonga. O tangi mana fono vai. Hikli vavasa. Samoa. Paul Popoaya. Popoaya. Ko vai lai ngo ta tela o Romania so. Ya, lo vele sipara au. Ya. Talo fal au. Talo fal songai. Ele tai au matango fie. Oi, talo fa. Kamala ya. Mau mai mo au mai ya sa. Malo se fa twina. Malo soi fua, malo e se mana ia msa upu fa tu pe se la ngona ia ele nganga ia fa stai ia pe fa no no fo ni tai au o le sta lo nei tai au esa va ale dia e no fo le ia male mete se no ta lo ia le me ia vai esa vai le o mato ia le fa ngaluela ia e pa malo e monia ia e nga fo fa ia ingale o place o fa no ala swali lo ia pa o me fa stai ia fa ia ina fo ia e o inai mai support ale le tamole le AP ya sa ole le ia o fo ia fiti sa o ia e fina ngalo uma e le fata mala e pa wala lo foto anga fo le lo o mafofonga e mai mawa pena a tawai atu I aula o mai I a o oka estás ata oka fa pe ta lo fai se sai pe o fe tawile le mamu e le povi le la popo fa pe ai anga pela ka pio fo so anga fu po se vai ya inai I ta to ya o fai ka o ngai ko mengi o le ina o fai ina le o black ai se pa wala don't kick e sawa te o kick anga rana la ko polo fo le vai e moni la I te no o le black e kami asko se vai kiki mai ko io fa pe ai le simia no mai tawina tu I kalonga yo o mangi I coach o fo I ko kele ni sila la coach mai o pero tamale o che mi cheo se fo le awe ya pali ma le we o sa le coach ma le we sa ia pa wa le mea ia ta po e pe ia me se fo le alo fai va le man Samoa ia se vilia tu na fo le ia e te no e tu le sa o mata la na fai sol o tin o I se tina mtua I fia talo ia o la lestina le mo tu le mo le ka tu no me sa tu fa ele e se matou sky o fai atu se tam tele mai o kai ia le e se mai sta malainga ele anga ma o le finga no gaku o ia anga kale ngo fot fot ia vai lá ia e car colu va le o por usa o le situ ia o mar colu sta caro al fico fa pea eu le sa o la le la ia le o pesa le ni taio ia vole ska lo va pea o ko ia o fot maxi fa pea ia mai foi atu foi mas ka ko
Chris foi le se por fa igor vai a tori meio la capi o ile la mo le ba foi le a te si le fia la o la fa o le la tu la va no le u mota longa fa igor vai te vili mai fa so mai ai o ta longa fa mau de tu so o le sta to report sale la aka lo text pia o le lisi a waro ku le wa saula o lisi fa pia ui a ele mo lo vai tu fue ai man ui a lo so fa lo ya ta si a kasi o le fia au e fia lo yo ska dia vai la le alta mai fenga luenga le te fa ngai no malo si matmata la ska ya se longa foi ka ya Maria o que ia mai kasi ya la Mate Katrina. ya pasa fa Tala fa sta mano usu va via fenga luenga le Yeah, Reina, find my remote if you wish. Tala fa sa mos men va fonga O te tue whātālu whātulu tātua tunu nei fwoi aso fau, alo mai se whaopoponga o tala mai Samoa. Ele i titi le ka le sia so fitul tue fia mai fale ula, le whamana tui no le iwa se fulu tau sanga, talu o na whātu le ka le sia so fitul toto mei fale ula lava. E sau ninga whamanatu o le ka le sia le sāpati wutua nai, na whaailoa ai le taitai ta puala malaki nui a lii, o le kalesia na uruai amatei na le fast full mon tup tau sanga mua, e se no whanga sa ye fonga ai fale ula lava. Ao le se atu le kalesia ili no whanga le toto mea pe o na tuwai le teminei fale ula tai. O le kalesia na amatamai sa whaife aulo na lua se fulma lua tau sanga, le sunga pasta neru nui a le. Le sa ia whātou teia le porkalame le leo vālo anga, e lunga o le litio whaasale lau ale 2AP, ia fiafi o aso tofi. E lata e le lua se lau i lātou na whaatasi ma wahala au lia, a inga sa amataina o lātou tua ale e ka le sia, whaatasi ma nisi o whaafia ngainga sa lātou tausi nu wai, au nisi wa nao whaali tua na whaatasi atu ma whanau, e na uafe moe le wholaunga a nisi o whaife au. O le ka le sia su fitu o le toi fia mai fale ula, lau rua i whaatuina le tausanga e awhiva se lau tolu se fulmal tolu, le wa ato le tau sanga nei lua fe lua se fulmal tolu, lona iwa se ful tau sanga. Whai loe te puala, o lo i eil whaanau naunga le ka le se le lua fe tolu se fulmal tolu, e ato i eil lona se lau tau sanga, o le ato e poto e fo i le au fia, e whaama natul tau tele o le iai o le ka le se tutonu fale ula. O le amatanga o le vaiaso le neina whaama natu ai fo i le 5 se ful tau sanga, mai le awhiv se lau fitu se fulmal tolu, talu o na whaavaina le maaftanga whaat kerisiano, wa whaingoina o le autalavo mo keriso po le Youth for Christ, man whaamoe e le o se eka le sia e ese mai, ai o se whaalapo putonga una ia le ola whaale anganga ma le ola wha kerisiano, whaapito mo tupulanga o Samoa. E le tala anga o ngā ruenga na whaailoe le sunga le whaafengainga o lo taita ia le whaalapo putonga, o le ulua e whaawai mai o le whaalaputonga mō Samoa wao, e aunga i tupulanga televou e ese mai maafutanga whaalau televou i te tonu o lotu te itasi, ma le sao whainga o awhio a ngā mālalawhanga, e ala iau manga mau aluma. O le mawhai e le YFC o nga lue e ma au mai whaatasi lotu kerisiano ese, o se tu na tūlanga ese lona whaawai mai. Na whaapito le whaafteitele ia i lantou po whaife au na amataina le ngā ruenga i Samoa, le sunga a tavale mataia. Na te liu mai le sunga a tavale ma le mai o ana o onga whaaskol sipi New Zealand, ma amata lan tautua whaafaya onga i le tausanga a whiwhi se lau fitu se fumaltasi ma le fitu se fumalelua, i le apia primary, so anei ma le fifi intermediate i malifa. O le tausi usi unga o le a whiwhi se lau fitu se fumalelua, na nga e nei le sa vali anita mali il talalei, le sunga ene sangala, Max Rasmussen, ma le sunga ya Jerry Appleby. O le tausanga ya whiwhi se lau valu se fumaleono i le a whiwhi se lau iwa se fumalefitu. Na whase e nei lol te ite ingo le ka le sia le sunga le whaiwhi awa tukmalo. Le sunga vidiamu ma foe, ma whatuina pe whawaina i lona e ka le sia i Samoa wa whaingoina o le Worship Center.
Na wai le fionga tita yo le atunu, le fionga fie mena o mimta afa masui o le pāne mene. E le ngata la tau te mōli mawina le wha moe moe le wha lampa tonga le YFC. Ai whapena fo no lantou whaaftaia le nei wha lampa tonga. Na te lelo lātou sao le te pue ina ma le tāo fia mai o tupulanga te la vau le atunu. Mai soli ngātou la fono, ai soifua ni o langa whale ngangau. Na whea le asesinga le kumsino mtanga luenga o leo ma le awhinga luenga, le lotoa ma le tongala wapinga a le tomanga moe poponga tia, i le wha moe na ia iai pele so tanga wawa le lata ngā lue whaatasiai, i le mata i tuina leo le saonga le moe la tōlo suru wha i iai, mai popoa ngā ma whawhitau li olo o wāwhia ai. O le lotoa o le tomanga moe poponga tia tua nei mato, na whaai loe le whaatonu le sunga le tamaita i a sili niu Lina Jang. Wa le na o whanau lai te lo sa wai na masuru whaai atu i e mo se whesoa swani, ai o lo o lātou tausia i fo i manitina wa sa wai na. Na whaaftai e sili niu le a se singa a le komsino mtanga luenga o leo ma le awhinga luenga. I lo lātou so tanga ma le manato tu pēe whaawa wina le so tanga vāvā la lata. Wa o ila toi fa ati no le isi vaenga ta uola la tau fo ifso swani alo ma whanau sa waina. E mata opo e a fiai nisio le atu no. E tolu te si ma le 2 miliona ta la le whaatu penga atoa, o le vaenga mua so ta inga mtanga luenga o leo whaonga i nai wa lesi. O nisi o ta penanga mtanga luenga mo le tari ngā malo leo sunga fono te itai o malo le tau pulenga, lea o le au suia mai i Samoa i le tausanga fau. O le so e le ngato le a whaalawilua ia mea whainga luenga. Ai mai se o isi mea whainga luenga e whaonga i na le pui leo le saonga le mu. Le utu whantasia i to mai maanga wa le ngato leo o Samoa. Ai whapena fo i le fisosuani mai a leo le malo Australia. O ananafi na moli mawina e au telefou i le taulanga. Whateite ingo le whaafeau i na wila afi o ta'avale. Ai mai se isi vai ngole puinga malikiria ino le altele. Pe a moli atu malo i no whanga usui ai fontanga, ma nga ia ni fo i ifa le Talibano. O lo iei le wha moe mal wha nau ta inga, au le i wha tau tia le wha moe le tau sanga fau, wa mai e o na wha pipi mea pue ata i le taulanga, e si tia i se isi la asanga i ngā ruenga wha tino le mtanga ruenga, e le mata i tu wina o le saonga le mo. Ma le tala whaiu, o le aso lua se fulmalitase o le masina le nei whato ai loa ai le whaai unga, o le tala sanga le lo iolo tu lai mo le sunga tala le lei paunga, pe te tala i tua pele ai foi, e tali ai le aso e amata su e na ilana mata opo. E le fi nau o le tua leo, e tolu tau sanga o tau mo whai au mai tala le lei paunga i Samoa e tali o na mō lianga. Mai a te tala i tua, e te lele awanoe ma whai o na toe sola paunga, ona e lua sitiseni o loo ia umia, o le sitiseni Samoa, toe sitiseni Australia. Ai o loo fina fo ile loo ia le sunga paunga, wa te le se a fianga le mafo fau o tala lei. I le tele o ia tausanga sa nofo vaava ai e lalo o le vai ngā leo le malo Australia. Pe on se le fia toi o paunga o loo te toi nei mai le to wha o ila tau, le ua wha mao nia mō lianga o le tau pulipulenga e wha o le maliu le sa a vea mapā le mi o le atunu. Au le isi to tolu wa wha mao nia o lātou mō lianga, mao lo tuli o lātou wha salanga wha whale pui. O tala i o le ni aso mo si o tātou atunu, manuia telefo-whanga o le awhianga iai, wha soifoia. Ta alofa lava o telefone nei mai le si ufongo le mua i Wellingtone. Ua se e atu le pulenga o le ai o Wellingtone e whaonga ina se whainga fau o le ama whai ai o na whaita wina le leise o se itu ainga o ta abale mawila e whea ai lunga o ona awala te tele. E le ngata i lea, ai o le a wha mau mawina ai fo i se tūlanga sili o no manino i a itu ainga o ta abale e whaonga ina i a awala.
O le nei whainga whau o whainga ina o le Viva City e whaonga ina ai census mō whiso ta inga tele wawawe o le a whainga whiai o na mai ta wina le tūlanga o wheo inga o ta wale whaapea tangata ti e wilafi ma wila widi vai atoa ai ma tangata sa wa mali ma o le a mawai whaamtalanga uma i le whaonga ina o awala i te tonu o le lau mua. Whaino mai e le pulenga Wellington o whaamanga maunga ma whaamtalanga uma o le a maua mai i le whaonga ina o le nei whainga fau o le a ao fia i le a whainga o i tu a inga o ta amale SS e wheo ai lunga o le awala e pei o ta awale laiti, o loli, o wheeler, scooters, pasi, ai whapea fōi matangata sa mawali e lenga te ilea ai o le ai loa le leia i fōi i awala e uia ta awale SS a toa male sawa e malanga ai te imi uma. Luas fulfai tu la o le a whaola ai masini nei mo wha maunga mai o le ao ngā tele mo le pulenga Wellington i le fuafuaina le leia i o ni swinga mo le sanga wha le leia le tūlanga o whewa ingo tama le matangata i le tonu o le lau mua. O masini nei po census o le a wha apipi i awala e a mata mai Johnsonville a ngā i mai ai i Karori ui mai ai le lau mua i Wellington ma wha solo atu ai a ngā i Miramar ma Island Bay. O masini mua o le a wha apipi i le masina le nei o se te ma wha solo atu ai ia o ke topa. O tuina mai se lapata inga a le aua ai tau i le ono te leo se suinga o le a iaitu langa o le tau i nā i vai aso o lumanai nei a o wha solo i nā fia le atunu i le tūlanga e wha aingoa ina o le El Nino. O le mele nei ta ua o le El Nino o winga ma tūlanga o le tau e ali ni mai pe a o ina mawhanawhana ma si i tai le vevela o le ea i le sami o le vasa Pasifika ma maua lunga atu nai lo le tūlanga e masani ai. E a fua mai ai i tūlanga nei i a savili mamatangi mawhanawhana mai le tūlangi C4 mai o le awabeai o na mātūtū le sio manga ma le whonga ele. Whaelo mai e le li o Ben Knoll o le mtanga luenga o le suenga o le sua mai ma le sio manga e whapea. A tonu po leisi lua vai aso o lumanai nei o na alo ia leo na whaeloa mai o le aafia o New Zealand i le mele nei ta ua o le El Nino. Na ia ta ua e mautinoa o le a tele ia se swinga o le tau e ali mai ai o le a tele sa vili mamatangi mai sifo e aafia ai New Zealand na i leo le tū langa e maasani ai. O ia matangi o le a ngai mai i Australia mai oni matangi e vevela ma mātū wai le ea. O lona winga o talawhatai se sae o motu uma e lua o New Zealand i le tū malo au fia i Gisborne o le Hawke's Bay ma le Wairarapa whapea i a Marlborough i sae whapea fo i ma Canterbury mani vaenga o Otago o le a mave o na la ma whaasolo i na mango ma mangu le lau whanua ona o le a taule ai se timu e pa uai. O le sana tenei na sainia ai e le tamaitai kowa na Silio New Zealand ia Dame Cindy Kiro i le mahoto le malo i Newtown ia le polo inga alo ia e whaatino ina ai le palota tele New Zealand mo le tausanga le nei lua afe luas furuma le tolu. O le nei tūlanga tā ua i le kālena o whainga palota le tunuu o se laasanga o loo aia ia wha le tūla whono e whaatonu ina ai le komisi o whainga palota ina ia whaatau nuu le whainga pālota tele New Zealand i le aso tonai, le aso sfunma le whaa o ke topa. O loo aia ia ai foi ma le aso e le tawai, o na toe wha foi atu i le kovan sili ia le whaari ngā lo ia o suafa o foi pule o le a filifilia mai mo i tū mā lo pālota teitasi pe a mai a ia le pālota e pei o na atofa ina nei mo le aso se furma le whaa o le masina fau o ke topa. O le uti mo le toa ngao fo mai mo ngase o le kanesa i le whale maitele i Dunedin, ua mafua ai o nā iane ngase mai lea vaenga o New Zealand mo se fesoa soani i o lātou tongawhitinga i le whale maitele i le ai o kalai estete. O se lipoti mo le societe o le mai o le kanesa, le Cancer Society, nā ta umaiai o le lama fo mai Dunedin ua whaamalo si ai o na malangane ngase o le kanesa ma o lātou a inga i Christchurch
e whai ai o lātou tonga fitinga. O nisi o nei ngase, o atu i le fitu awhe tā la, le a whai o tupe lātou te tutongia, mō whale wha mautua na iai, ato ai fo i mo le tau o whe malanga inga, ona o le mo o mio tonga fitinga nei i Christchurch. Whaalia i se li poti le wale si whaasara laua New Zealand, le whaongaina i le societe o le kānesa i kalai estete o motels, e whaamautu i ai ngase nei mai le tū mālo Southland, ai whape ai fo i ma Otago, ona wale aini a wanoa i isi o lātou whale. Ta o mai whape o tūtumu uma pōtu e tolus furuono i le whale o le Daffodil House, whape ai ma le Daffodil Lodge, a le societe le nei o le kānesa Christchurch, ona o ngase mai isi tū mālo o loo anga ai atu i ai. O le asfore le truai sa whai ai se whaatu e se ngālo ia, ale mtanga luenga le soifua mālo noina, le te whatu ora, i ngase o le kānesa, i le ono a whaina o la tautonga whitinga, te luai le uti, ma le toa ngāo le au whai ngā luenga fō mai sinia, i le whale mai tele i Dunedin. I le taimi nei, ua lipotia mai le matua uti mo le taule ai o ni whale e maurutongi ai tangata i le tonu o Aukilani. Whailo mai le kompani e pūlea whale maurutongi ai tangata o le Impression Real Estate e whapea. I le tonu o le ono masina ua tuana i tu nei, ua tusa mo le wha se furuina la whai o tangata o lo tausu e ni whale e no nofo ma wha mautu i ai. E se lau la whai o whale e wa aia e lea kompani, le Impression Real Estate, mai o la tau wha maunga ua iloa ai, le si itia pē lea o tangata e tālu sangatu, ma mo le fia maua, ia mo le fia mai mo ina o whale e a wanoa, whailo mai e le lipule ia Rishpa Kapua, o le taule ai o ni whale, ua ilonga o na pisi mo vevesi ai le maketi o mea tau whale le nei vai taimi, na ia ta ua le matua alu mia lava o mea o apartments i le o ngā tonu au kilani, ai moise i tangata ia sa whaalenga ina o la tau whale i le taimi o tā whenga malolonga i le amatanga o le tau sanga. E le ngata ia i la tau ia, ai to tele ho i tangata mo i whafo ia ua malanga mai i le tono o New Zealand, e ma ua fia maua ni whale enu nofo ai i Aukilani, ma ua whape foi o na alua i lunga ma le tau po le rent o whale ma apartments, le ua si itia le 5% i le tono leo no masina ua mawae tunei. O loo whaau na pau i lalo le pātia le Labour i manatu malangona o le au pālota, ai anga i pēr i lunga le tūlanga langolangoina o le pātia le National. O le taununga o le suenga la tau mai nei manatu o tangata pālota, le asa whaafoina i le News Hub ma le Read Research, na tūlai mai ei le Labour e luas furuono tesi ma le 8%, whaatusa lea i le National e whaase fulu tesi ma le 9%. O le pātia le Greens, sa si itia le lua tesi ma le 7%, tu lai mai lātou i le sefulu lua tesi ma le 12%, a o le Act, na pa u le 2%, tu lai mai ai le sefulu tesi ma le 10%. O whainu mena nei, e mawhai ona mawai e le National ma le Act, ia no fua e onos fulu ono i tono le pālemene, e la ua te taita i ai le whai ngā mā lo. Limas fulu tolu no fua o le National, ai se fulu ma le tolu no fua o le Act. Ai o le Labour e maua o lātou no fua e tolu se fulu wha a popo i ai no fua e se fulu ono o le Greens, ma le wha o no fua le te Party Māori. Ia o na maua leo le lātou a wha e limas fulu wha no fua i do tonu o le Maota. O le suenga hoi le nei, ua tu lai mai ai, ua tutusa ia Chris Hipkins ma Christopher Larkson i le ta i luas fulu lua tesi ma le 5%, i le fesili po ai e te tau o na avea ma pāle mia o le tunu. O mai ta wina fo i le nei suenga le tūra lata atu o le pātia le New Zealand First i le 5% le ma whai ai o na toe uru whale i le pāle mene. E tasi le afe le a whai o tangata pālota sa fesili ngia ai le suenga le nei i le vāo le aso tolu ma le aso iwa o se tema. I le taimi nei ua fola le pātia le Labour, le whaia fua leo suenga o le kānesa o tinamata maitai le cervical cancer, mō la tau i le vāo le 2.5 ma le 1.5 tausanga o le soi fua.
O le polisi na ta ua, e o atu i le 2 miliona ta lalo na tau i le tausanga e tasi, mai o le a whaatupa i se leni ia ua uma ona fuafua ina, e le matanga luenga le soi fua malolo ina. Ua tala whea ngai lea whainga whaamae ma whaautuanga mai le komiti filifilia le parlemene, sa ilo ina le mata upule nei, i le tau ona o atu i le tausanga fau, lua afe lua fufa, ua whaia fua i le aisi to tongi, ia suenga nei o le cervical cancer mo tangata uma. Ona nafi lea sa whailoa ai whalau i tele, e le suisa upo le leiba, mo le soifua maralo ino dinamata mai tai o Willow Chin Prime, ia le nei fuafuanga, a toa manisi suenga whaale soifua maralo ina, mo le tupao tina mata mai tai. O le taimi nei, e tusa ma le se lau valu se funu la whai o tangata, e a afia i le kānesa le nei i le tono ni sila i le tausanga e tasi, mai tusa o le onus furu o la tau e mali liwai. Sa mau o lunga lava la whainga i le tausanga e lua afes furu fitu o le tu a inga o cancer le nei, pe ta ina pa ui lalo, ina ua amatau na whaatino i e suenga whaapitoa nei i le tausanga e afe iwa se lau iwa furu, ma wha solo mai ai. Sa whaamawina le matanga aluenga o le soifua maloloina le te whatuora, ia le awha inga e tolu afe wha se lau limas fulma le valua mai fau o le COVID-19 furuiva i le tonu o New Zealand le vai aso na tua na ia tu nei. Se furu lima le awha i o maliu sa whaamawina ai i le vai aso lava le e tasi. E o ana i le vai luanga o le po le sa, e lua se lau lua fultasi i le awha i o tangata na tau fia i whalema ai mo tonga fitinga, e au fia ai le to ono i potu o mai tinga ina. O le vai aso e ona tua sa tula i mai ai, tolu afe ono se lau lua lima le awha i o mai fau sa whaamawina, ai se furu mo le tasi le awha i o maliu. Ua whaanga sono i le teimi nei se suenga leo i le whalavelave na maliu ai se tangata i au kilani le songa fua, to tasi le tangata ua tau fia ai nei, ia ona o lea whalavelave. Na iai ia leo wha o penga ina a toa ma o nanga lawe ai i le whaleo se ainga na tupu ai lea whalavelave i le peninsula i te ata tū. Whaelo mai leo o le tangata to tasi sa au inatu i le whalemai, ona oni manu anga tunga na muli ane uma ai lo na ola. Ai o le istangata to tasi na mawai le tono le whale, o lo o fesoa soani nei i sa ilinga a leo. I ta alonga, ua wha mai mai lona tau whinga le Palestine o le whalapotonga soka a Sepania, le Spanish Football Federation, o le liengo ia Luis Rubiales, ona o whai tionga i whaasanga ia te ia, i lona songi lea i le fufonga o le tamaita i ta aloingo ia Chini Hermoso, i le teime o le sauninga, sa tau au ai le ipu o le laulangi i le au tamaita i o Sepania, i le unga o le taurusanga o le ipu i Sydney, e pei ona sa moli maui na i whaasa launga le televise ua soo ai le laulolangi a toa. Whai aso na te nei lea na wha auru ai le tangi al tamai ta i le nei o he mausau i leo e whaasanga i le li le nei o Rubiales e wha ali ailo na le fia i le ngai o inga le nei li o le Palestine o ta longa soka se pānia. E talua na sara lau i TV, i tui fia le laulangi le ato le nei sauninga ma le mea na tupuai, to tele tangata o lato whaalia le te ma le fia e le li Palestine le nei o soka a Spain, ma manatu ai e le tau o na wha ma vai o ia mai lona tofi. Pei ta isa musu pele nei tangata se ia o ai nei ina whaia, ia le tangi alo ia i leo, a le tamaita ina fiai, ia ma ua le alo fiai, le wha ma vai o ia mai lona tu whinga. I kirikiti wha ala wao ma losi le au leo o filifilia New Zealand mo le taunusango le ipo le lalolangi e whaia i initia i le maasina fau. O le totele o tamata alo o filifilia, ua lava le tomai ma masani i le whaatino ina o le tā longa, mai la whainga to osfurulima ia ua awhia i le au le nei, e o le a whaimasui New Zealand i le taunusanga. O lo au fia ile di kapitenia New Zealand, Kane Williamson, le ua umi se taimi le o taalo, ona o se manu anga na a fia ilo na vai. Ai wha pe ai fo ima le li wha atea o Team Southie, o la ua uma ia, o le wha ai leo ta amusanga o ipo le lalolangi o le a tau wāmata alo ai mo New Zealand.
Pe taila e to ono sui o le Black Caps o le teimi mua nei o le a tauwahai i se ipu a le lalolangi. Ia o le whaiunga le nā o Talafou. Fianga le te mera tai au ina ua luas furuiva minute ua te enei le tula iwa. Le whaponga launa lua nao tātou telefou. Mai le si whonga lau mua. Ia toi whafonga i le tula si fulman lua le au li nei. Mai se tātou tala mai Samoa. Ia toi whamaloha atu le ngā lulue. Ia tolo ngā lulue mai tono ngā luenga. Ia mafuta mai. Maftai lava, ioi. Pe e malanga le e New Zealand le whatau nuina i luana malanga i le amtanga le vaya Sunday. Ia. Ia mai Samoa. Ia ona ole. E iei ia vaenga fo i le whaonga la ua iuta mtulang whapena le nā whaina. Ia na mafu ai. U te iroa. O le malanga le New Zealand. Ana whapea o le e le lima teita ina i tūla whono whaavao mālo ia la wina uta ma me uma o le malanga.
Te whai a sa mola wala sa ulpa. Manu la mai na pe whai tū la pe ata mai lunga ya po avuni a wala ni me fia la ulu. Ava pe fo yo le faste pol valele. E whai whai ata tū la wala o tanga te tono valele. Pe ana wha pea. E le tū la fono. Iyo, e le li mate tai e le saonga le mua tū la fono wha ava malo valele. O te wasa mo tele na wala e. Ia o te whanongo leo to ina sa mam. O ia la wha tali ala e po ala pe ia. E i manatu wa pena tatangata. Mena vai nei tele o ngaluenga. Ai i tangata sa mo vo ile le ngaluenga. E uma ia ai kia ma fuafuanga tangata ina onga. E lua tu sa mo ma fuafuanga e. Mo ile le. Ia, pe o le tala li se li ina o. Mo fiu le si insinia na lua tu i fafo fetava le a le si a ingo la tonu. Ia, ai lua le lo malta mai tsa mo le ai sau mai tua. E si mai la tu ai. E la tu lo fao e fai. E le vai a luta vale. Ia la tu e fao i le i uma famo. La la fel wa ia den tava le la wala. Ale pai fao. Ale pai fao i le uma. E Maria foi la wai. Le la utoi fa fusia ia fa ngamalanga la utoi fa le ia me fa ngalwenga sa fai. E malanga le company va le Singapore Airlines. Na tu ua ia le no ule o Paris i falani. E malanga mai Singapore. Ia. O le urungali Wellington e sa il malanga lea. Malanga mai le Paris i Singapore. Se fulu tolu i tu na le umio le malanga. Ia. Ale mafuanga wa tata Noel tapule. O le ua ave le tangi e le urungali i le Singapore Airlines. E toi a mai la pase se. Aisea. E wa tu le urungali i lunga. E no foi taftafo al mai le. Tu lo taftafo al taifau. Taifau. Oh, tu so le taifau le i le atu ngā fo le isi ngari. Ale ale umir whenga mana? Sfurto lui tūla. Oh, e al taifau le tangata le ia il malanga. Tama fo i le mo mia le taifau e taitaia. Oi, ia, ia. Ia ol mo maula lu ngari, ia ol manongi le taifau. Ia o fa o taifau me o mala tau te lo ia tau fam tele. Ia na avelo la fa se ai te ni le va. Amor mori o matua le ngaftia ma o le manongi o taifau nei. E o le tala le mai e fa pe na sui no fo le ngali ia o le ia lu malanga. Ia. Ale fa me le ngali e o le lata i le afol te me le malanga fa to asu ia la no fo. Ale na tau atu mo le malanga. Ale mana va va ia i le taftafol taifau le. Ia o le la sa i le ngali i le avela tau sa. To tongi me ma pase se. Mai le ngali e le ila pata ia ila ua e no fo taftafol le mai le no le vale. Taifau. O va pele e o nga foi la motato ia ni te welu tu lungo le vale o la no fo mai se tai fa o sta ta la foi mala ale te no foi au ta a pe ate te ia ni no fo nga foi poni poto foi le tu oi va ai foi la ta wa ni no fo pe ta si se ia va le pena sta si se fa pe an mastanga pe vous c'est pas fa to e lo kai to ale fa no fo sai no fo vale o so ai fo la mala sfur to lui tu la Allah no to a umia o la sa mo to lui tu la ma fa pe fa fo tu la ai no fo la tafta fo sta fa ele le ia tanga te fie me o la au tanga te le fie me o la ai le va la le fa no fo ta fa fo le va tu e mama vai fa pena ia tu nga te fa le ia le tatu wilo ma tu nga te fa ni tanga te fa pe ia tanga te lo tausi te le lola pe se se tato a malanga atu po se me fa pe po la la nga yo inga fa o não foi le compagnie mo vouchers te le para te le tu pe il ngari no foi compagnie ngari e me ngari ele mo mi to tongi me la pase se ale o velo ngo tu te bini te o mo se se tato vale ia o le lola po la me fa na e me se o to ye fewa oi auto eu solo ele ma fuanga tsa o le fama vai le afoi le CEO po le faulunga po le presidente al soccer Spain te le o tala tala te lo le malo Spain le tamir sanga le soccer ten e matau tia fo ele ai ma se la to fa matunga po se fie na faia la watu ai ole leva na uma ole tau a ngopine au lo mari a mata pisa lo tanga tai nga yo inga le sa fa o watu o Spain ele leva a tuli le faia o nga el ma fo nga tuli le faia o el nga le faia o nga lo po ole
Vela le po ya to. Ai fiu fa tu po va ma vamos. Ale la to va ma va. Ai la wo alutina ole plestene no so. Wo aluto no farsa na po ngi mo no foi na ma mata na. To fa mai le se me sala sianta. Ya le fa ya le la sa tu tatal fo. Na le fa u lu le tang ya ta mai ta ilia. Ya ele fa ma vai lo. Alo ma wo ma le fa ya o ngale tu. Tu di me fa ya. Oi sole. Ya. Awalo no winga fa pele fa ma vai le tulia. E ta ape umate ne yo la sok. Ya word mena la wi ya. Tele o tenyo la sok to tia le awa to a Spain. Ele to fieta alu se longa al wese tangata le. Le pole. Le pole. Oi sole. E to va ila ta to pole amio le pole. Ya o po amio le pole o po e se le no fangia tanga. O le po la le ta to le fangia tanga. De longo fia le po vele le fa manamio. To mama le le. To mama le ya la ngalo po ta to mo ya le. Ya si poco la bua ya la tala petato le na pe fa so mal tato fa so na. Se la mai a Romania. Va sana te lo Samoa. Ole o al tamala yo tele lo pota al pena ta alo ta longa mua. Ai o le i lisia ole o tamala ya le to tono la Romania. Lo vista la tas. Ya o la wolila na ya fi ai ya Jason to mane te vita manumua o Nicholas o Nutu ya o tangi mana fonovai Henkley Vauvasa Samoa Paul Popoia va ai le telo nei tama so leo lo nginga a fe sa mo lo dia e ye le tel tonunga o tu le si pol langi le si fa pol le se valu tau sanga o ye mata pacifica ya malala ona la wala toilo por tala le kwem Henry o le malusi angalo le New Zealand papa lang Maori mal Pacifica al mena le malusi le New Zealand o tangata nu ye tolu Maori palangi Pacifica ya le vola tatu ya Australia o so ye sale tau le Pacifica la Australia ya sale le ya la Australia el terminal o tele Pacifica ele te a sao mai au Romania i pulolo te le so ni a pe tonga isi ngo na te vai at falonga tu ye ale le nei tu o mai la uri o ye va ya le si le na la tu nei o yo le si ida o le la weos le po se au sa mo se au tonga sa fa se la to fale moi da to fi fale moi o le mele le tu pua o le tangata o le ta fa ya pia ai lo tu sa i fesi au ana i lu voi e ta fa ya pia e lu fesi si au le tau tangata le tua o tangata la tu ya pia le talo e pe fo se o i Samoa ta fa Samoa mai nei ni we ku kai io mai coach fa ya onga kapiteni au no io le je wali na sa mata aloa wa fiule le huka e su era na fuka fiu su ai ol time si kalamu ya mataura matauri lo le leima tangata le huka ia le wari uma to valu foi le la tongi lo le polo tono le afa ali si au ai o tiro mai le huka o la e li et fa pel tangata le numero no o la pa fuka le me mala wa le huka soli ora me na vai le ma pa se le tuole ela le o mato o pasi o meio het kia me meio na fuka tá não le tfet no fa pia eu vai mai lá ali tu numero no ala tu ya tu numero no ma frata le na sui vai eu o apikir go sulo sim e pe le hotel lom tu na o la tu o sian tamale fi la capi a o la le fi ele o tu ya tu sta male o mana ela tu lo sio na uso na alu male het kia male afkada sio ale ile saulo le o mana va ma fiu o su ele na het kia male afkada o sola no so le titil mala
la tu lo le tau e misa yo malai a o mai lo le fale le fifa tu lo mo tu o le wa zo tau e misa mai le o sola mala o het kia mala mafka malum tu sa a wona to tango el hestia tamana alisa o hestia a wona tango fo hestia alis ya la tasta to kese ya o mena tupu o le fai tu ya o le o to no sfulu minuto na tale o le tu la se fulu fa fia ngai te mel ta pokla mel atol ta ai fia vini mai le ai le se me o yai ya Samoa ai se I fai e tula o tala o tuana I o le laumu o tua masanga mai ana mu Isi o mia I le pama ane I o sofa I mai se fili lea Ona I o na tufale ta I o lava fo I le nuku o kanana Si ona e a mawhana whana pe angi malu mai fisan Ona ia uwha atoan e pula tu wha I o talo e pal Ma malu pule nga amata le ai se wha atu ala ia Sauloa o sau malanga I le vai o ali ia te tali tonua O le vai o mali e toa O le vai o ali I lena E a fio ai sa e na susu ai lua fatasana Tui te ale wha abaonga A fio ai utu ta alonga Vale male afu o le ala Tawa fetalenga tupa I le sa Toi palau li whaapea mama o tea O tupu a mama o tana O te tiua I Samoa Pale malai tanu mawhili Na tanu mia I whili o le taua O le taua le na o papa Na tau e tupa I mana whanua Na I o le ulua I no whaali o mali e toa O le toa o tui Samoa e whango tai e lua O ita o le tumu na mua I malai I tofina O le fue ma le toa e pui ai o ainga O le vai o mali e toa O le vai o ali I lena E a fio ai sa e na susu ai lua fatasanga Tui te ale wha abaonga A fio ai utu ta alonga Fale male afu o le ala Tawa fetalenga tua I le sa O le vai o mali e toa O le vai o ali I lena E a fio ai sa e na susu ai lua fatasanga Tui te ale wha abaonga A fio ai utu ta alonga Fale male afu o le ala Tawa fetalenga tupa I le sa Fale male afu o le ala Tawa fetalenga tupa I le sa Fale male afu o le ala Tawa fetalenga tupa I le sa
Fianga mai le ngata ula ia ina ua toe iwa minuta na tane o se fulu ia e Silia Samoa upuna o pese ia sa o le Silia Samoa e moe mai a ele aso atoa e le ia se pisa te oe ia o nei ia e te moe le aso atoa talo whaere whainga o e la Amesi a moe le inga le te mapolo le inga ia talo whaia oe ia umaso ia Aso ia sa pena sa so na faila mo Paulo te mine le ai. Ni o. Wa tangata studio le ai. Lai te no wa sa we. O le ia le tablu sanga le tal malo ni usila. Ta lo ngata ni. En fa ta sia mari polo lang. Sul la kapi. Oh kapi. O le so tolu sfulu se tema amatai. Oh. O au ia le ia o Black Ferns o le Wallaroos Australia. O le ua falani, le ua kānata, ma le ua engelani. Ia, o le asitolu sifuru la, o le afal whae le whiawhi taalo ele Wallaroos ma le ua le Black Ferns. Whae le taalo ngai Waikato. O le aso lufuru tasi o ke topa. E taalo i falani ma le Black Ferns. Whae le taalo ngai tai Wellington le, Sky Stadium. Lufuru valu o ke topa le whae le whiawhi taalo i le lo le Forsyth Bar Stadium i Dunedin. E male aso whao November, whai tālonga mengelani le Mount Smart Stadium. A mana tuala. O tālonga ia ni usila. A mana tua whai tālo whai whalani mkanata, tālo Australia mkanata.
Sa lima au fe ta alo fo ile. Ya le la wo to na ta alo ngari sila. Ia. E o ta si fo na ia ta alo ngale ave ve si fo TV I ta alo ngaya Saudi World Cup Saudi League to sa ta alo ngaya te. Ia ma tai to fitu a mata te mina November. Ia. Mo ke to pai po November a mata. O la te le ta alo. Au le ki si masi ma ta alo. E o sa all first sky ke twin. Ia. Alo le te ba fe alo ngaya ala. Vale, wa sa o ngale o lo ngalo la mata. Ala mo TV, mo TV. Ya na le no fota te no inga mo no fale. Ya. Me ji pisa mo ipe mata TV da so ato. Ya esa. E fe matu ngo fe exercise te wa o wala no fo wa ste mi umina no fo e fe matu nga. Ai se tau le alu ai fafo. Te mira na sa talonga. No na tu ai dunga pasi se na tami mai le la sa pasi ngale si au TV ala te pasi alunga tu I tono fan. Wa fa malostino. Ya sa ma le no manat. Ya le o le manatu le wa tau lunga I tatu por kalambe le ata taiao. E por kalambe so fu malo no ina le o te pena mai a sa velina e. Fatal nona ia na malo le tala o sfutas. Ya le la vai tu foi dei fa fianga o pesi. Ya mo tu fa tai so le tatu o mai mo mo tatu o fa longo. Ya. Fa tai te le al ma fu mai. Le stai mi a fia o I fa no no mo tau lo la. Ya. Ya lo tele va malos. E ise mea o ngā tupu mai e tonu nā. Yeah. E vai le manatu o tangata ia pani be on tata no so. A vai fa fitau. E le vai e fa be o ta fe le fa fitau. Sa vai la to o le ava no e fa wel me fo. Yeah. Ya va tinga e le tata no so o ya vai to va o e o ta fe o la o va. Ya le matu per sa pe. E le fo se ili. Ya ma fo nga ia o tatou pe vai le va o le se ili. Yeah. Ya o le nei fia matupa. Ya vai ia pani mai a taula nei se masini e mo alva e pe afai. Ya lo fa mo va. Tu sai ale no tau mal fa fi tau. Ya. E ye se me fo e mo mai. Ya po se fu a tupu mai tono na. Na. A wai te wai li tasile li tata a fa ye fam tala. O la Italia. Ya. E vai la o le fia na ma o tu ale fia. Mo. Ai tu sa na la fa tu ma le talana. E lu tau. E fai la utala o le tele o tangata ina Palestina Amerika o tangata I la kapi ma ta alu so stalo. Na vea ia tala na fai. Na lu I tau I la to. Ma tu la I melo tangata ma tau tia I ta longa ma meo. Pai ngor so I fua. Ia. Lo no winga ia o ngā fui la tala e lu. E lu I tau. O se lu I tau. Le finau. Io e. Tangata finau. E te ea mai fafo I si tu. Ia. E se tu ngā melo. E la mafua meo se tala sa fai e I po se. Pe o la uri fama mai. Te lea o ngai. Te au vai vai. Na. E ala wa te wala loto tangata le o kule te au vai vai alu loko len. Te tu e whero I le siru tau sa ai. E whengai si ia to al pasi e le whera au vai vai le zai. Te lea o ngai spea. Alo le mo polo ala I o tamore. E o tamore ai. Ai te I loa. Ai el te mi famel to ina, ma tu to ina pe wo fia. Ah, ia te fe wo. Oh. Tu mai la no tau. Ya fa ya o so. Ma lo ya ai o le wa la tars fulu. O to fa minuto tars fulu mai atu foi malta tu programa atal taiao. To fa ma lo atu le mai mo mai fa te tele lava mo le tatu maftanga. Ya te mafuta pese itale lua. Yo e sa. Le uliana nei. Ya o le la tatu pese. Ya ona fa solo tu le tatu programa mo ni taiao. Ai. Yeah.
o te whaatalofa i le paia o le au whaafafonga. O le afiafile nei, o le ato e so atuai, le tātou ai tū, lea sa whaamatalaina i le vai aso taluai. Na whausia e a mai ana mua, le mālo tutu o tasi, ma le whaavai whaakeresiano o Samoa. O le tātou polo kalame taluai, ua amatai ona i tea maunga o manua. Aua o lea ua whaasolo mai lava i le manino, le tali maoti o le neifesili. O le tele fo'i o wha maunga,
e winga i le sa ilinga e tua a, o le malo tuto o tasi o Samoa, malona wha vai wha kerisiano. Ua manatu ai le tātou pola kalame, e tatau, o na tāla tala ina pēa, le nei au tū, se ia tau nuu mai lava i le tausanga, e afe iwa se lau ono lua. Le tausanga le nei, na ulua i aloa i ai, e le lalolangi atoa, le whaavaina, o le malo tuto o tasi o Samoa. Ua pūlea ai e tangata Samoa, ia motu uma o le atu Samoa, e au noa ma se toe a ia mai, o se atu nuu Europa, po o se atu nuu malosi e pei o New Zealand. O le tala whea ngai o nisi o wha maumaunga, ma le tātou au tū. O le ato e fo i ai le tātou porkalame. E tala mai, ia vaenga onga onga, na la asia e mātua, i vai tausanga ua mawai. A wā lava le wha moe moe au tū. Ia maua e tangata Samoa i aso nei. Se o langa sa o loto, wha le mā lo tūto o tasi, wha temokarasi, mai wha vai i le atua. O le aso fitu o Januari, i le tausanga e afe, valu se lau fitu lima. Na tusi aloa i ai, a li ikoni sula o le malo o Amerika. Ma le malo o Peritania, whaapea fo i le malo si amani. Na o la tau tusi aloa i ai, anga i atu i le au faipule o le malo o Samoa i mulinu. O le nei tusi, ua whaai loa ai, e le mawhai, o na whaatonu atu e le fono a sui faipule, e tolu se fulu maleono, o le malo o Samoa, ia koni sula o malo titele. E le pu lea fo ili tō whinga o se tupu o Samoa, whaapea le fono a taimua, e ni faipule ua tō fia mai i tū malo e tolu ono, o le malo o Samoa atoa. O le fausia o le ulua i whaavai o Samoa lea, na tūsia i le tausanga e afe valu se lau fitu tonu. Ia tū mau se file mu mo Samoa uma. O lea lava whaavai, na whaia ina ia mawhai ai, o na whaavai ina se malo so o whaatasi, mo Samoa atoa, a wale so e fua saunga le mu, ma le fia o tangata uma. Ai peitai, o le tō fia aua wai, o mali e toa lau pepa, ma tupua pule pule, e avea matupu o Samoa, i le taitolu tausanga. O le ale avea, o se avenga, o se vaenga, whaatula fono tu mau, mo le whaavai. O le nei whainga whaavai, whaafainga malo mo Samoa. O le āfua fualo na whaatu mauina. Pe atu ina mai se ioenga, mai ta yulu o nei malo te tele tolu. Whaopopo iai, ma le leto e alia e mai, o ni taua i Samoa. O le whaai ungo le neitusi, ua whaai loa mai ai, le whaasalaina e le fono a koni sula, o malo te tele ia e tolu mai Europa. Ia le fono ai tū whaai tū malo lea, ua au fi ai whaipule e tolu se fulu maleona. Ua whaatonu inai i lantou, ia totongi atu i le fono a koni sula, ni vai ngā tupe e matua mawalulunga o lantou au whainga. I le aso se fulu male lima o iuni, afe valu se lau fitu lima. O le uluai whaamasinonga whaavau malo. Na whaia i lalo o le whaavai o Samoa, afe valu se lau fitu tonu. O le nei whaamasinonga, na tō fia ai e le whainga malo, sa whaingoina o le whainga malo a tangata nuu o Samoa. Po o le Samoa Native Government, le komisi sue, e ilo ina se tangi e whaasanga, i le solia e se tasi whai whaatoanga. O le tūla fono ua taua o le Pacific Island Protection Act. Po o le tūla fono e pui ai tangata nuu o le Pasifika. O le Samoa Native Government, sa whaululu
i le afionga ia mali atoa lau pepa, matupua pule pule. O le fono ata imua, whaapea le masenga o whai pule tolu se fulu maleono, o sui o itu malo uma o Samoa. Na whaatasi iai, ma le pule wha manu malu, a koni sula o malo te tele iai tolu, e iai Amerika, o Siamani, ma Peritania. O le nei wha masinonga, na matua wha ai loa ai, le le ai o se tangata mai atu motu o le Pasifika. E tatau o na wha apolonga ina, pe sawa ina, a o ngalue wha tangata whai ngaluenga, i to tonu o Samoa. O lona winga, tanu mai le nei wha masinonga na whaia ia pia, i le tausanga e afe valu se lau fitulima. Ua manino mai ai, ua leva, o na whaata ua e le tūla fono, le o langa sa o loto o tangata nuu o Samoa. O le nei fo itu whamasinonga, ua whaailoa mai ai, e le ai. E mai ana muale sa o lotonga, ma le o langa tuntu o tasi o le tangata nuu Samoa la vai. Peitai, na whina mai whai whaatoanga papalangi. O le nei tūla fono, ua le mawhai ai, ona so ona whaafainga luena inga le Samoa. Awa o le awhi nau lava i leoti, le tangata Samoa, i lana lava ai atatau. E ufi ai le paie, ma le tawhao vale lea e tele i tamaiti Samoa. Talu mai le nei whaamai o Samoa, lea, ua whaamalo sia lava, e le whainga malo na whaingoina, o le whainga malo a tangata nu o Samoa. Ua talitonu ai papalangi makoni sula o malo mai fafo. E matua whainga tā lava, o na pulea Samoa, e se malo mai fafo. Na waaia le tele o papalangi, na au maui Samoa, i aso ua mawai. Na lātu langona ina, le whainga tā winga ese, o winga fia sa o loto tangata Samoa. Whai mai nisi o papalangi. E fia le tele o Samoa, e soli le tula fono. Ina ia whaailoa ai, no na fia sa o loto. Whai mai fo inisi o papalangi whai whaatoanga, lea e iai Frank Conwell. Tusa lava penga lue le Samoa molo na tutongi. Ama namala na ngā luenga. E alu ilo na ainga, ma ave pompo, ma kofe, e au noa ma le whaanoi, lea ngai whai mai le tangata Samoa. E le ai se papalangi, na au maia ni kofe, ma ni popo mai Europa. Talo mai le nei whaamasinonga. Ua amata mai lea, vai tausanga, o na whai titia le au whainga o tangata nuu o Samoa. E whaafainga luenga ina, e papalangi i Samoa. Na amata mai ai fo ia mai tausanga. O na whaasala lawina i atunu uma o le Pasifika, awa noa whaafainga luenga, mo whaatoanga ma pisi nisi i Samoa. O le mafua anga tonu lea, ti ngā le mamau o nisi o malo e iai saina, ma le motu o Java, le motu o Solomona, le malo o Europa o Suatena, po o Sweden, ma le tele o isi atu nu o le lalolangi. Aina malanga lava i fafo na i papalangi fai whaatoanga mai Samoa. E sa ili mai ai, ni tangata whaafai ngā luenga i pisi nisi ma whaatoanga o i Samoa. Pentai, o le tele o papalangi na malanga i fafo. E au mai ni ala tau tangata whai ngā luenga. Ua fo i mai, ma au mai a upenga, e iai whana, whaampea leuta o whanaia po o dynamites. E tasi lava le talitonunga o tua a. Ina ua waaia i Samoa nei a upenga. Ua tapena papalangi, e toe whaoa le saulotonga, mai le whainga malo a tangata nuu o Samoa. Lea na whaunsia i le whaavai o Samoa, afe vanu se lau fitutonu. O le tau nuu atu foi, o le tele o manuao whaafita mai malo te tele. Na whaopopo i le langona popole o tangata Samoa. Ai mai se whai ngā malo whaapale mene fau o iai.
lea ua tā ua whai ngā māloa tangata nu o Samoa, po ole Samoa Native Government. Ole whafua sei foi, ole si i māua lunga o le lafonga, e tutongi e tangata, mō o loa la tau te whaatau mai papalangi, whaapea foi le si i māwae, o lafonga tutongi i popo mango, e whaatau watu i papalangi, o le isi mafua anga lea, o le popole, ua o nei e tangata Samoa. O le mafua anga tonu le nei, o le toe whaatangi sia e tua a i lea mai tausanga, se puipuinga, o le maile mālo o Amerika, ia Samoa mauna tangata. O se tema, ele tausanga e afe malu se lau fitu fitu. Na toi tusi talo sanga i foi. Mo le mahalo tele o Amerika. Ele puipuinga o tangata Samoa. Na malanga alo i ai ma cloud ma mea, le sa avea ma fai lau tusi. O le fai ngā malo, a le fono ata i mua ma fai pule. E whaatangi sia le malo tele o Amerika. Ina ia avea Samoa, o se malo e la vea i malo e i lalo o le puipuinga a Amerika. I le masino o Januari, o le tausanga, e afe valu se lau fitu valu. Na talia ai e le malo Amerika. Masaini ai, le malilienga whaawo i whainga pisi nisi a Amerika ma Samoa.
Na a mata lea malilianga i le fausia e Amerika o le wafu mo waa i pango. O le neifo i malilianga. Ua avea o se ulua i malilianga po o le treaty lea ua whaia whaatu lafonoina i le vao Samoa ma se malo mai fafu e iai Amerika. O le talia ina foi e le malo o Amerika o le whanonga mai tua a. Na whaatau taia e le fono ata i mua ma whaipule. Ua avea mato e malo si anga o le whainga malo a tangata nuu o Samoa. O le aso lua se fulu ma le wha o Januari i le tausanga e afe valu se lau fituiba. Na sai nia i foi se malilienga a le malo Samoa ma le malo o Siamani. O le tetele o whaatoanga Siamani lea e iai la fumanu po povi o whaatoanga popo o koko ma kofe na u fitia o mai le tele o ele o le tu malo o le vai maunga ma le atua lea na te tele i lona whaatoanga i so la ua i salua fata. O le mafua anga au tūlea, o le sainia e le malo Siamani, o le malilienga ma le malo o Samoa, e fausi ai le wafu whaafita a Siamani i salua fata. Na matua ave ai le nuu o salua fata, ma nuu na au mau umai le tele o papalangi mai fafu. E o fo i a siosi palauni le misionare, o le ekalesia metotisi. Na mfo mau lava i salua fata. Ma whaatu ina ai le no fuanga e ao ina ai alii e fia avea ma whaife au metotisi lea ua whaingoina o piula lea ai o whaife au. E ui lava i le tau mawhainga au tātou tua a. E te e atu le malosi o pūlenga wha malosi. O loo whaailoa mai e malo te tele. Ai o loo wa aia fo i le whainga tātele. O na ua talitonu, ua le talitonu inga, e le isi tamali i Samoa, le isi fo i tamali i Samoa. O ila tauia, o lo i tonu, o pule anga wha nuu Samoa. Lea e au fiai nuu mai tu malo. O le mafua anga lea, o le alia e o le tele o taua, i le vao i tu malo. Mai ua ilava, i le toi tō fia o malia toa talavau. E avea matupo Samoa, ai avea malia toa lau pepa, masui i a talavau. O le aso tonu le neisa uninga i mulinu. Na toe sui ai le tanga vai, po le fua o Samoa. I le ie mu, e iai le koluse pae, ilo na o ngā tutonu. Ai o fitu pa pae lima, ilo na pito ilunga. E lata i le manoa tumu ilunga o le fua. O le aso lua se fulu ma le valu o au kuso, i le tausanga e afe valu se lau fituiva. Na saini ai le malilianga le tupu Peritania, ma le whainga malo a tangata nuu o Samoa. O le neifo i malilianga, na saini ai le vao le malo Peritania, ma Samoa, ina ia mawhai ai, o na whaatanga ina, le eliina o ele o Samoa, mo le koale, ma whaatau inatu i maketi i fafu. Na amvea Sir Arthur Gordon, masui o le tupo Peritania, na te sainia le nei malilienga i le vā ma le malo Samoa i ampia. O le nei fo i malilienga, o talitonu le tātou polkalame, na whao ngā ina tele, e malo te tele pei o Peritania masiamani, e whai ai whaafetau ia inga o oloa, ma o nisi whaafetau ia inga na totongi i auro masiliva. Awa o ia mai tausanga, e le i whao ngā ina tele le tupe Peritania. Sa tele fo i ina le talia e isi atunuu, tupe a isi atunuu. Ai se i vanga nai, le whao ngā ina o auro masiliva, lea e fua i au nese, makalama le mamafa. E totongi ai, whaafetau ia inga o oloa whaavau malo. O lona winga,
o le tele o popomango a siamani, mai o lātou whanua. I Samoa, na whaatau atu I whafu, ai taui mai, I le au whainga o au nese, o le mamafa o auro masiliva. Ai onisi, ua whao ngā lava, le tupe siamani o le maka. Lei tioa milionea, le tele o tupu o atu nuu Europa. Ai polonga pea le Samoa, e to tō le niu, ma whaamango le popo, a wawhai mai e maua ai le ponesi. Peitai, o ia mai tausanga, lea e iai le afe valu se lau fituiwa. Sa tele le tutongi atu e papalangi, le tangata Samoa, I mea ai malavalava. Ai ave le papalangi le popo mango I maketi fafo, ona tutongi mai lea o le papalangi, I le auro taungata. E tali tonu le tātou polakalame. Na lau sila fia umai tamali. O e na tau mawhaia, le saolotonga o tangata Samoa na mua. O le nei whainga, na avea maawala. O le si itia maawalunga. O le soifuanga le lei, ma le tamao ainga. O le papalangi. Na avea fo I lea whainga. O whaafetau ia inga, maawala o le lafo tuwina. O le tamao ainga whaaleaso. O tangata nuu o Samoa. I ia lava mai tausanga. Ai ui ilea. E le ai. E ano anoa I isi fo I mafuanga. E mawhai on avea maaunga. O le naunauta inga o tua a. Ia tātou maua se malo sa aloto. E whaavai I le atua. I le aso iwa o Novema. I le tausanga e afe valu se lau valu se fulu. Na tuu malo ai le afionga I amali atoa talavou. Olo o lango maupea lava I le fioanga o sa papali I savai. Na toe tō fia I fo I lea lava mai tausanga. Le afionga I amali atoa lau pepa. E avea matupu o Samoa. Ai ua tu mau lava. Le whaavai o Samoa lea na tu sia I le tausanga. E afe valu se lau fitu tonu. Ai na pasio I le tausanga e afe valu se lau fitu lima. O le nei tō finga I amali atoa lau pepa. Ua vea ai o ia matupu o Samoa. Na mafua ai foi o na tu lai mai. Nisi o suli o ainga sa tupua. E iai le afionga I amata afa Iosefo. O le alo alii o atua. Whaatase ma le fionga I atamasese. O ia e suli mai I ano fua sa e wha. Leu so matua o ia mawhana. Lea na maliu I le tausanga e afe valu se lau malelua. O le tātou pola kalame o lumanai. O le ātala tala inai nisi o vaenga. O lo tau whaamanino mai ai. Tau mawhainga whaafainga malo. Sa fina wina e tua a. I aso ua mawai. E amata mai I le vai tausanga e afe valu se lau valu se furu. Tā lofa I le tau tuu pala pala. Sa leli a vali. Ai uta mamau mai le toa. Tu sa lava pe fua se sila le lato whaaloano. Ai le ai. Ua wha tu siva le mulimatangi. E ui fo ina motu le lautiti. Peintai na motu fo I a lautoa. Na ave whaalo longo lave tua ale olo. Ina ia ngase pea I le tai, le tupua na fausia I le vau. Amu ia tātou. Ua tātou pongia I malai o manu. Ai ui ilea. Ia aua lava ne imita mita tuyo na mu. Le tioa la aunga fale uponu. Ua fai mai. Ia usuia pea. E le angango le atua. Le ton fa. Ma le utanga loloto. Soifu. Follow
O le whawhau ai pēle tau tuar si whanga lau mua le taimi o le tae ao. E na ua toi luas fulu minuti ana tāle o le tūla se fulu le tasi. E pe ona whaino atu ana leila o le tūla se fulu le tasi o le tātu puklame o le soifu malolo ina. E tapinei na Sevelina Kasiano. Tāle se fulu lua o talafou matala mai Samoa. Ia ma musika o le uni se pa ia le tūla e tasi ona mai. E fui leo le tātu tau tua lunga le ala leo. Ia e whawo pe lunga le tātu Facebook. Ma le YouTube se pa ia le tūla e lua. I le o uli pole afia na nei. Ia toi wha maloma, toi wha talo whatu nei taimi. Ia i le wha whong mai le tātou atunu. Ia meisi fwoi lau tāpo inga mai mua mai tono mua ta malawa. Ia le lau TV na lo ki ia i le Facebook. Ia le se whonga lau mua. Ia mai mua mai i tātou wha afia ngā tau whiloi. Ia le nei taimi o le tāi au. Toi wha malawa atu i la tau lo o mafuta mai tono whale whai ngā luenga. Tono ta vale, i lau sā, le wawe ta vale. Ia lo ngā lulu e, mi whalonglongo mai le lei tio i tono le ta vale. Ia e whaamalo atu nei taimi, ma nei le tau lau mua nei Wellingtone, lo se sulu mātango fia la, ma lu fo i le ea le nei taimi o le a tae au. Ia o fitau i le fo i masaa valinga, ia o le tae au, e whaisina whaamalo stino le, ma nei le tau, ia wae talo fo i sifuru lua amata, ona asa mai le la, ia ma nei le taimi nei o le pe tau ma lu mai le tae au. Ia awa fo i nei whaamalo stino, ma nei saa valinga, ia i... Ale tātou atunu, ia whaisita whamau na stino. Ia ona, mai fwoi le whale, whai ia ngā luenga māsani. Ia whaatari fwoi lau whai ngā luenga na whiawhia nā nei mana i whanawa. O, whaatala whatu leo sea tapasoa, malilo mai awa. Ia lo mafuta mai au kilani, whaatai tele lava. Ia wape fwoi la Sinta Stanley. Ia Arietta Mitchell. Ia malito tele ia mafuta mai mo mai. Ia le tātou kalame. Ia malito tua si whonga la mua le taimi o le tae hao. Toi whamalo, ma toi whaatalo whatu. Ia malo la fwoi tau ata i whiau mga luenga. E meisi fo tapo inga nei mātua, whaatalo whatu nei mātua, ia o loo whaalongolongo mai tono a inga mao te malawa, ma loo le tatalo, ia a oanga ia tui fo i whanau ngā luenga ma onga fo i, ia o le nei fo i aso, talo whatu ia whaulau pua, tei lava le mafuta mai, ia o le la ma ne le whaala, e sa o le lei ia, wai au ngā fo i la so i fua ma lolo hino le tangata, ia mo se a whaitu la e te alu i whafore la, ia ona e sa fo i tonu, wai pe o moni mauna fo mai poto ia malau scientist ia e au ngale la ia ile so fo malolo ina po le tino le tangata se tulo ia mo fo le malosi ato a ole ua to ilus fulu minute ia ona talo le ole tu la se fulu maltasi fa fianga ali si fonga lau mua ia le taimi ole tai ao Joe manatu na tua
Ia
So
O le whawhonga le tautua si ufonga le mua nei whawhiwhianga si uwhiwhiloi o le tae au, ia o le Mika Sisters le nasa whawhiwhi atu. Ia ai o le tae au nei, ia le e le fuafuanga o le polokalame le soifua maloloina. Ia o le lala toi whawhonga ma le polokalame nei whatano ila unanga le Be Healthy, ia whataula fo i nifo tamaiti. Ia o le tamaitai e suafa ia Diana Lindsay. Whatano atu e savelina ila sonus furuiva o kuso le masina lente nei. Ta ua te lel por kalamene mo tātou tina ia tātou umalava il whatau ina o loa o le whanau. Ia le mele ia le ona usimailo le whafonga. Soifua manuia lau whaafonga i le nei tae au, ta alusia mo pere soifua lau le lei a te utau uma i le amatango le nei vai aso. Ia ma alpo kalame fo i le nei o le soifua maloloina pe ona masani ai vai aso te tasi. O le tatou malo mo le nei aso o le sunga le a Dana Lindsay mai le pulenga whaafale mai a le Hutt Valley i le tutau i le vaengo ni fo whanau ia po le Be Healthy Regional Dental Service i tutonu o Wellington. Ta alofa lava and good morning Dana. Talofa Savalina. Is everything going well at the service right now? Yeah, definitely. We are very busy at Be Healthy. As you know, we see all of the children in the Wellington region up to Kapiti and do their dental checks. At the moment, we are taking our mobile vans out to some schools to check kids' teeth at school. And we also have our dental clinics almost fully booked up with children at the moment. So it's very busy, but that's how we like it. Good. Whaftai. Can you tell us again about your role? Yeah, of course. So I'm part of the early intervention team, and our job is to support Māori and Pacifica and children with disabilities. And we do that by going out to kindergartens, kohanga reo, and Pacifica language nests to do on-site dental checks for the children at their early childcare centre. We also run a supervised toothbrushing program, and we like to get out in the community and talk to people about oral health. So our role is educational, and we work alongside the teams in the dental clinics as well. But yeah, getting out in the community, getting our message out there. Thank you, Dana. How's the Pacific Children's routine checkup? Are they up to date? As always, our clinics are quite full. We have a lot of kids to get through. Yeah. And yeah, there is a bit of a gap there. Yeah. We just need to encourage families to be proactive, ring our service on 0800 Talk Teeth and check, is their child due for a dental checkup? Are they still needing treatment? Has it been missed? We are behind. Yeah.
with our schedule, but that can be expected with delays and things happening. But there's a lot of Pacific children who haven't been seen, who are overdue for their appointment. We get really busy towards the end of the year. So if you think your child might be due for an appointment, their annual checkup, then give us a call and we can book them in. If you have any concerns or your child is in pain, you can ring us and we will triage them and get them in, get them seen as soon as possible. So it's just really important to keep on top of those appointments. Okay, thank you, Lindsay. Now let me translate this into Samoan. Ia mole au whaafafonga whai o tau whaafonga mai o po kalame whatanoa to malisunga ya Dana Lindsay. Ia ole au onanga le Be Healthy Regional Dental Service. Ia o la lātou matawhaioi, pe o lana matawhaioi. O i lātou le fsosani na ia vave o na maua le vaenga e tu inato le fsosani mo nifo po o loa whanau ina ia ola lelei ia ma lelei fo inifo whanau le whaasosola ati o lātou ina mātutua. So soani lai le ngata mo Māori ia e whaapena fo i mua tātou tangata umalawa Pasifika ia ma tangata lautele lātou te so soani fo i e tu inatu a wa onga po o whautuanga ina ia nofo sila fia i o tātou tangata umalawa i le tūlanga o le tāua leo le whai o siaki o nifo o whanau pe ila o lātou ngalwenga leo le fo ia nga i tua e maise pisi lava le taimi nei le au aunanga o lo ofo i tua ia o ngai ina ia mauti noa e le misini siaki o whanau witi a maise lava whanau ne o lo o amatan tupu wae o le taimi leo le tāua o le tausi le lei ma le waainga le lei o lātou nifo le fo i safsilingia po lastulanga iai ia siaki o nifo whanau ia tātou Pasifika ia po o toa angai awane i misi siaki pe ona masani ei taimi ia o lo o ta umai e tauna whai lātou siaki ia o le ana saunoa Lindsay o le tūlanga le tele ai nei tamaiti foi o le tele ina misi taimi o lātou siaki taimi o whaatūlanga ina ai ia ai pe o le whautuanga le amai e ta tau lava o na awane i misi ia o se taulongolongo o lo whai pe lātou e ta ua tele le vaenga le ai le va aia le leo nifo whanau ma awane i misi siaki o lo whaanga solo i la lātou au nanga. Dana, can you give our listeners an overview of why children's oral health is so important? Yeah, I'd love to. So oral health is often put to the side of overall health and well-being, but really it should be a part of it. Your teeth are important for speaking, for eating, for laughing, and you have your teeth for your whole life. So it's important to start good habits early in the baby teeth. Your oral health is not just about how your teeth look. It is connected to your whole body. So if you have a sore tooth or have some tooth decay, it can cause an infection, which can impact your whole body and make you really sick. You need your teeth for chewing. There is also the possibility of things like gum disease, which we know affect a lot of Pacifica people. So looking after your teeth and your gums, your oral health is really important to keep your whole body healthy. A lot of people have ended up in hospital for oral health related sickness. So the best part about this is that it's quite easy to maintain good oral health. So if you've got healthy teeth, that's a part of having a healthy mind and body as well. Right. Thank you, Dana. So what happens if the children's routine checks are not up to date? Yeah, good question. So we try to see children between about every year, and that is so that we can check on their oral health
and if they've had any treatment, we can check that that is still working to protect their teeth. We can also check how their brushing at home has been going and have a talk about eating good foods and their habits at home. So if they miss that appointment, the risk is that any issues in their teeth have more time to get worse. So if there was a little bit of tooth decay and nothing major and they miss their appointment, what happens is that tooth decay is going to get worse over time, and it may end up causing the child pain, and it also might require more treatment, which could involve general anesthetic at the hospital, or it could involve having a stainless steel crown put on, which could have been prevented if they attended that first appointment. So oral health disease is preventable, and going to your yearly checkups or whenever you're due is a part of that prevention. Thank you for that information. Ia, mo le au whafonga o le vaenga le sa toe tārsanga to le sunga ia Dana. E toe whaise wha amatalanga fo ile leo te lenga po le ale wa ainga lau tele i le mafuanga e leo na tā ua le ola malolo ina o nifo le whanau. Te le vaenga ia na tā ua pewhi o na tā ua isim por kalame o mai a. E tā ua tele le vaenga o nifo mai lava i le laititi. Ono tātou nifo e tāua mo le tau mawha se tu lou, e tāua mo le tau tala, e tāua fo i pe a ata, pe soi. Ia e tele whaafi tāu lio o iai, pe a le le wa ainga mai lava i leo tātou laiti, o le tāua fo i la lea o le avel wha mua i le siaki le leo nifo whanau mai lo lātou laiti. A me se lava o le gum disease le na tāua e le tātou malo nei tāu, e tele tātou tangata Pasifika e a whiai. Po o vaenga i o meo malu o tātou nifo, totono nifo, ia lea e tele o tātou tangata e a whia. Tele vo ila tangata e ave il whalmai, ia ma tonga whiti ai, ona o i tūlanga fo ia o ngaonga, ona o le lewa ai le lei, mai taimi o la iti. O le mela e tupu pe a misi appointments po o siaki, siaki a whana witi, le e wha pe tautausanga ma whai e lātou. Ia o tūlanga nai o iai, o atu iai, ia wa afa pe ni vaenga wa pala wa matana pala le nifo a misi la le appointment policy akila tamai titi ye umane wa matana tinga le nifo ye pe umane fo i wa fa ye ni sitong fitinga fa opopo ye mai ulaval fal mai ye matele lava i situ langa to ngai o yai ye pe afa pe ye e fa tamala i tu langa ye o le leva ai le lei o nifo fa now ia a o laiti. Now let's talk about establishing good habits, please, Dana. What are some key oral hygiene habits parents should focus on instilling in their children from a very young age? Yeah, great question. So as I said, oral health disease is preventable, and there are some simple tips that I can give to maintain good oral health and get into good habits with the children. So the most important one is brushing teeth twice a day, in the morning and before bedtime. Yeah. And that should be with a fluoride toothpaste for 2 minutes. So the children under 6 years old use a soft toothbrush, and just this half a pea-size amount of toothpaste is enough. For children and adults that are over 6, a pea-size amount of toothpaste and brushing for 2 minutes. A really important part of that is keeping the toothpaste on your teeth. So spit out the toothpaste, but don't rinse with water after brushing. That washes the toothpaste off, and we want to keep it on your teeth overnight or throughout the day. So brushing teeth in the morning and evening with a fluoride toothpaste, spit, don't rinse after brushing. There are some other things we can do
with our diet and our eating to help our teeth stay strong. So the best drinks to have are tap water and plain milk. Even some of those sugar-free drinks and fruit juices that may seem healthy, they actually have a lot of sugar in them, and it's the sugar that damages our teeth. It turns into acid, and it can break down the outside layer of your teeth. So water and milk are really good. They've got no added sugar, and they help to rinse the food off your teeth as well. As for eating, we want to also choose foods with no added sugar. So fresh fruit and vegetables are really good. Look for things which are not processed. So at meal times, meat, whole grains, vegetables, and fruit are all really good for you. It's sugary snacks that do the damage to your teeth, such as chocolate, muesli bars, biscuits, chippies, and even dried fruit, because the sugar is heavily concentrated. So stick to real foods, fruit and vegetables, and water and milk for drinks. And the last thing for children that we can do to keep their smile nice and bright is make sure that they get seen every year. So in New Zealand, dental care is free until the child turns 18 years old. And I can talk about that a little bit later. Right. But in Wellington, they'll be seen at Be Healthy every year until college, and then seen by a local dentist in the community until they're 18 years old. And all of that is free. So it's really important to get those checks while it's free. Thank you, Lindsay. Let me translate this. O le sivaenga ta ua le safsilinge fo tato malo nei tai au. Tong whaile wha atu mau pe fauni au wala fo e wha maasani el tamai titi oni au wala lelei wha maasani el tamai titi ilwa ainga lelei ona ni fo itono le ainga. Leana ia ta ua. Ia o le vaenga mua lava man le ta ua. O le fufulu wha alua o ni fo tamai titi ile aso e tasi. Ile tai au ia malea fiafia ile imoe. O tamaiti e lalo le ono tau sangal matua whaangani pulu mo fo ie vai a nifo. Ina ne i awaine i le anga o lato nifo. Ia ma ia whaangale le paste. Ia po le vaila au fo ilea peo na masani e tato e whaatau. Ia ma tu ilunga le pulu mo. Ia ma fulua i nifo whapena fo ila i tamaiti lunga to le ono tau sangal matua. Ia 2 minute le umi e tatau na fulua i nifo le tamaititi. Ia ma awane i pupu ina i le vai se itolo. Aena ona luai lava i fafole pe feanu fo i fafole le oa ia po o le vaenga wa itono le o le ngutu wa uma ona fufulu. Ai wane i pupu ina e se le vai la au po le fluoride le wa uma na fufulu ai. Ia e au ngale na i le aso ato ai whaatu mau ai lele leo nifo o tamaiti. O le fautuanga i vai e tatau na inu le vai a uli. Ia pe inu fo i le susu, le plain milk, ona o vai sua malie, o le suka lava le ai wha le angai nai, ia nifo whanau, ia matato uma lava pe a tele le wha ngao, ia vai sua malie. I le tūlanga le o tau mafa, mai fo i le wha manatu, al tato malo nei tai au, ele leifua la au aina fo ia felesi po fo la au aina ia le masani ona tato wha tawina, wha pena fo i fo la au faisua, o vegetables ia pe o vaenga taua na em whaiuna mawele soifua malolo ina le a fia i fo ini fo whanau ia tau mafa fo i tau mafa ia tai pe o ano manufasi e lei lava ia vaenga ia ua e tala whea ngai le mole soifua malolo ina wa ia isi tau mafa ia e lea e pe e tele lava i mea ngaosi e tuu iai ia matu iele tele o vaila au ia e tele fo ila whaina ni fo whanau ia ai pe o taimi fo i o snacks ia po o taimi e whaieina i vai ainga ia
o loo fautua ina awale tango ile sukalati ia o mo meo chips ina ne itele le tango ia mawhahina i fo ini fo whanau. Ia o leise vaenga ta wale na ta ua ia mautinoa o lea mantua e leise tau e totongi mo whanau mai le pepe taula valsful valtau sangal matua. E leise totongi pea ave siaki awana i misi tau sanga taitasi siaki o ni fo whanau ina ia awana i tele nisi whaafitauli e tula i maistai mulmuli. O lea lava i leise tau se ia pa ia la lava lo la tau tai se fulu valu tau sanga le matua pe a ave whai siaki o latou nifo. Ia tautua nā o lea lava i te lele avanoa taimile nei ia o whaamama avenga i o lo o maua mo tātou whanau ia a o la iti. Dana, can we talk about preventing common issues? Because tooth decay is a common issue among children. What steps can parents take to prevent it other than the ones that you mentioned before? Yeah, definitely. You're right. So oral health disease is the most common disease among children in New Zealand. It's in a really bad state. Other than what I have said, just to add on to that. Okay. With brushing. Yeah. I know that young children sometimes don't like toothbrushing, but it is the most important step. So it's important for parents or whānau to help their child with brushing until they're 8 years old. Okay. That makes sure that they're using the proper technique and they're getting all of the teeth. Yeah. A common issue we see is sometimes holes in the back teeth in young children, and it's because the children don't have the skills to get all the way to the back when they're brushing. Yeah. So that's an extra tip, is to help your children with brushing until they're 8 years old. We know that milk is good for teeth. Okay. But another tip for young children or for parents with young children is to avoid feeding them a bottle overnight. Okay. Once they get to maybe the age of 2 or 3, because milk still has a little bit of sugar in it. So if you can give them water overnight in a bottle, or if you need to give them milk, that's fine. But you can smear a little bit of toothpaste on their teeth once you've given them that milk, and it helps to protect their teeth. And start brushing as early as possible. When one tooth appears, start brushing that tooth to get the child used to it. Oh, okay. Yeah, and also toddlers are tricky, so distractions. Can they watch a movie or play music? You can brush their teeth in the bath or watching TV. It doesn't have to be in the bathroom over the sink. Try to make toothbrushing fun. And we have some videos on our YouTube page which have some tips for brushing with toddlers, and we also have some nutrition based videos, ideas for healthy snacks, ideas for lunch boxes for kids, and some other tips around preventing oral disease. So for more tips, visit Be Healthy on YouTube, and we have some videos there. And can things like thumb sucking or prolonged use of bottles affect dental development in young children? Yeah, you're exactly right. Okay. We have a video about thumb sucking and a video about dummies on our YouTube page. Yeah. So a lot of kids suck their thumb or use a dummy, which is fine. But when you get to about age 3, it's important to try to reduce the amount of time that they're using a dummy and eventually
stop them from using that dummy, because it can impact how their jaw grows, which can impact how their adult teeth grow and might lead to an overbite or the teeth not lining up properly. So even though it's only a young age that they're using the dummy, their bodies are growing, their mouth is growing, so it's important to stop that so there are no issues in the future with their teeth growing properly. Right. And these videos are all in English? They're in English. Right. Some are in Samoan. Okay. Some are in Tokelauan, and some are in Fijian. Okay, good to know that. Yeah. Yes. Can I talk about teaching oral health? Of course. How can schools and educators contribute to promoting good oral health habits among students? Yeah, that's a great question. So in some of the early childcare centres that we go to, we help to educate the teachers so that they can promote oral health among the children. We also run a supervised toothbrushing program, and our focus is on the early childcare centres within my team. As far as the service goes, we work with public health nurses to educate them on oral health so they can go in and support the teachers with delivering oral health education. A really important thing at school is having healthy lunches. And the teachers can monitor that, but it's the parents that are providing that food. Right. So if you provide the unhealthy food or the sugary drinks, the children will eat it. Some schools have toothbrushing programs in them and breakfast programs, which are really great. And the teachers definitely have an important role, but there's also only so much that they can do when the food comes from home. So it's really important for teachers to work with families and with whānau to make sure that the whānau are aware of how to maintain good oral health. Thank you, Lindsay. Mole mamalo le au whafonga I ona isi vaenga tāua ia le sapsilinge fo I tātou malo nei tae au. Ona o le tūlanga fo I lea I le puipuinga lava o le pala o nifo whanau. Ai pei o lea e tau sa ile mai se fina ngalo le tātou malo. Inisi awala whaopopo e mwhaina pui ai ia tātou whanau mai leo I tūlanga ia le pala o nifo a o la Haiti po afo inisi awala e mawhai o na whai e mātua e pui ai. Pei fo lana e malesi fsili. O vaenga ia le pe e tūlou lava e susua I lava le tamai titilo na 5 matua. Ia po ie fo in whaafi tauli pe a umi o na whaangal tamai titi le whangu susu. Pe ono a awhia I le tupu wa e o lātou nifo ia a o la Haiti. O isi vaenga, if sosani pe mātua le tamai titi I le fufulunga o na nifo, se ia o lava ina walu tau sanga le mātua wae e le o mauti noa le tamai titi o lela I titi, po o le leo na fufulu o na nifo, ia pe o le si if sosani le na ia tau mawhai lava e if sosani le matua I le tamai titi le fufulunga o le o na nifo, se ia au lielo na walu tau sanga le matua, o mawhai e lava e ia o na fufulu na nifo mai loa o la sa o malele le fufulunga o nifo, ia pe o vaenga na e pui wai ono a whaina I fo I nifo le tamai titi. E wa aia lope e tasia le nifo o wa aia le tamai titi a matalona o na fufulu nifo, wha maasani le fufulunga o nifo. Po ie fo ilala to wata na ie ile ata o le nafsili po o ata I o video sia o ne wha o ngā ie tamai ti ia le susu le 5 matua, wha o ngā le dami po o vaenga ie pie wha ana le tamai titi matulanga wha pena. Ia fo ila taile ngan Samoa, Tokelau, maisi ngana Pasifika, e mawhai ona mai moa ia pe awhia mawele fsosani e whaalau tele ati le sila fia, I le whainga o ia fo I vaenga. O ni sefsili safsilingi e pe o pala se fsosani a onga po I tangata fo ia I whaia onga po o I lata uma fo I whaia o onga. E fsosani e whai masao I le whaalau loanga o le lei o nifo e mai se fo I o amionga I e whaia tamaiti a onga po o tamaiti la iti. E tau si le leo lātou nifo.
Ia lea la sa ia fo lātou ngā luenga leo lo lātou fsosoani ei I whaia o ngai a o ao ia I tūlanga whaapea e mawhaiani fsosoani tamaiti ai maise o whaonga o pulumu o lātou tau soifua ia mai le soifua maloloina lautele leanga ia tu iai ma fsosoani I whaasino ia vaenga tāua ia ai maise fo I o tau mafa po o lunch ia tamaiti e ave la onga tāua lava le whai o le lunch po le mea ai tamaititi mai mea ai soifua maloloina lelei awa e mawhai ona oa oina ai e paula I mātua ia wa o tono ai ngai whai mai ei ia lunch ia tamaiti ia awei fo I pokala masani fo ia e mawhai ona fsosoani mawele free lunch ia po o mea ai au no mastongia nei tamaiti ia vaenga na o titi loi o lei ia maol soifua maloloina vaenga ia mo whanau ina ia mawhai ei o na tausi lelei. Ia mawa ai lelei o lātou nifo. Right, Dana, what else are you trying to explain today? There's a couple of things. I just wanted to talk about our teenagers because often they're a group that are not talked about and the process can be a little bit confusing. But just to clarify, teenagers up till the age of 18 can still receive a free dental checkup and free treatment each year. So when they go to college, they will leave the Be Healthy service and given the opportunity to choose a local dentist in their area. A letter will be sent out to the whānau for them to choose which dentist they would like, and they can let us know. If your child is not enrolled with a free dentist, you can ring any dentist and ask them for an appointment, and they will give you the forms to complete. And the annual checkups and treatment will be free with that dentist. Another thing is adults. So with our teenagers, we really want them to go while it's free. Pacifica teens in the Hutt Valley have 28% of them have been to a free dentist in the last year. So 885 Pacifica teenagers have missed out on a free dentist appointment. Yeah. That was last year alone? Yeah, just last year. And in Wellington, in the city, 490 Pacifica teenagers missed out. So that's a lot of people missing out on their free dental appointments. Once they turn 18, dental care is not covered anymore. Yeah. But the work and income grant is available for low income earners. Yeah. And that is up to $1,000 a year now for dental treatment. So any adults that need dental treatment, I would suggest get in touch with Work and Income and ask about the dental grant, because that may cover some of the work that needs to be done. For children, so we've talked about teenagers, we've talked about adults, and now we're back to children. Right. Another promotion here is we actually have an event coming up in the community in Upper Hutt this weekend on Saturday, the 2nd of September. There is going to be a Hauora Wellness Day at Orongamai Marae, and that's from 9 till 3. There will be a variety of health services and free health checks going on there. There will be kai, music, dancing, and we are hoping to be there with our dental van to offer free dental checks. Awesome. So if you think that your child might be due for a dental check, you can call us, or you can come along to the event this Saturday at the Marae. It's free and we won't be booking appointments. You can just turn up whenever you like. So actually, it's 885 teenagers, Pacific teenagers,
in the Hutt Valley In the have Hutt missed Valley. their appointment, and 490 in Wellington. In Wellington. So about 1,300 Pacifica teenagers have not attended their free dental appointment in the last year. And if we look at that as a percentage, say if we just look at the Hutt Valley, in the other ethnicity, which is New Zealand European and other ethnic groups, 65% of those teenagers went to their dental appointment. Yeah. Among Māori, 32% went to their dental appointment, and Pacifica, only 28. So there's a big difference there, and it is an essential part of prevention and maintaining good oral health. So it's really sad to see that. Yeah, there's no stats for Porirua? So that comes under Capital and Coast. Capital and So Coast, we cover okay. Porirua and Kapiti. Yeah. And that was 490 Pacifica teenagers missed their appointment. Okay. Yeah. All right, thank you. Ia pea no tau whaafonga mai vaenga tā ua nei. O lea ina toi sauno ili sunga ia Dana. Ia o whaamaumaunga. O vaenga tā ua fi whailoa mo lātou teenagers mantua. Mai le oanga ili sifulval tau sanga. Ia unoa ma se totongi siaki. Ia le whai whaal tau sanga ia i lātou au nanga le whaapito ili vaenga o nifo po o loa whanau. Lem whaiona e alua e whailau siaki ni fo whanau ia ele se totongi ai o le vaenga o lātou whailoa mai. Po ai lava le whai nifo, po ai fo le whale siaki ei nifo le whai ele siaki masania au walo ia po le ainga foi. E tatauna whailoa atu ia i lātou la lātou au nanga i le vaenga leo i le Be Healthy. O no lātou mai leo le tusi e le leo lo lātou i loa mai le tusi am whaina ave i au nanga i mwhaiona whai ele siaki au noa ma le tutongi mo alo ma whanau tauanga i le sifulu valu tau sanga le mātutua a whai ele i restala i e leo na whailo atu ina i ma whaiona maua i tono ala tau wha maumaunga i ma whaiona maua nei siaki fualo o whai mo whanau la tone ut mai le sifulu valu anga i lalo. Mō tangata mātutua, ia mantua le wale toi anga waa nei i le siaki fua lea maua i le whaamama avenga mai le malo e siaki le work and income, ia o i lātou ia maua le whaamama avenga e siaki ei nifo pe tonga whitia i fo i nifo po o loa e lea o atu i le awheta la le tupe maua i le tausanga ai le leile wheso o tai i le winds ia e maua i le whaamatalanga sa o mo uto mō tangata e fo i le vai le tamao a inga ia i ei lava tupe po o leo whainga whaatapulaa o lai whai e lātou e anga waa i e tangata whaamaunga i lena o tawefsile i neo i lātou po o tupulanga ia e leo po o tamaiti fo i e le o mawhai o na o e whai lena misi lātou siaki le tausanga taluai. Valu se lau, valu se fulu lima, ia tupulanga nei sifulu valuanga ilalo. Na misia lātou siaki fua ia e whai au noma stotongi i le Hutt Valley. Valu se lau valu sifulu lima te lele nei fwai no mera ia au siaki ele se tupe totongia. O le tausanga fo italuai, wha se lau iwa se fulu tamaiti Pasifika, le lave i le vaenga atole le Capital and Coast, ia alu atu e Porirua, alu atu e Wellington, tamaiti Pasifika ia le i whaia lātou siaki, mai le sifulu valuanga ilalu, whase lau iwa se fulu, le na misi siaki te tau una whai, i le tau sanga taluai siaki ia, e le ai se tutongi e se tupe tutongi, e misi nei vaenga tāua, ia e le se tupe e tutongi e tātou mātua. Ia e pe e mā nei a lava le au mai o whaamaunga nei, o nei loa ai le tāua te leo le vaenga lea. Ia mawhai e tātou ngā luenga tātou ngā lue whaatasiai. Okay, Lindsay, can you provide our listeners with a quick checklist or summary of the key points for maintaining children's oral health? Yeah, of course. Right. The good thing is that maintaining children's oral health and adults' oral health are very similar. So, firstly, brush your teeth with toothpaste
for 2 minutes in Right. the morning and at night. Spit, don't rinse after brushing. This helps to prevent tooth decay. Drink tap water and plain milk. They are the best drinks for your teeth. Eat snacks with no added sugar and meals with no added sugar if possible. But if you do need to have a piece of chocolate cake, it's okay. Have it with one of your main meals if possible, and have a glass of water afterwards. Dental care is free for under 18s, so please use our service. We really want to help you and we care about you and your whānau. We're free, so please check. Give us a call to book an appointment if you're not sure, and our phone number is 0800 825 583 or 0800 Talk Teeth. Check out our website and our YouTube page for more information, and let's have some beautiful bright smiles. Remember that the tips to keep your teeth healthy will also help to keep your body healthy as well. Right. So let's be healthy for our whānau. Right. Thank you so much, Dana, for today. Thank you for your time. Thank you so much for having us, Savalina. And yeah, please feel free to give us a call if you have any concerns or any questions. Right. We're here to help. Thank you. And you have a good day. You too. Whaapiti. Bye. Ia o le tātou mālole nā o nai vaenga tā ua muli lava ia toi whailoa atu i le saunoanga whai ulea a le sunga i a Dana Lindsay vaenga tā ua lava e tatau ona tātou mātau ia mamanatua ia fufulu whaalua nifo i le aso i le tae ao ma le taimi o le pō le a malolo ai a full foi whaonga le paste po le fluoride i le vaila au le masani o na wha tātou whaonga ina a umana fulu ia whianu i whafo tulou ai awane i pupu ina i le vaina ia awane i alu ese le vaila au lea ua fulu ai o tātou nifo whaonga ia pia tau mawhafo i le vai auli po le susu ia tūlanga i tātou mea ai ia alo ese ma le tele o mea sua malie a fia tau mafa fo i le fasikeke e le leila wa tau mafa faatasi ma tātou ainga masani o tātou iai ia oma ia ona tau mafa leo se ipo vai ia mamanatua o siaki nei mo i lātou i lalo sifulu valu tau sanga le mātua o lo o whaia mamaua le avanoa e le ai se totongi mai e mawhai ona whai le se tupe totongia sifulu valu tau sanga ngai lunga ia ina ia whai fo i tātou siaki ia tātou whanau ma le sifulu valu ngai lalo siaki whaan tau sanga awana i misi pe o le numera tele lena au mai nei le sunga ia Dana ia matua te le tele nei whai numera o lo o misi ala tau siaki ia o siaki e le ai se tupe totongia le wha tupe le malo le vaenga ia a iei le fasili wala au le o valu se lau valu lua lima valu tolu po le o valu se lau Talk Teeth ia pe tanga i fo ila lanto upenga ta whailangi ia po la lanto YouTube i le vaenga le ale Be Healthy e mawai nisi fsosoani o lo iei fo i vaenga uman whaaliu ina i ngana ia Pasifika ia pe amo mia se fsosoani le vaenga ia o lo mawai fo i ia whaamatalanga taitasi e mawhaiana fsosoani atili le vaenga maltau singa le leo nifo ai mo tangata mātutua mantua lunga tulo sful vautou sanga ia ole mfaian to e mol fa manianga le ole siaki o nifo e no mas tongi ia mo tangata mātutua amo mia le vaenga le vili le wins ia pole work and income ia fa matala mai le tulanga o wanga vaa pe te anga vaa fo ile vaenga tupele o atu le afeta la tau sanga ia e tonga fitia ai o loa ia ai le leila val fisili ia na mawaile o fa amtalanga tonu pe e te anga vaa ia ai afeta la tau sanga mana ia fa amyang ia tono vaenga tau ia mol pol kala me o le soifo malolo ina nei aso ia tono le fai fo ilava ma avatu ni vaenga fa manatu o nei mata utau ina i tautou ngā lue whaatasi se i tu lava i lalo whainu mera te lele nei o tātou tele o whaonga i nai ia
au nanga tāua nei o lea e le ise tupe te tongena. Ia a le misi nei a wano tāua mo alom whanau ia o nifo. Ia e umaifo ese le tāua wai tau samiai. Ia mawailau a tamānaia. Ia ma fie fo e talanoa walae. Sa o loto le talanoa o laile leo tātou nifo. Ia mo tātou o loa. Po kalamen nā mo nei tai au whaftai tele lava le whafonga mai. Ia ai toi maufo le whapoponga i le vai a sofou taimi masani ai mo le taimi nei whaasoifua ia. Nomo tino matali lele Tala ua a ame mai nei Tama whanau a Samoa ua whai mau usei Lau ta aloa mali e o Malau sa ili malo Uai no ai Samoa i o mao O si o tatunu E lelo ai le paapanua Alau ta alo Uai no ai ta ua Alo i whaanga tama Ai le ngalo i lo uanganga le tapua ina O lo o tuku mai le muli papanga Ua patili mama ta o toa tuisi toia ina A ole tina wa tutulu mai ua le pisa Ia poli uli lo tino Ai mala mala mau mata tama Samoa Se ia tape toto wala Samoa tula i mai E molia le papetai Au lau ta'alo Se wamali e mata i vai Lau ta'alo pa'atau sala E le tau mate e se isi A e malolo le tamali Alo ia o whaiva Tauina ia e malo o te tapuai Pe ole feiva ole fe e po Avane ia i le tanga vai Olo o ta whaavai ai Pe o la paulo o ai se whaasanga tauai Ua pati mama tau toa turisi toia ina A ole tina wa tutulu mai ua le pisa Ia poli uli lo tino Ai mala mala mau mata tama Samoa Se ia tape toto wala Ua patili mama tau toa tulisi toia ina A ole tina wa tutulu mai ua le pisa Ia poli uli lo tino Ai mala mala mau mata tama Samoa Se ia tape toto wala Tama Samoa Se ia tape toto wala Let me hear you whisper Let me hear you sigh Let me put my arms around you Let me draw you nigh To umaya lolima Tautala mai depo ua Tauina e iloa Olo ua lo falena
makasi ai sili ai oela upele ole lanu Samoa mate mai ala tua pe e te loa leingoa. Let me hear you whisper, let me hear you sigh, let me put my arms around you, let me draw you nigh to Umaya Lolima, Tau Talamai Del Po'ua, Tauina e iloa, olo ua lofa lena. Tele I a ole sami, tele I a ole sami. Lolangi nei ona pu Malefeta wa yo malo Ai amui a Samoa Taulo tolo na olanga Lolangi nei ona pu Malefeta wa yo malo Ai amui a Samoa Taulo tolo na olanga Pawhewhai te leile atua Tona alofa tunoa Na te letu la foa ina I tato ia souma te leile atua Ilona alofa tunoa Na te letu la foa ina I tato ia souma O te pese atu mawhaaino Loto whanoa noa I anganu atau o mai Tato tele masani ai O te pese atu mawhaainoa Lonei loto whanoa noa I anganu atau o mai Tato tele masani ai Pawhewhai te lele atua Ilona alofa tunoa Na te letu la foa ina I tato ia soruma Pawhewhai te lele atua Ilona alofa tunoa Na te letu la foa ina I tato ia souma
Talofa lava o telefone nei mai le si ufongo le rumua I Wellington. Ua se atu le pulenga o le ai o Wellington e whaonga ina se whainga fau o le ama whai ai o na whaita wina le leiso se tu ainga o ta vale mawila e wheo ai lunga o na awala te tele. E le ngata I lea, ai o le a wha mau mawina I fo I se tūlanga sili o no manino ia I tu ainga o ta vale e whaonga ina ia awala. O le nei whainga fau o whainga ina o le Viva City e whaonga ina ai sensors mō whiso ta inga tele wawave o le a whainga whiai o na maita wina le tūlanga o wheo inga o ta vale whaapetanga te tie I wilafi ma wila wili vai a toa ai ma tangata sa wamali ma o le a mawai whaamtalanga uma I le whaonga ina o wala I te tonu o le lau mua. Whaino mai le pulenga Wellington o whaamau maunga ma whaamtalanga uma o le a maua mai I le whaonga ina o le nei whainga fau o le a au whiai le au whainga o I tu a inga o ta amale SS e wheo ai lunga o le awala e pei o ta amale laiti, o loli, o wheeler, scooters, pasi, ai whape foi matangata sa mawali. E le ngata I lea, ai o le ai loa le leia I foi ia awala e uia ta amale SS a toa male sawa sawa e malanga I teimi uma. Luas fulfai tu la o le a whaola I masini nei mo wha mau maunga mai o le ao ngā tele mō le pulenga Wellington I le fuafuaina le leia I ni swinga mō le sanga wha le leia le tūlanga o wheo inga o tama le matangata I le tonu o le lau mua. O masini nei po sensors o le a wha apipi I awala e a mata mai Johnsonville a ngā I mai ai I Karori ui mai ai le lau mua I Wellington ma wha aso solo atu ai a ngā I Miramar ma Island Bay. O masini mua o le a whaapipi I le masina le nei o se te ma wha solo atu ai ia o ke topa. Ua tuina mai se lapata inga a le aua ai tau I le ono te leo se suinga o le a iaitu langa o le tau I nā I vai aso o luma nai nei a o wha solo I nā fia le atunu I le tūlanga e wha ingoa ina o le El Nino. O le mele nei ta ua o le El Nino o winga ma tūlanga o le tau e ali ni mai pe a o ina mawhana whana ma si I tai le vevela o le ea I le Sami o le Vasa Pasifika ma maua lunga atu una I lo le tūlanga e masani ai. E a fua mai ai I tūlanga nei I a savili ma matangi mawhana whana mai le tūlangi sifo mai o le awawai o na mātūtū le si o si o manga ma le whonga ele. Whaelo mai e le li o Ben Knoll o le mtanga luenga o le suenga o le sua mai ma le si o si o manga e whapea. A tonu po leisi lua vai aso o lumana nei o na lo ia leo na whai loa mai o le a fia o New Zealand I le mele nei ta ua o le El Nino. Na ia ta ua e mauti noa o le a tele ia se swinga o le tau e ali mai ai o le a tele sa vili mamatangi mai sifo e a fia ai New Zealand na I lo le tū langa e masani ai. O ia matangi o le a ngai mai I Australia mai oni matangi e vevela ma mātū wai le ea. O lona winga o talawhatai se sae o motu uma e lua o New Zealand I le tū malo au fia I Gisborne o le Hawke's Bay ma le Wairarapa whapea I a Marlborough I sae whapea fo I ma Canterbury mani vaenga o Otago o le a mave o na la ma whaasolo I na mango ma mangu le lau whanua ona o le a taule ai se timu e pa uai. O le sana te nei na sai ni ai e le tamaitai kowa na Silio New Zealand ia Dame Cindy Kiro I le mahoto le maloi Newtown ia le polo ingalo ia e whaatino I nai le palota tele New Zealand mo le tausanga le nei lua afe luas furuma le tolu. O le nei tūlanga tā ua I le kālena o whainga palota le tunu o se laasanga o lo aia ia wha le tūla fono e whaatonu I nai le komisi o whainga palota ina ia whaatau nuu le whainga palota tele New Zealand I le aso tonai, le aso sfurma le wha o ke topa. O lo aia ia I foi ma le aso e le tawai o na toi wha foi atu I le kovan sili ia le whaari ngā lo ia o suafa o foi pule o le a filifilia mai mo I tū mā lo palota teitasi pe a mai a ia le palota e pei o na atofa ina nei mo le aso se furma le wha o le masina fau o ke topa.
O le uti mo le toa ngao fo mai mo ngase o le kanesa i le fale mai tele i Dunedin, ua mafua ai o nā iane ngase mai lea vaenga o New Zealand, mo se fesoa soani i o lātou tongofitinga i le fale mai tele i le ai o kalai estete. O se lipoti mo le Societe o le mai o le kanesa, le Cancer Society, nā ta umaiai, o le lama fo mai Dunedin, ua wha malo si ai, o na malangane ngase o le kanesa ma o lātou a inga i Christchurch, e whai ai o lātou tongofitinga. O nisi o nei ngase, ua o atu i le fitu awhe tā la, le a whai o tupe lātou te tutongia, mō whale wha mautua na iai, ato ai fo i mo le tau o whe malanga inga, ona o le mo o mio tongofitinga nei i Christchurch. Whaalia i se li poti le wales whaasara laua New Zealand, le whaongaina i le Societe o le kanesa i kalai estete o motels, e whaamautu i ai ngase nei mai le tū lo Southland, ai whapea i fo i ma Otago, ona wale aini a wanoa i isi o lātou whale. Ta o mai whapea o tūtumu uma pōtu e torus furuono i le whale o le Daffodil House, whapea i ma le Daffodil Lodge, a le Societe le nei o le kanesa Christchurch, ona o ngase mai isi tū lo o loa ai atu i ai. O le asfore le truai sa whai ai se whaatu e se ngalo ia, ale mtanga luenga le soifua malo loina, le te whatu ora, i ngase o le kanesa, i le ono a whaina o lātou tongofitinga, te luai le uti, ma le toa ngao le au whai ngā luenga fo mai sinia, i le whale mai tele i Dunedin. I le teimi nei, ua lipotia mai le matua uti ma le taule ai o ni whale e mautongi ai tangata i le tonu o Aukilani. Whailo mai le kompania pūlea whale mautongi ai tangata o le Impression Real Estate e whapea. E le tonu o le ono masina ua tuana i tunei, ua tusa ma le wha se furuina la whai o tangata o lo tausu e ni whale e no nofo ma wha mautu i ai. E se lau la whai o whale e wa aia e lea kompani, le Impression Real Estate, mai o lātou wha maunga ua iloa ai, le si itia pē lea o tangata e tālu sangatu, ma mo le fia maua, ia mo le fia mai mo ina o whale e a wanoa. Whailo mai e le lipule ia Rishba Kapua, o le taule ai o ni whale, wai longa o na pisi mo vevesi ai le maketi o mea tau whale le nei vai taimi. Na ia ta ua le matua alu mia lava o mea o apartments i le o ngā tonu au kilani, ai maise i tangata ia sa whaalenga ina o lātou whale i le taimi o tā whenga malolonga i le amatanga o le tau sanga. E le ngata ia i lātou ia, ai tō tele ho i tangata mai whafo ia ua malanga mai i le tono o New Zealand, e ma ua fia maua ni whale eno nofo ai i Aukilani, ma ua whape foi o na alua i lunga ma le tau po le rent o whale ma apartments, le ua si itia le 5% i le tono le ono masina ua mawae tunei. O loo whaau na pau i lalo le pātia le Labour i manatu malangona o le au pālota, ai a ngai pia i lunga le tūlanga langolangoina o le pātia le National. O le taununga o le susuenga la tumai nei manatu o tangata pālota, le asa whaafoina i le News Hub ma le Read Research, na tūlai mai ei le Labour e luas furuono tesi ma le 8%, whaatusa lea i le National e whaase fulu tesi ma le 9%. O le patia le Greens, sa si tia le lua tesi ma le 7%, tu lai mai lātou i le sefulu lua tesi ma le 3%, a o le Act, na pa u le 2%, tu lai mai ai le sefulu tesi ma le 10%. O whainu mena nei, e mawhai ona mawai e le National ma le Act, ia no fua e onos fulu ono i tono le pālemene, e la ua te taita i ai le whai ngā mā lo. Limas fulu tolu no fua o le National, ai se fulu ma le tolu no fua o le Act. Ai o le Labour e maua o lātou no fua e tolu se fulu wha a popo i ai no fua e se fulu ono o le Greens, ma le wha o no fua le te Party Māori. Ia o na maua leo le lātou a wha e limas fulu wha no fua i do tonu o le Maota. O le suenga hoi le nei, ua tu lai mai ai, ua tutusa i a Chris Hipkins ma Christopher Larkson i le ta i luas fulu lua tesi ma le 5%, i le fesili po ai de tau na vea ma pale mia o le tunu.
O mai ta wina fo i le nei su enga le tūra lata atu o le pātia le New Zealand First i le 5% le mawhai ai o na toe urufale i le pāle mene. E tasi le afe le awhai o tangata pālota sa vesili ngia ai le su enga le nei i le vao le aso tolu ma le aso iwa o se tema. I le taimi nei ua fola le pātia le Labour, le whaia fua leo suenga o le kānesa o tinamata maitai le cervical cancer, mō la tau i le vao le luas furulima, ma le onos furuiwa tausanga o le soi fua. O le polisi na ta ua, e o atu i le luas furumiliona ta lalo na tau i le tausanga e tasi, mai o le awha atupa i se leni ia ua uma o na fua ina, e le matanga luenga le soi fua malolo ina. O tala whea ngai lea whainga whaamae ma whautuanga mai le komiti filifilia le parlemene sa ilo ina le mata aupule nei i le tau ona o atu i le tausanga fau rua whe lua fuwha ua whaia fua i le aisi to tongi i a sua suenga nei o le cervical cancer mō tangata uma. Ona nafi lea sa whailoa ai whalau ai tele e le suisa upo le Labour mō le soifua maralo ino dinamata maitai o Willow Chin Prime ia le nei fuafuanga, a toa manisi suenga whaale soifua maloloina mō le tūpao tina mata maitai. O le taimi nei, e tusa ma le se lau walu se funu la whai o tangata e a awhia i le kānesa le nei i le tono New Zealand i le tausanga e tasi, mai tusa o le onus furu o la tau e mali liwai. Sa mau lunga lava la whainga i le tausanga lua awhes fitu o le tu a inga o cancer le nei, pei ta ina pa ui lalo, ina ua amatau na whaatino i e suenga whaapitoa nei i le tausanga e awhe iwa se lau iwa fulu, ma wha solo mai ai. Sa whaamawina i le matanga aluenga o le soifua maloloina le te whatuora, ia le awha inga e tolu afe wha se lau limas fulma le valua mai fau o le COVID-19 furuiwa i le tonu o New Zealand i le vai aso na tua nai atu nei. Se furu lima le awha i o maliu sa wha mawina ai i le vai aso lava le e tasi. E o ana i le vai luanga o le po le sa e lua se lau lua fultasi i le awha i o tangata na tau fia i whalema ai mo tonga fitinga e au fia ai le to ono i potu o mai tinga ina. O le vai aso e ona tua sa tula i mai ai, tolu afe ono se lau lua lima la whai o mai fau sa whamawina ai se furuma le tasi la whai o maliu. O whanga sono le teimi nei se suenga leo i le whalavelave na maliu ai se tangata i au kilani la songa fua, to tasi le tangata ua tau fia ai nei i ona o lea whalavelave. Na iai i leo wha o penga ina a toa ma o nanga lawe ai i le whaleo se ainga na tupu ai lea whalavelave i le penisula i te ata tū. Whaelo mai leo o le tangata to tasi sa au inatu i le whalemai ona o ni manu anga tūnga na muli ane uma ai lo na ola. Ai o le isi tangata to tasi na mauai le tono le whale o lo o fesoa soani nei i sa ilinga a leo. I ta alonga, ua wha mai mai lona tau whinga le pele stene o le whala poutonga soka a Sepania, le Spanish Football Federation, o le liengo ia Luis Rubiales, ona o whai tionga i whaasanga ia te ia, i lona songi lea i le fofonga o le tamaita i ta aloingo ia Chini Hermoso, i le teime o le sauninga, sa tau au ai le ipu o le laulangi i le au tamaita i o Sepania, i le unga o le taurusanga o le ipu i Sydney, e pei ona sa moli maui na i whaasera launga le televise ua soo ai le laulolangi a toa. Whai aso na te nei lea na whaauru ai le tangi al tamaita i le nei o Hermoso i leo e whaasanga i le li le nei o Rubiales e whaali ailo na le fia i le ngai o inga le nei li o le pelestene o ta longa soka se pānia. E talua na sara lau i TV i tui fia le laulangi le ato le nei sauninga ma le mea na tupuai to tele tangata o lato whaalia le te ma le fia e le li pelestene le nei o soka a Spain ma manatu ai le tau o na wha mawai o ia mai lona tofi. Pei ta isa musu pele nei tangata se ia o ai nei ina whaia ia le tangi alo ia i leo ale tamaita ina fiai ia ma ua le alo fiai le wha mawai o ia mai lona tu whinga.
I kiti whaalawao ma losi le au leo filifilia New Zealand mo le taunusango le ipo le lalolangi e whai e initia i le maasina fau. O le totele o tamata ala ua filifilia, ua lava le tomai ma masani i le whaatinoina o le tā longa, mai la whainga to os furulima ia ua awhia i le au le nei, e o le a whai masui e New Zealand i le taunusanga. O lo awhia i le li kapiteni a New Zealand, Kane Williamson, le ua umi sa taimi e le o taalo, ona o se manuanga na a fiailo na vai. Ai whapea i ma le li whaatea o Team Sathi, o la ua umaia o le wha ai leo ta amusanga o ipo le lalolangi o le a tau wāmata alo ai mo New Zealand. Vei taila e to ono sui o le Black Caps o le teimi mua nei o le a tau wāai i se ipo a le lalolangi. Ia o le whaaiunga le nā o telefou. O te tue whātala whātulu tātua tunu nei fwoi aso fau, alo mai se whaopoponga o tala mai Samoa. E le I titi le ka le sia se fitul tue fia mai whale ula, le whamana tui no le iwa se fulu tau sanga, talu o na whātu le ka le sia se fitul toto mei whale ula lava. E sau ninga whamanatu o le ka le sia le sāpati watua nai, na whaailoa ai le taitai ta puala malaki nui ali. O le kalesia na uruai amatei na le fast full montup tau sanga mua, e se no whanga sa i e whanga ai whale ula lava. Ao le se atu le kalesia ele no whanga le toto mea pe o na tuwa i le temine i whale ula tai. O le kalesia na amatamai sa whaiwhi aulo na lua se fulma lua tau sanga, le sunga pasta nero nui ali. Lea sa ia whātou tei le polkalame le leo vālo anga, e lunga o le litio whaasale lau ale 2AP, e a fiafi o aso tofi. E lata e le lua se lau I lātou na whaatasi ma wāla au lia, a inga sa amatai nei o lātou tua ale e ka le sia, whaatasi ma nisi o whaafia ngainga sa lātou tausi nu wai, au nisi wa na o whaali tua na whaatasi atu ma whanau, e na ua awhe moe le wholaunga a nisi o whaife au. O le ka le sia so fitu o le toi fia mai whale ula, lau rua I whaatuina le tausanga e awhiva se lau tolu se fulmal tolu, le wa ato al tau sanga nei lua afe lua se ful maltolo, lona iwa se ful tau sanga. Whai loe te puala, o lo i eil whaanu nongo le ka le se le lua afe tol se ful maltolo, e ato i eil lona se lau tau sanga, o le ato e poto e fo I le au fia, e whaama natul tau tele o le iai o le ka le se tutonu o whale ula. O le amatanga le vaiaso le neina whaama natu ai fo I le 5 se ful tau sanga, mai le awhiv se lau fitu se fulma le tolu, talu ona whaavaina le maafutanga whaat kerisiano, wa whaingoina o le autalavo mo keriso po le Youth for Christ, man whaamoe e le o se eka le sia e ese mai, ai o se whaalapo putonga e una ia le ola whaalea nganga ma le ola wha kerisiano, whaapito mo tupulanga o Samoa. E le tala anga o le ngā ruenga na whaailoe le sunga le whaafia ngaingolo ta ita ia le whaalapo putonga, o le ulua e whaawai mai o le whaalaputonga mō Samoa wao, e aunga I tupulanga televou e ese mai maafutanga whaalau televou I te tonu o lotu te itasi, ma le sao whaingo a whio anga malalawhanga, e ala iau manga mau aluma. O le mawhai e le YFC o nanga lue e ma au mai whaatasi lotu kerisiano ese, o se tu na tūlanga ese lona whaawai mai. Na whaapito le whaaftei ia I lantou po whaiwhi au na amataina le ngā ruenga I Samoa, le sunga a tavale mataia. Na te liu mai le sunga a tavale ma le mai o ana o onga whaaskol sipi New Zealand, ma amata lan tautua whaafaya onga I le tausanga e awhiva se lau fitu se fulmalitasi ma le fitu se fulmalilua, I le apia primary, so anei ma le fifi intermediate I malifa. O le tausi usi unga o le awhiva se lau fitu se fulmalilua, na nga e nei le sa vali anita mali I le talalei, le sunga e ne sangala, Max Rasmussen, ma le sunga ia Jerry Appleby. O le tausanga e awhiva se lau valu se fulmaleono I le awhiva se lau iwa se fulmalifitu, na whaasea nei lol te ita ingo le ka le sia le sunga le whaiwhi awa tu malo, le sunga vidiamu mafoe,
Ma whaatuina pe whawaina I lona na ekalesia I Samoa wa whaingoina o le Worship Center. Na wai le fionga tita I o le atunuu, le fionga fieme na o mimta afa masui o le pāne mene. E le ngata la tau te mōli mawina le whaamoi moe le whaalampa tonga le YFC, ai whapena fo no lantou whaaftaia le nei whaalampa tonga, na te lelo lātou saol te pue ina ma le tāo fia mai o tupulanga te lavau le atunuu, mai soli ngātou la fono, ai soifua ni o langa whaalea nganga. Na whea le asesinga le kumsino mtanga luenga o leo ma le au whinga luenga, le lotoa ma le tongala wapinga a le tomanga moe poponga tia, I le wha moe na ia iai pele so tanga wawa le lata ngā lue whaatasiai, I le mātai tuina leo o le saonga le moe la tō lo suru wha I iai, mai popoa ngā ma whawhitao li olo o wāwhia ai. O le lotoa o le tomanga moe poponga tia tua nei mato, na wha I loe le whaatonu le sungal tamaita I a sili niu Lina Jang. Wa le na o whanau lai te lo sa wai na masuru whai atu iei mo se whesoa swani, ai o lo o lātou tausie fo I maniti na wa sa wai na. Na whaaftei e siri niu le a se singa a le komsino mtanga luenga o leo ma le awhinga luenga. I lo lātou so tanga malmanatu tu pēe wha wina le so tanga vāvā la lata. A wā o I lātou e whaati no le isi vāenga tā ua le lātou fo I whesoa swani alo ma whanau sa wai na. E mata opo e a fiai nisio le atu no. E tolu te sima le 2 miliona tāla le whaatupenga atoa, o le vaenga mua so ta inga mtanga luenga o leo e whaonga I nai wā lesi. O nisi o tāpe nanga mtanga luenga mo le tari ngā mālo leo sunga whono te ita o mālo le taupulenga, lea o le au suia mai I Samoa I le tausanga fau. O le so e le ngato le a whaalawilua ia mea whainga luenga, ai mai se oisi me whainga luenga e whaonga I na le pui ngā leo le saonga le mū, leo tu whātasi ai to mai maanga wa ai le ngato leo Samoa, ai whape nā fwoi le whisoswani mai a leo le malo Australia. O ana nawhi na moli mawina e au telefou le taulanga, whaatei te ingol whaafeau ina wila afi o taavale, ai mai se isi vaenga le pui ngā malikiria ino le altele, pe a moli atu malo I no whanga usui ai fontanga, ma nga ia ni fo I wha le talibano. O lo iei le wha moe ma le wha nau te inga, au le I wha tau teia le wha moe le tau sanga fau, wa mai e o na wha pipi mea pui ata I le taulanga, e si tia I se isi la asanga I ngā ruenga wha tino le mtanga ruenga, e le mata I tu wina o le saonga le mō. Ma le tala wha iu, o le aso lua se fulma le tase o le masina le nei wha to ai loa ai le wha ai unga, o le tala sanga le loia lo tu lai mo le sunga tala le paunga, pe te tala I tua pele ai foi, e tali ai le aso e amata sue I naila na mata opo. E le fi nau le tua leo, e tolu tau sanga o tau mo fai au mai tala le paunga I Samoa e tali o na mō lianga. Mai a te tala I tua, e te lele avanoi ma fai o na toe sola paunga, ona e lua sitiseni o loo ia umia, o le sitiseni Samoa toe sitiseni Australia. Ai o loo fina u fo ile lo ia le sunga paunga, wa te le se a fianga le mafo fau o tala lei. I le tele o ia tausanga sa nofo vaava ai e lalo o le vai ngā leo o le malo Australia. Pe on se le fia toi a paunga o loo tatoi nei mai le to wha o I lantou. Leo wha mao nia mō lianga o le taupulpulenga I wha o le maliu le sa a vea mapa le mi o le atunu. Au leisi to tolu wa wha mao nia o lato mō lianga, mao lo tuli o lato wha salanga wha fale pui. O tala I o le ni aso mo si o tātou atunu, manuia telefo whanga le awhianga iai, wha soi foia. Gentlemen, here is 4 tons of raw techno power. Here is 4 tons of raw techno power. Ladies and gentlemen, here is DJ Spunky. Everybody, come on!
musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Io e seki ale po, seki foi mane nei aso le la mone Wellington e suru matango fio le la. O musika ma fa fia fia nga so filoi. Ia le tautua la wala leo le si fonga la mo Wellington e
le tasi ono tesi ma le tasi whamo, ia whape fo ile na tautua, i lunga o ala ata o le Facebook, ia mai se o le YouTube channel, ia ma le tātou app lua se full fight la le Samoa Capital Radio app, ia toi wha malom, toi wha talo whatu, o le wate ala awha sifuru lua, toi lua sifuru na minuti na tā leo le tasi, ia tā le tasi ona mai a fuilo le tautua i lunga le ala leo, ai tātou mafuta pia se ipa, ia le tula i lua i lunga le Facebook, ma le YouTube, ia toi wha talo wha, ma wha feilo i atu, ia i mamalu le tātou atinu, o mai mua mai, ma wha fonga mai, ia ma futa mai tono a inga le nei taimi o le au auli ma tango fie, ia e whape fo i la tau o lo wha ua pia la tau ngā luenga, ia ma ki mai lau telefoni, ia e le ngāte i tono lau tāwale, ia e whape fo i ia tono whare whai ngā luenga, ia o lo ngā lulu e nisol tātou o tiru, ia ma futa mai i tau tua, ia ma wha fia fianga musika su i whiwhiloi, a le si whonga lau mue Wellingtone, ia toi wha whonga toi wha salawina o telefou ma tala mai Samoa i le tūlai tasi, ia a o lea ua whaasolo atu lava fwole tātou taimi, ia i le te ale a whaasfulua leo toi luas fulu 5 minute, ia ona tāloa lea o le tūla e tasi. Ia mo i la tau o ilunga la wala le taimi, ia whaamanatu pea, ia le saonga le mū, leanga ia tuai foi, ia whaawawina ngā luenga le o avita vale, natu ia o lo mafuta mai nisi o avita vale, le o avita taxi, upa, o couriers, ia mese foi, ia o lori, o pasi, vaenga umala whapena, ia whapena i te whaonga mai le tau tua le si whanga lau mua, ia fa malo atu ia le foe malo fo i tau atai ia i tiute i lunga le wala ia fa mua pe lo saunga le mu ia awalo fenga ia i le pisi ai foi ia inga ruenga le taimi ia mo ila tau lo fa o pe tau maftanga ma mano longo le nei uli e fa talo fatu ia tali maria pe le sua ma e fa fonga mai musika so i filoi ala wala le si fonga la mua i Wellington ia se ia pa ila foi ia le tu la tasi ona tatu fa ma vai lo le i lungo le ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo. Musika se whiwhiroi, ale si whonga la mua leo toi luas fut 5 minuti ana tā lea o le tu la e tasi. Ia ole rosa mumu. Kia pone ala lani o rosa na e taimi ni nei.
sika o malolonga ma tau mawhatanga o lea au li si ufofonga o le laumua. Pesene mafa amatala lo ndu upele ilo nganga o oe ole benina o te tiwa ile nevasa pele tasi oe isala fai lo wingo te mimitai ua pele tasi oe sapa bali ile lotoe susu mayu soali susu mayu soali samali Vivingo le fiango sapa pari ni mo tele sala fai ina uto ese fulu ma le fa minute ona talo le o le tula tasi ya ona tato fa ma vai foi le mo ne ya sapari le ida o kirikiti ai fa ngole o kirikiti sapari ile sa ta ua va ya sola pe va tele ise o sapari ile likile sa fai mo tele sala fai va son tene tasi na au na ilonga fo tula mai fa nga tamo le liki vo le sa fa nga solo isa mo ya sola na ua sapapari o le lupe siliva mai sapari tasi na au ese le matautia fo ia i whaanga tama yasola o le kirikiti ia au tiri roa ia i wau tiri whanongo atu ia i se au sapari le liki le sa whai le ason tenei ia i sai pipi le ana sempini ele au lau le leo a moa mai le whiongo sai pipi ia le suenga sempini man tanifo le wau mai sili i whaanga tamo le kirikiti ia o le te wila le ana umatu o leo toi sifuru tonu minuti ona tale o le tūla tasi toi wha malo ma toi wha talo whatu ia tani maalia le sua ia ma wha whonga pia ia leo toi mawhoi leo toi sifuru minuti ia ona mai leo le tautua i lungo le nei ala leo
le tasi ona tesi ma le tasi whaamo, mo i la te olo whaafonga mai ai, ia i tono ainga, ia mese fo i tono moata malawa. Ia whao mai pia ia le nei minute toi, ia i whaafonga mai ai, whaafiafianga, ia ona tātou whaamawai lea, ia i lungo le ala leo, ai whao pia le mātou maftanga ma le vaenga leo, i lungo le Facebook, ma le YouTube se pa, ia le i tūrai lua.
Le si fo mani sunga ya le sali tona e ya mar pese lo fa mo mo na oe ina ua to yo no minuto na tali o le tasi ya Samoa le tu pele mo le atu nga fa fa tele Michel tapo inga mau na ima tu ma tu tono inga mau to malawa tono mo tanga sengase fa le tanga tama tu e mo la tolo nga lu mai ai e me se fo ile tapo inga e wa una le tua ya mo le yaso mo le atu nga fa fa tele fa mangalo se ma se le ua nga lu le yaso se upo o le longo malia ma tau tamali na fa fo mai ia fa mangalo se tau tua o le tal fe ngai la fa fo mai ia Emmanuel la fa fo o to ne yaso ta tau to fe ta al tai masani le tu la fitu ia ma tu te fa to fa so i fo ne tai mi ale la ta tu fa ma mai vi ngo le fi ngo ta tu fu ya le pata ia ona fa mai a to ile ia ma to ta ava to ta tu telefo ma tala mai Samoa ia lofte le atu mo ta tu tunu ia mai ia manuia lava ia le nei vaenga o le auli ia me se fo i o nei taimi o toi o le aso.
Mamalu melefa lefa o sale apanga apea ko ile tu wala o pa iana o matatu eleva e alefa la o otoma le amatanga Salona ua eiloa o te CEO e io ulima fa pele pele ina Afio mai le uso ali malala ima ota Mamalu mai le fa o sale apanga fa apea o ile tu wala o pa iana matatu eleva e alefa la o otoma le amatanga Afiro mai le uso ali imalala imaota Mamalu mai le fa o sale apanga fa apea fo ile tu wala o pa iana o matatu o otoma le amatanga Talofa lava o telefone nei mai le si ufongo le rumua I Wellingtone. Ua se atu le pulenga o le aio Wellingtone e whaonga ina se whainga fau o le ama whai aio na whaita wina le leise o se itu ainga o ta abale mawila e wheoha ai lunga o ona awala te tele. E lenga te lea, ai o le a wha mau mawina I fo I se tūlanga sili o no manino ia itu ainga o ta abale e whaonga ina ia awala. O le nei whainga whau o whainga ina o le Veva City e whaonga ina ai census mo whiso ta inga tele wawawe o le a whainga whiai o na maita wina le tūlanga o whewa inga o ta wale whaapetanga te tie I wilafi ma wila wini vai ato ai ma tangata sa wamali ma o le a mawai whaamtalanga uma I le whaonga ina o wala I te tonu o le lau mua. Whaino mai le pulenga Wellingtone o whaamau maunga ma whaamtalanga uma o le a maua mai I le whaonga ina o le nei whainga fau o le a au whiai le a whainga o I tu a inga o ta amale SS e wheo a I lunga o le awala e pei o ta awale laiti, o loli, o wheeler, scooters, pasi, ai whape foi matangata sa mawali. E lenga te lea, ai o le ai loa le leia I foi ia awala e uia ta awale SS e atoa male sawa sawa e malanga ai teimi uma. Luas fulfai tu la o le a whaola I masini nei mo wha mau maunga ma e o le a ngā tele mo le pulenga Wellingtone I le fuafuaina le leia I ni swinga mo le sanga wha le leia le tūlanga o whewa inga o tama le matangata I le tonu o le lau mua. O masini nei po census o le a wha apipi I awala e a mata mai Johnsonville, a nga I mai ai I Karori, ui mai ai le lau mua I Wellingtone, ma wha aso solo atu ai a nga I Miramar, ma Island Bay. O masini mua o le a wha apipi I le masina le nei o se te ma wha solo atu ai ia o ke topa. Ua tuina mai se lapata inga a le aua ai tau I le ono te leo se suinga o le a iaitu langa o le tau I na I vai aso o lumanai nei,
A o whaasolo ina fia le tunu i le tūlanga e wha ingoa ina o le El Nino. O le mele nei ta ua o le El Nino, o winga ma tūlanga o le tau e ali ni mai, pe a o ina mawhana whana ma si i tai le vevela o le ea i le Sami o le Vasa Pasifika, ma maua lunga atu una i lo le tūlanga e masani ai. E a fua mai ai i tūlanga nei i a savili ma matangi mawhana whana mai le tūlangi C4, mai ole avavai o na mātūtū le si o manga male fonga ele. Whaelo mai ele li o Ben Knoll o le mtanga luenga le suenga le sua mai ma le si o manga e whapea. A tonu po leisi rua vai aso o lumana nei o na alo ia leo na whaelo mai o le a fia o New Zealand i le mele nei ta ua o le El Nino. Na ia ta ua e mauti noa o le a tele ia se swinga o le tau e ali mai ai o le a tele sa vili mamatangi mai sifo e a fiai New Zealand na i leo le tū langa e masani ai. O ia matangi o le a ngai mai i Australia mai o ni matangi e vevela ma mātū wai le ea. O lona winga o talafatai se sae o motu uma e lua o New Zealand i le tū malo au fiai Gisborne o le Hawke's Bay ma le Wairarapa whapea i a Marlborough i sae whapea fo i ma Canterbury mani vaenga o Otago o le a mave o na la ma whaasolo i na mangu le lau whanua ona o le a taule ai se timu e pa uai. O le sana tenei na sai ni ai e le tamaitai kowa na Silio New Zealand ia Dame Cindy Kiro i le mahoto le malo i Newtown ia le polo ingalo ia e whaatino i nai le palota tele New Zealand mo le tausanga le nei lua afe luas furuma le tolu. O le nei tūlanga tā ua i le kālena o whainga palota le tunu o se laasanga o loo aia ia wha le tūla fono e whaatonu i nai le komisi o whainga palota ina ia whaatau nuu le whainga palota tele New Zealand i le aso tō nai le aso sfuruma le wha o ke topa. O loo aia ia i foi ma le aso e le tawai o na toi whaafoi atu i le kovan sili ia le whaari ngā lo ia o suafa o foi pule o le a filifilia mai mo i tū mā lo pālota teitasi pe a mai a ia le pālota e pei o na atofa ina nei mo le aso se furuma le wha o le māsina fau o ke topa. O le uti mo le toa ngāo fo mai mo ngase o le kānesa i le whale maitele i Dunedin ua mafua ai o nanga i ane ngase mai lea vaenga o New Zealand mo se feso soani i o lātou tongawhitinga i le whale maitele i le ai o kalai estete. O se lipoti mo le societe o le mai o le kānesa le Cancer Society na ta umai ai o le lama fo mai Dunedin ua whaamalo si ai o na malangane ngase o le kānesa ma o lātou a inga i Christchurch e whai ai o lātou tongawhitinga. O nisi o nei ngase, ua o atu i le fitu afe tā la, le a whai o tupe la tau te tutongia, mō whale whaamautua na iai, ato ai fo i mo le tau o whe malanga inga, ona o le mo o mio tongo fitinga nei i Christchurch. Whalia i se li poti le wales whaasara laua New Zealand, le whaonga ina i le societe o le kānesa i kalai estete o motels, e whaamautu i ai ngase nei mai le tū mā lo Southland, ai whapea i fo i ma Otago, ona wale aini a wanoa i isi o lātou whale. Ta o mai whapea o tūtumu uma pōtu e tolus furuono i le whale o le Daffodil House, whapea i ma le Daffodil Lodge, a le societe le nei o le kānesa Christchurch, ona o ngase mai isi tū mā lo o loa ai atu i ai. O le asfore le truai sa whai ai se whaatu e se ngā loa ia, ale mtanga luenga le soifua mālo loina, le te whatu ora, i ngase o le kānesa, i le ono a whaina o lātou tongawhitinga, te luai le uti, ma le toa ngāo le au whai ngā luenga fō mai sinia, i le whale maitele i Dunedin. I le teimi nei, ua lipotia mai le matua uti ma le taule ai o ni whale e maututongi ai tangata i le tonu o Aukilani. Whailo mai le kompania pūlea whale maututongi ai tangata o le Impression Real Estate e whapea. E le tonu o le ono masina ua tuana i tunei, ua tusa ma le wha se furuina la whai o tangata o lo tausu e ni whale e no nofo ma wha mautu i ai. E se lau la whai o whale e wa aia e lea kompani le Impression Real Estate,
mai o la tau wha maunga ua iloa ai le si tia pe leo tangata e tālu sangatu ma mo le fia maua ia mo le fia mai mo ina o fale e a wanoa wha ilo mai e le lipule ia Rishba Kapua o le taule ai o ni fale ua ilonga o na pisi mo vevesi ai le maketi o mea tau fale le nei vai taimi na ia ta ua le matua alu mia lava o mea o apartments i le o ngā tonu au kilani ai maise i tangata ia sa wha lenga ina o la tau fale i le taimi o tā whenga malolonga i le amatanga o le tau sanga. E le ngata ia i la tau ia, ai tō tele ho i te ngata mai whafo ia ua malanga mai i le tono o New Zealand e ma ua fia maua ni whale eno nofo ai i au kilani, ma ua whape foi o na alua i lunga ma le tau po le rent o whale ma apartments le ua si itia le 5% i le tono le ono masina ua mawai tunai. O loo wha au na pa u i lalo le pātia le Labour i manatu malangona o le au pālota ai a ngai pia i lunga le tūlanga langolangoina o le pātia le National. O le taununga o le susuenga la mai nei manatu o tangata pālota le asa wha whaina le News Hub ma le Read Research na tūlai mai ei le Labour e luas furuono tesi ma le 8% wha lea i le National e whase fulu tesi ma le 9%. O le patia le Greens, sa si tia le lua tesi ma le 5%, tu lai mai la tau i le sefuru lua tesi ma le 3%, a o le Act, na pa u le 2%, tu lai mai ai le sefuru tesi ma le 10%. O whainu mena nei, e mawhai ona mawai e le National ma le Act, ia no fua e ono sefuru ono i tono le Parlemene, e la ua te taita i ai le whai ngā mā lo. Lima sefuru tolu no fua o le National, ai sefuru ma le tolu no fua o le Act. Ai o le Labour e maua o lātou no fua e tolu sefuru wha a popo i ai no fua e sefuru ono o le Greens, ma le wha o no fua le te Party Māori. Ia o na maua leo le lātou a wha e 5 sefuru wha no fua i do tonu o le Maota. O le suenga hoi le nei ua tu lai mai ai, ua tutusa ia Chris Hipkins ma Christopher Larkson i le ta i lua sefuru lua tesi ma le 5%, i le fesili po ai de tau o na vea ma pāle mia o le tunu. O mai ta wina fo i le nei suenga le tūra lata atu o le pātia le New Zealand First i le 5% le ma whai ai o na toe uru whale i le pāle mene. E tasi le awhe le a whai tangata pālota sa fesili ngia ai le suenga le nei i le vāo le aso tolu ma le aso iwa o se tema. I le taimi nei ua fola le pātia le Labour le whaia fua leo suenga o le kānesa o tinamata maitai le cervical cancer mō la tau i le vāo le 2.5 ma le 1.5 tausanga o le soi fua. O le polisi na tā ua e o atu i le 2.5 miliona tā lalo na tau i le tausanga e tasi mai o le a whaatupa i se leni ia ua uma o na fua ina e le matanga luenga le soi fua malolo ina. O tala whea ngai lea whainga whaamae ma whautuanga mai le komiti filifilia le Parlemene sa ilo ina le mata aupule nei i le tau o na o atu i le tausanga fau lua awhe lua fuwha ua whaia fua i le aisi to tongi i a suenga nei o le cervical cancer mō tangata uma. O na nafi lea sa whailoa ai whalau i tele e le suisa upo le Labour mō le soifua maralo ino dinamata maitai o Willow Chin Prime ia le nei fuafuanga, a toa manisi suenga whaale soifua maloloina mō le tūpao tina mata maitai. O le taimi nei e tusa ma le se lau walu se funu la whai o tangata e a awhia i le kānesa le nei i le tono New Zealand i le tausanga e tasi, mai tusa o le onus furu o la tau e mali liwai. Sa mau lunga lava la whainga i le tausanga lua awhe sulfitu o le tua inga o cancer le nei pe ta ina pa ui lalo ina ua amatau na whaatino i e suenga whaapitoa nei le tausanga e awhe iwa se lau iwa fulu ma wha solo mai ai. Sa whaamawina i le matanga aluenga o le soifua maanolo le te whatuora ia le awha inga e tolu awhe wha se lau limas fulma le valua mai fau o le COVID-19 furuiva i le tonu o New Zealand le vai aso na tua nai atu nei. Se furu lima le awha i o maliu sa wha mawina ai i le vai aso lava le e tasi. E o ana i le vai luanga o le po le sa
e lua se lau lua fultasi le a whaai o tangata nā tāo fia I whalemai mō tonga whitinga e au fia ai le to ono I pōtu o mai ti ngā hina. O le vai aso I ona tua sa tula I mai ai, tolu afe ono se lau lua lima le a whaai o mai fōu sa whaamawina ai se furuma le tasi le a whaai o maliu. O whaanga sono le teimi nei se suenga leo I le whaalavelave na maliu ai se tangata I au kilani le songa fua to tasi le tangata ua tāo fia ai nei ia ona o lea whaalavelave. Na iai ia leo wha o penga ina a toa ma o nanga lawe ai I le whaleo se ai ngana tupu ai lea whaalavelave I le peninsula I te ata tū. Whaelo mai leo o le tangata to tasi sa au inatu I le whalemai ona oni manu anga tūnga na muli ane uma ai lo na ola. Ai o le istangata to tasi na mawai de tono le whale o lo o feso soani nei isa ilinga a leo. I tā alonga, ua wha mai mai lona to finga le Palestine o le whala poutonga soka a Sepania, le Spanish Football Federation, o le liengo ia Luis Rubiales, ona o whai tionga I whaasanga ia te ia, I lona songi lea I le fofonga o le tamaita I ta aloingo ia Chini Hermoso, I le taimi o le sauninga, sa tau au ai le ipu o le laulangi I le au tamaita I o Sepania, I le unga o le taurusanga o le ipu I Sydney, e pe ona sa moli maui na I whaasa launga le televise, ua so o ai le laulangi a toa. Wai aso na te nei lea na wha auru ai le tangi al tamaita I le nei o Hermoso, I leo e whaasanga I le li le nei o Rubiales, e whaali ailo na le fia I le ngai o inga le nei li o le Palestine o tā longa soka se pānia. E talua na sara lau I TV, I tui fia le laulangi le ato le nei sauninga ma le mea na tupuai, to tele tangata o lātou whaalia le te ma le fia I le li Palestine le nei o soka a Spain, ma manatu ai le tau o na wha ma vai o ia mai lona tofi. Pei ta isa musu pele nei tangata se ia o nei ina whaia, ia le tangi alo ia I leo, a le tamaita I nā fiai, ia ma ua le alo fiai, le wha ma vai o ia mai lona tu finga. I kirikiti wha ala wao ma losi le au leo o filifilia New Zealand mo le taunsango le ipo le lalolangi e whaia ini tia I le maasina fau. O le totele o tamata alo o filifilia, ua lava le tomai ma masani I le whaatino ina o le tā longa, mai la whainga to os furulima, ia ua fia I le au le nei, e o le a whaimasui New Zealand I le taunsanga. O lo au fia I le li kapitenia New Zealand, Kane Williamson, le ua umi se taimi le o taalo, ona o se manu anga na a fia I lona vai. Ai whapea I fo ima le li whaatea o Team Sathi, o la ua umaia, o le wha ai leo ta amusanga o ipo le lalolangi o le a tau wāmata alo ai mo New Zealand. Vei taila e to ono sui o le Black Caps o le teimi mua nei o le a tau wāai I se ipo a le lalolangi. Ia o le whaiunga le nā o telefou. O te tue whātālu whātulu tātua tunu nei fwoi aso fau, alo mai se whaopoponga o tala mai Samoa. E le I titi le ka le sia se fitul tue fia mai whale ula, le whamana tui no le iwa se fulu tau sanga, talu o na whātu le ka le sia se fitul toto mei whale ula lava. E sau ninga whamanatu o le ka le sia le sa pati watua nai, na whaailoa ai le taitai ta puala malaki nui ali. O le kalesia na uruai amatei na le fastful montup tau sanga mua, e se no whanga sa i e whanga ai whale ula lava. Ao le se atu le kalesia ele no whanga le toto mea pe o na tuwa i le teminei whale ula tai. O le kalesia na amatamai sa whaifi aulo na lua se fulma lua tau sanga, le sunga pasta nero nui ali. Lea sa ia whātou te ia le polkalame le leo wālo anga, e lunga o le leitio whaasale lau ale 2AP, e a fiafi o aso tofi. E lata e le lua se lau I lātou na whaatasi ma wāla au lia, a inga sa amatai nei o lātou tua ale e ka le sia, whaatasi manisi o whaafia ngainga sa lātou tausinu wai,
Au nisi wa na whale tua na whaatasia tu ma whanau, e na ua awhe moe le wholaunga anisi o whaife au. O le kalesia so fitu o le toe fia mai whale ula, lau dua i whaatuina le tausanga e awhe iwa se lau tolu se fulmal tolu, le wa atoa le tausanga nei lua awhe lua se fulmal tolu, lona iwa se ful tausanga. Whai loe te puala, o lo i eil whaanau naunga le kalesia le lua awhe tolu se fulmal tolu, e atoa i eilona se lau tausanga, o le atoe poto e fo i le au fia, e whamanatu le tau tele o le iai o le kalesia te tonu o whale ula. O le amatanga o le vaiaso le nei na whaamanatu ai fo i le 5 se ful tausanga, mai le awhiv se lau fitu se ful maltolu, talu o na whaavaina le maafutanga whaat kerisiano, wa whaingoina o le autalavo mo keriso po le Youth for Christ, man whaamue e le o se ekalesia e ese mai, ai o se whaala poputonga e una ia le ola whaale anganga ma le ola wha kerisiano, whaapito mo tupulanga o Samoa. E le tala anga o le ngā ruenga na whaai loe le sunga le whaafia ngai ngolo taita i le whaala poputonga, o le ulua e whaavai mai o le whaala poputonga mo Samoa wao, e aunga i tupulanga televou e ese mai maafutanga whaau televou i te tonu o lotu te itasi, ma le sao whainga o awhio a ngā mālalawhanga, e ala i au manga mau aluma. O le mawhai e le YFC o nga lue e ma au mai whaatasi lotu kerisiano ese, o se tu na tūlanga ese lona whaavai mai. Na whaapito le whaafteitele ia i lantou po whaiwhi au na amataina le ngā ruenga i Samoa, le sunga a tavale mataia. Na te liu mai le sunga a tavale ma le mai o ana o onga whaaskol sipi New Zealand, ma amata lantou tua whaafai a onga i le tausanga e awhiwa se lau fitu se fumaltasi ma le fitu se fumalelua, i le apia primary, so anei ma le fifi intermediate i Malifa. O le tausi usi ungo le awhiwa se lau fitu se fumalelua, na nga e nei le sa vali anita mali i o le talalei, le sunga e ne sangala, Max Rasmussen, ma le sunga ia Jerry Appleby. O le tausanga e awhiwa se lau valu se fumaleono i le awhiwa se lau iwa se fumalefitu, na whaase e nei lol te ita ingo le ka le sia le sunga le whaiwhi awa tukmalo, le sunga vidiamu mafoe, ma whatuina pe whawaina i lonan e ka le sia i Samoa wa whaingoina o le Worship Center. Na wai le fionga le tita i o le atunuu, le fionga fie mena o mimta afa masui o le pāne mene. E le ngata la tau te mōni mawina le whaamoi moe le whaalampu tonga le YFC, ai whapena fwoi no lantou whaaftaia le nei whaalampu tonga, na te lelo lātou sao le te pue ina ma le tāo fia mai o tupulanga televau o le atunuu, mai soli ngātou la fono, ai soifua ni o langa whaale nganga. Na whea le asisi ngal kumsino mtanga luenga o leo ma le au whinga luenga, le lotoa ma le tongala wapinga a le tomanga moe poponga tia, i le wha moe na ia iai pele so tanga wawa le lata ngā lue whaatasiai, i le manta i tuina leo o le saonga le moe la tō lo suru wha i iai, mai popoa ngā ma whawhitau li olo o wāwhia ai. O le lotoa o le tomanga moe poponga tia tua nei mato, na whaai loe le whaatonu le sungal tamaita i a sili niu Lina Jang. Wa le na o whanau lai te lo sa wai na masuru whai atu i e mo se whesoa swani, ai o lo o lātou tausia i fo i manitina wa sa wai na. Na whaaftei e sili niu le a se singa a le komsino mtanga luenga o leo ma le au whainga luenga. I lo lātou so tanga malmanatu tu pēe wha awa wina le so tanga vāvā la lata. Wa o i lātou e whaati no le isi vāenga tā ua o le lātou fo i whesoa swani alo ma whanau sa wai na. E mata opo e a fiai nisi o le atu no. E tolu te sima le 2 miliona tāla le whaatu penga atoa, o le vaianga mua so ta inga mtanga ruenga o leo e whao ngai nai wā lesi. O nisi o tāpe nangal mtanga ruenga mo le tari ngā mālo leo sunga whono te itai o mālo le taupulenga, lea o le au suia mai i Samoa i le tausanga fau. O le so e le ngato le a whaalawiloa ia mea whainga ruenga, ai mai se o isi me whainga luenga e whao ngai na le pui ngā leo le saonga le mū, leo tu whātasia e to mai maanga wa ai le ngato leo Samoa, ai whapena fwoi le whisoswani mai a leo le malo Australia. O ana nafi na moli mawina e au telefou le taulanga, whateite ingol whaafeau ina wila afio ta avale, ai mai se isi vai ngol pui ngā malikiria ino le altele,
Pe a moli atu malo I no whanga usui ai fontanga, ma nga I ane fo I ifa le talibano. O lo iei le wha moe le wha nau ta inga, au le wha tau teia le wha moe le tau sanga fau, wa mai e ona wha pipi mea pui ata I le taulanga, e si tia I se isi la sanga I ngā ruenga wha tino le mtanga ruenga, e le mata I tuwina o le saunga le mo. Ma le tala wha iu, o le aso lua se fulma le tase o le masina le nei wha to ai loa ai le wha ai unga, o le tala sanga le lo I alo tu lai mo le sunga tala le paunga, pe te tala I tua pele ai foi, e tali ai le aso e amata sue I naila na mata opo. E le fi nau le tua leo, e tolu tau sanga o tau mo fai au maitala le paunga I Samoa e tali o na mo lianga. Mai a te tala I tua, e te lele avanoe ma fai o na toe sola paunga, ona e lua sitiseni o loo ia umia, o le sitiseni Samoa toe sitiseni Australia. Ai o loo fina fo ile lo ia le sunga paunga, wa tele se a fianga le mafu fau o tala lei. Ile tele o ia tausanga sa nofo vaava ai e lalo o le vai ngā leo o le malo Australia. Pe on se le fia toi a paunga o loo tatoi nei mai le to faa o ila tau. Lewa wha mao nia mō lianga o le tau pulpule ngai wha o le maliu le sa a vea mapa le mi o le antunu. Au leisi to tolu wa wha mao nia o lato mō lianga, mao lo tuli o lato wha salanga wha fale pui pui. O tala i o le ni aso mo si o tātou utunu, manuia telefo whanga le awhianga iai, wha soi foia.
Ia o le o tau tatawhea, ia whapea naua e vai atua wa amata ona e tawhea whea. Ia wa tau ona e whamaoni. Ia e pauna le me maua pea whapea e te le whamaoni ma e whaiaso ma e i lau mana mea. Ia o lau tawhea whea ma e tawhea whea atua i lava. Ia ma e alu atua i lava. Ia ma e tawhea atua i lava. Ma le tue vai atu ia. Toi luas fulu minute na tālea le tu la se fulu lua le tau tua le sifonga la mua ia toi fa malom toi fa talo va tu le temi ia o leo tau fa mai atu talo le lua o mai leo tatu tau tua o le nei fo yaso mo le atu fa tele ia ila tolo mafuta mai ia ilunga o le tatu Facebook mo YouTube ia malo la on sai malo foi o lau lango mai malau mai mo mai ia o lau foi le o lau sa fo na tatu tau tua le yaso fa foi le ia le fa pe o mau fia o tau le tatu tau tua ia o le me pito sili na taua ia pe fa pe o lo fia ile ngata i pese vatu fa de fa moiloto ai ia pe o le pese le na umatu ia o le o tau ta fea ia fa pe o na nga ia oi ana ia ana ia o nga le pese ia ile ai na ana ia tine leima ma le ia na ya mo tatou ia le wa vai atua wa mata ona e tafea ya wa tau ona e salamo nei ma foi mo stai ma ma o fita ma mafa tatou ia talofa tu ya tau masina pepe fa tele lava fa tele mafuta mai ia il le vai ngal tatu tua ia fa mailo misiruki fa mailo ma le ton ma na ve misiruki sua ya Tusala na ona e taftafea na ona amata ona e vai atu wa e tafea ia wa pe upu hai ta fa longo ia wele musi rol teine fa ma ia le tafea mo tipi teine ale na musi rol tama ma ia le lo fer wa i u pe ia le wa amatana
na fea lolo ito tasi mtau tala tasi wa tipi le tama tipi le tene wa pe ia ata fea tangata ma ia na e me sa me maftanga te vai tu ma ia la le wa tipi le tama la le fu wa tipi le tene ia la le wa fea ia wa ia ona fa ingoa ina wa ia si tanga fo le e fo le ngole o le tala tu olo le tama le tene pe tu olo tene tama na fa longo ai ma ia la ta fea na fa longo la ia tu pulanga le no fa ingoa ia si tama e luane a la mua ne fa pe fa mai ta fa longo tu ile si wali o le no fa mai ia le la ne ta fea fa ingoa ia ta fea na tanga na tama ro ia ta fea o muso i fine mata ita ya le na fa fia ngo to le taimi ya no ta fea ya ona fa la lata lo le ya mama ya mai fa ia fa pe na vai atua wa mata on ta fea wole to ya no ye ya mama por tina le ainga por tina ta miti vai le so atu kisi papa kisi mama ya na ole se ole poto ni ta malo roe pelo ole poto ni ta malo ele wa mata nga solo mai ya au ta fea risati ta sile ta fea sa yai ya
manuia ngā ruenga lo whenga e ma le sunga e wawe fo i le tātou atinu ia lo mafuta ma le taimi tātou whaafia fianga ia i le tautua la wala leo se whanga lau mole o tu e sifuru tolu minute ia ona tālo lea o le tu la lua tāre lua tātou wha mawai fo i lea mo le nei aso ia alofa te lea tu mo tātou atinu ia a lela so o tuhana i musika ia manai whaafia fianga nei ia e whaate a iau ngā ruenga le fale wau ngā ruenga nei whai manei e whaate manei an mana mako tu atu le aunga nei whanau mana matu fo i ma le tamau le ainga ma ia po le tinau le ainga lau matu a le leina whai au ngā ruenga ia mai mafuta mai tātou whaafia fianga nei te iro le leia popo atu ia pese fo i e aluele au vacuum ia ma whai au tanga lava mai ngā umwhapena La upe e sa se whai mai Tulena sa o te wina ua o le toioina ua mai no ua lofa le nei ua e songa ya te oe ole a surula foe tau ina ia e iloa lo ufa anoa loi matalena ole alofa ua masalina ua whaamutaina i vene ea na oe na umana mea tai mai a soa lofa upai gata le polonga pe ana e loa mai o uroi mata taluai le mafutana na e ioe mai ua lelei e ave oe ma o usei le whawhianga mai lau pepese le whaiwhai isi i a Martino Irene ea.
se ala kumai I lo lima e mau le ulu pe ai no fo ai I le papua Ia ua mai e le tātou tautua ni aso, e mori atu ai lenga ngā whaaftai tele, i tātou wō mapaanga, o au mea mamai a le sifonga lau mua mai tātou o masani o le mafuta mai tātou tautua le aso, mole aso, i lungo le Facebook, mori YouTube, mori atu lenga ngā whaaftai tele, whaaftai fo li tala noa mai, ia ala iau tō comments, ia langona I lan fo fia mole malo si o le tātou tautua, ia mese lo whai ngā luenga, ia e pe atu tala noa mai, ia ma tātou fia whaatasi, manatu sa whaamile ina lau mai moanga ne aso, e ala le tautua ale au whainga aluenga, si whonga lau moe Wellington e lungo le tātou pengat whailangi o le Facebook, mari YouTube, a mese le tātou app, le Samoa Capital Radio app. Ia ai mātou te whaamanu atu a ua sala foi, la lau mai moanga, ma lau whaafong mai. Ia ala le tātou aunanga, ma le tautua la whainga aluenga, ia whaamangalo se o le au whainga aluenga. Ia poto lava le tautai, ia ai lava taimi e sasi ai, ia ai manuia lava ngā luenga mfuafuanga o le nei aso le tātou atinuu, ngā luenga tau amata I la tau le anga I fu le amata le tolu, ia mese fu I la tau le tau whamai ai ala tau ngā luenga le nei aso, ia manuia lava, ia fuafuanga o titoe, ia mese fu le tapo inga nei mātua, a wā le tapo inga o ngā luenga, mā o ngā nei whanau o le nei aso, tātou tue whelo I tai au le tai māsani le tūlai fitu, ia me le taimi mai le si whonga lau moe Wellington, ia mātou te whātua whāwha so I fua le mamalu, o le tātou atinuu, whaasoifua ia. Emma